Hau da, ezta, enlace hau, hori nire ikuste jata, Jose? Hau da lehenokua, oantxe ikustizote. Ba, ondo. Lar errarua da, emateu ez dara publikatzen interneten bezala. Bira, interneten da, hau da, esteka. Vale, está chido. Bai. A ver, Manu, ¿eh? Listo, ez? Vale. A ver. Audixoak, Jose. ¿Qué puedo hacer? Va. Falta zait. Bai. Ondo. ¿Has visto qué montaje? Han montado aquí un estudio profesional, estos cabrones. Ba, ni flipao egin ere, esan da, cago en el día que... Ba. Exagerado. Maite ditut maite gure bazterrak. Bueno, igual dotxe. Hau. Igual da, Jose. Ez, igual da, Joseba. Editatuko dugu gero, ez? Laga jarraian dana, esaten dutzu... Bai, laga da. Ah, YouTubeen gelditzen dalako? Bueno. Nahi dezuna. Yo por no jugárnosla. Esto está su, ¿está? Eta bestela nos columpiamos, ez dago problemik. Osea, nik uste, egin beharko lukela. Zekau, gelitzen badugu eta berriz hasten bagara, Danel, enlazea aldatu egingo da, ezta? Horratik nahi bat ez be hauek eskatzen nahi dilako. Bialtzeko bestek ikusteko, horratik bat ipatea. Baina, bueno. Nire igual dozta gertzia hemen... Bai, igual dotzen. Bai, esate oso... Bai, hori da, hoxe, eta ospa, bai. Stop eta play berriz, ezta? Bai, baita. Joseba es de vos.
Pero hauek badago también, bada, ez dago. Nik joanik repoluzitu nago, egon bat bat repoluzitu. Bai, bada, bai, igual izango da zioa. Osa, hori bialtu hori Vale, ba, ni bialtu izut. Josune bialdu jozu. Josune lortegi. Vale. Zer, ala behar zuzenean bialiko hien. Hori alupa, ez? Zuri zerrez? Baina hori zuek Bialdu me bete egita. Bai, ez da? Josune bialdu jozu, bane? Bai, txoen. Bale, berak bialdu dizela. Nik esango joan, erakoslei eta guraso bialtzen. Hone konpratu dituzu ja mikro. Josu, ez? Ez zuten da. Gero nivela gortik egingo ez du live. Pero urtezean. Ni Josuari esaten nio, que le podemos hacer luego cambios, pero aquí dice el chico que si es complicado. Daniel, nola bialdu jozu? Nahi Ez, inika. Inikara eskezo ontzen joan. Eso, antxa iniz bialtzen,
Egunon, ikasle, irakasle, familiako kide edota ikusle. Apirilaren 23an liburuaren azterteko eguna izan zenez, eta aste santuak zirela ospatu izan ezin genuenez, aurten bigarrengoz, streaming bidezko irakurta jarraia egingo dugu. Gainera, iaz ez bezala, hizkuntza akademiko guztietan irakurriko da. 3. mailakoekin hasiko gara, eta hauek Toti Martinez de Lezearen Ilargiaren alaba irakurriko dute. 4. mailakoek gaztelaniaz, Pio Barojaren ipuinak, ingelesez Dr. Jelly and Mr. Hyde, eta frantsesez Tintin sagaren Le Secret de la Licorne obrak irakurriko dituzte. Ondoren, batxilergoko lehenengo mailako ikasleek, Joan Mari Irigoyenen ipuin batean bezala irakurriko dute. Azkenik, 2. batxilergoko ikasleek, Carmen Laforeten Nada, Bernardin Evaristoren Girl, Woman, Other, eta Tintinen Le Secret de la Licorne liburuen irakurketak burutuko dute. Gehiago luzatu gabe, hitza emango diet 3. mailako ikaslei. Gozatu gaurko ekitaldiaz eta literaturaz. Ilargiaren alaba, Toti Martinez de Lezea. 1. 1609ko iraia. Lainoak estaltzen zuen herrialde osoa, eta arrotzen begietatik ezkutatzen zuen magiazko leku hura gordean, inguruko mundu osotik urrun eduki nahiko balu bezala. Baserri baten edo bestearen teilatuak eteten zuen lainoa han edo hemen, edo zintzarri hotzen bat edo beste bat entzuten zen. Isiltasunaren magalean taupadaka ari zen bizitzaren adierazgarri. Ganduak argitu ala, eguzkia milioika lekutan islatzen zen distiraz belarretatik, landaretatik, zuhaitzen ostoetatik zintzilik zeuden ihintz tantoetan. Eta muino uintxuak, 100 urteetako baso oparoak, ur gardeneko errekak, etxeak han hemen barreiaturik, eta paraisutxo haren bihotza, zugarramurdi herritxoa, elizaren inguruan bildua, agertzen ziren orduan. Artista bati halako zirrara eragingo zioken edertasunar guztiak, non ez baitzen gai izango ez taurrik eman ere, ura dena bertso batean, margolan batean edo melodia batean adierazteko. Madalen erreka ondora joan zen, zaila gerrian lotu eta belaunikatu egintzen, pegarra betetzeko. Ondoren, ertzean eseri, abarkak askatu, galtzerdiak kendu eta oinak uretan sartu zituen. Luzaro egon zen horrelaxe, goizeko haize kirriak geldiro mugitzen zituen zuhaitzetako ostoi begira. Argia urratzearekin batera bordatik atera eta erreitu berbera egiten zuen egunero. Bero egin, hotza egin, euriari ateri egon. Oinak eitoko errekan sartu eta han edukitzen zituen behatzak zimurtzen hasi eta bizkarrezurretik gora hotzikara igotzen sentitzen zuen arte. Bere amak beste horren beste egin zuen Luzaro. Berak laguntzen zion, oinez zibiltzen ere oraindik ozta-ozta zekienean, eta amaren keinu berak errepikatzen zituen. Orduan, ordea, oinak ez zitzaizkion uretaraino iristen,
eta ertzean kulunkan edukitzen zituen. Asperen egin zuen. Azken udaberriaz gero, ama ezen lehengo bera. Zoritxarraren gainean izan zuten familian. Gaueko gaunak basoko borda bere itzal goibelaz estali eta harrapakina askatu nahiko ez balu bezala. Katalina neskatxoa eraman zuen gaixotasuna izan zen lehendabizi. Bera ere gaixo ibili zen zenbait egunez. Gorputza sutan bezala zeukan sukarrez eta hotzak ikaratan egoten zen aldi berean. Baina goiz batez amesgaizto batetik bezala esnatu zen, egarriak. Ohetik jaikitzeko indarrik ez zuen, eta familia osoak lo egiten zuen ohetik ikusi zuen gurasoek aizpatxoaren gorputza oihal puska batean bildurik bordatik nola ateratzen zuten. Argia eta sutako kea ateratzen zen leiotxotik begiratuz ikusi zuen nola uzten zuen aitak aritzaren azpian egindako zanga batean, eta amak negarretan ezerrez esateko ezpainetan hozka nola egiten zuen. Ilobiaren gainean plantain ostozko sortatxoak uzten eta ekarri eskuetatik heldurik, eskuak zuhaitz bururantz jasotzen ikusi zituen. Mari, arbasoen jainkosari, neskatoa bere babesean hartzezan eskatzeko. Aita handik gutxiera hil zen. Gorputza sukarrez erretzen zukan eta arnasa hartzeko ere ez gauza ia. Amak tapaki bat hartu errekan busti eta hartan bildu zuen, sukarra jeisteko. Mihiluz eta pagoazalez egindako adabeak edanarazi zizkion. Bularra eta bizkarra asun sortaz igurtzi zizkion, alferrik izan zen. Aita gaixo egon zen bitartean emakumeek lurrean egin zuten lo, enbesada batzuk belar ondo zabaldu eta haien gainean. Bien artean egin zuten zulo bat Katalinaren hilobiaren ondoan, eta arrastaka eraman zuten araino aitaren gorpua. Tapakian bilduta eta zulotik ateratako lurraz estali zuten. Ez duten hitzik ere egin, esateko ez ere zegoen eta. Heriotza ez duten ez ezaguna, bizitzako bidaia laguna baizik, baina ma ez zen onerako golpe hartarik. Egunetik egunera gainbera zioala ikusten zuen, ia hitzik ere ez zuen egiten. Aulki batean eserita egoten zen sutondoan edo beinola. Basoan bizi izan omen ziren erraldoietakoren batek borda aurrean utzitako harri handiaren gainean eserita. Begiak bere senarra eta alaba ez ezik bere gurasoak eta haien gurasoak ere ehortzita zeuden arbola sakratuaren azpiko lekuan hiltzatuta zituela. Madalenek Asperen egin zuen berriro eta oinak uretatik atera zituen. Zimurtua ez ezik hotzak ubelduta zuzkan. Abarka jantzi baino lehen artilezko galtzerdi lodietan sartu zituenean sentsazio gozagarri bat sentitu zuen. Gero pegarra hartu eta bordara itzuli zen berriro. Amak eltzea sutan jarrita zeukan, eta zurezko zail handi batez burukoari geldiro eragiten ari zena. Aza pixka bat, baba lehorrak eta gaztainak. Janari bera izaten zen egunero. Batzuetan, bazkariak aldatzen ziren, eta beste batzuetan, oso bakanean, erbiki pixka bat izaten zuen. Jartzen zituen laikoetan, aldian behin harrapantzen zuen erbiren batena. Aita bizi izan zen bitartean, inoiz ezen falta izaten okela freskorik mailan. Ehiztari trebea zen laikoz. Beko lurretan, monasterioarenak baitziren, ehiza jarduta debekatuta batzegoen ere. Basoa denena da, erantzuten zuen aitak abadaren baimenik gabe izan aritzea arriskutsua zen esaten ziotenean. Monje horiek azaldu baino lehen, hemen ere bazegoen. Aurrerago, abadeak basozain izendatu zuen. Berak, lehen egindakoa, abadearen lurretan ehizatzea alegia, beste egiten ez uztea zuen eginkizuna. Hartza edo utxo salduren bat agertzen bazen, zaindu eta haren berri jakinarazteaz ere ardoratzen zen. Halakoetan, abadeak haien bila ateratzeko agintzen zien herriko gizoni.
ehizatzen zituzten pizti guztien larruak berari emateko aginduarekin. Eitoko errekan edo jarbiden zuetzen borzarren bat eroiri edo belarrak etarriak pilatu eta ura errepresatu ez ezaten ere zaindu behar zuen. Horren ordainean, nahi zuen guztia izaz zezaken, eta etxea berotzeko behar zuen egur guztiak bil zezaken. Estebaniak sekretuan gorde zuen senarraren heriotza. Bazekien, haren berri jakin bezain laster, jaunak etxetik kanpora botako zituela, bera eta alaba, biak. Ez zitzagin interesatzen borda hartan emakume bat eta eskatu bat edukitza. Inolako errukirik gabe botako zituen kanpora, haien etorkizunak kezka askori gabe, eta beste famili bat eramango zuten ara. Ezen horrelakoa gertatzen zen lehen aldia. Bere aita hil zenean, amak eta berak ia galdu zuten beren babeslekua. Joanes Azpilkueta nekazariarekin ezkondu zelako, lortu zuen amak etxetik kanpora ez botatzea. Orain, ordea, ez zegoen Joanesik senarraren leku hartzeko. San Salvatoreko abadeak alik eta luzaroen ez jakinan edukitzean, alegintzea beste erremediorik ez zuen. Oraingoz, lasai egon ziteken, baina gero, zer gertatu behar zitzaien gero. Ondo zaude ama. Madalenen ahotsak ikaratu egin zen. Ez zuen ikusi pegarra ekarriz sartzen. Biratu eta isilik geratu zitzaien begira. Gorputza txikia bazen ere, emakumea zen dagoeneko. Aurrak egiteko gai. Mutilaguna bilatzen hasteko garaia zen, behar bada. Horretarako, suerte on samarra batzuen, bazekien bordan berriro gizon bat sartu eta hala jauna kontente edukitza. Ez ziren etxetik alde egin eta hildakoak han bertan uztera behartuko. Gizon gaztea eta sendoa behar zuen izan, eta herrian baziren bigarren seme bat baino gehiago lur jabe baten alaba ordinekoa ez bazen ere halako ezkontza bati uko egingo ez ziotenak. Lana eta estalpea behintzat izango zituen halakoak, eta txarrenean ez zuen anaia zarrago batentzat edo beste norbaitentzat lanean jardun beharrik izango. Sanzio bururatu zitzaion, errementaria den laugarren semea. Buruz ez zen oso azkarra, baina aski zen langilea izatea, eta mutil hura bazen langilea. Ez zen gizon erakargarria ere, oso bestela baizik, bekozko duna eta mozkotea, baina bazekien leiala eta izaera onekoa zela. Hurrengo goizean goiz Estebania herrira joan zen, alabari etxeko lanak egiteko, eta errekaren bihurgunean belarrik eta aldarrik zegoen begiratzeko agindu ondoren. Eguerdirako etxean izango zela esan zion, baina ez zion aipatu errementariarekin eta haren emaztearekin hitz egitera eta bere alaba haien semearekin ezkontzeko proposamena egitera zioanik. Normalean, astean behin joan ohi ziren, Zugarramurdira, baina senarra hil zenez 4 hilabete egin behar zuen. Joan gabe, zegoen oraindik. Madalenek ez zuen ezer galdetu, eta lanari ekin zion. Arratsalde erdi aldera, ama berandutzen ari zelako kezkaturik bordatik atera eta herrira ikusten zen muino batera igo zen. Luzaro egon zenan. Ama noiz ikusiko bitartean buruko ile luzea txirikordatuz eta askatuz. Udazkena sumatzen hasia zen. Zuhaitzak hostoak galtzen ari ziren. Geroz eta goizago iluntzen zuen, eta haizeak hezetasunaren eta egur errearen usaina zekarren. Elizako kanpaina entzun zuen, hurrengo eguna igandea zela adieraziz, eta irribarre egin zuen. Ama zerbaitengatik edo hargatik aztertuz
eta bilerara joango zen seguru asko, bordara. Itzuli ordez, maldan bera lasterka jaitsi eta Aitzulorantz jo zuen. Dena itxi zegoen, eta denbora pixka bat behar izan zuen inguru hartan bera beste inorrez zegoela ohartzeko. Zenbat eta hurbiago, are eta isilago. Ez zen ageri, ez astorik, ez gurdirik. Ez zen entzuten marmarrik, ez ikusten ere aurrik belardian lasterka. Nahastu ote zen pentsatu zuen, baina Elizako kanpaiek garbi jo zuten bezperetarako deia, larumatero bezala. Ez zegoen nahasmendurik. Zergatik ez zegoen hortaz leku hura jendez beteta bestetan bezala? Aitzuloan sartu zen. Ez zegoen biltzarrak argitzen, eta Aitzuloa kez eta haren normak irudi luzangaz betetzen zituen sua. Haizea sartzen zen atari zabaletik. Aitzulo igarotzen zuen errekako uraren hotsarekin ziztua bateratuz eta heriozko doinu bat joz eta beldurtu egin zen. Beldurraren mende lasterkatera eta bordara iritsi arte ez zen gelditu. Denbora behar izan zuen lo hartzeko. Begi miatzaileak zituzten izaki beltzen ikuspenek eragozten ziotelako. Gauean zehar, behin baino gehiagotan, haztatu zuen ilunpean belar lehorrezko lastaira, Estebaniaren gorputzaren bila, baina haren lekua hutsik zegoen. Jaikitzeko indarri gabe eta begiak logalez ezin zabaldurik lo hartzen zuen berriro. Itxura zehatzi gabeko izaki zinguraturik eta haiek jasarririk gaua bera baino ilunagoa zen mamu batek irtenbidea itxiri. Azkenean, aurpegian eguzki errainoa sentitu, esnatu eta jauzi batez atera zen ohetik. Inoiz ez zen horren berandu esnatu, gogoratzen zelarik behintzat. Katalina aizpa hiltzenean sukarra joan zitzaionean ez bazen. Sukaldera begiratu zuen, ama Kanaria prestatzen ikusiko zuelakoan. Sua itzalita zegoen, ordea ama itzuli gabe eta berriro gehiendu zitzaion beldurra. Gauza izugarriren bat gertatu zitzaion, nonbait. Amak inoiz ez zuen gau osoa etxetik kanpo egin. Ez da hil beilaren batera edo auzoko emakumeren bati erditzen laguntzera joandakoan ere. Beti itzultzen zen etxekoak esnatzera, gero berriro alde egin behar bazuen ere. Pegarrean geratzen zen ur pixkaz aurpegi garbitu eta atera egin zen, baina errekara ordez zugarra murdirako bidea hartu zuen. Bezperan Aitzuloan bezala isiltasuna zen nagusi herrian. Ateak eta leihoak itxita zeuden guztiak, eta ez zen arimarik ikusten kanpoan. Herritar bat topatu zuen, ikusita ezagutzen zuen. Hark ordea begiak eratu eta pausoa bizkortu zuen parera iritsi zenean. Zenbait etxetan atea jo zuen, baina ez zioten erantzun. Eliza ere beti zabalik egon noi zena, itxita zegoen. Ia etxita zegoenean dei bat entzun zuen, xuxurla batean oska. Ingurura begiratu eta kosta egin zitzaion nork deitzen zion ikusten. Simona amaren lehengusina eskuaz keinuak egiten ari zitzaion. Zergatik ez zuen galdera bukatzeko astirik izan. Emakumeak besotik heldu eta indarrez sartu zen barrura. Zer egiten duzu hemen, txoriburu horrek botazion azkar. Ama ez zekien zer erantzun, Simonak haserre zirudien, eta ez zekien zergatik zegoen horrela. Estebania preso dago, preso zergatik, sorgina delako. Zugarramundi, Urdazubi eta inguruko herrietako 300 herritar gizon, emakume eta haur, salatu zituen sorgintzat Juan Baia Alvarado lizentziatuak. Logroñoko inkisiziozko auzitegiaren ordezkari bereziak. Hilabete pasatxo baizik ezen Nafarroko mendialdetara iritsi zenetik. Aldi hori aski izan zen eskualde hartako herritarrek kosea eta logalea galtzeko. Emakume guztiak eta gizonezko batzuk bere etxeako etxera joatera behartu zituzten, deklarazioa egitera. Herriko etxetik onena zen, San Salvatoreko monasterioarena, eta han jarri zuen inkixodereak bere laneko zentroa. Ez zegoen familia bat susmopean ez zegoenik. Ez etxe bat pertsonaia beldurgarri hura bere gizonekin sartu eta goitik beheraino miatu ez zuenik. Herritarrak ez ziren fidatzen elkarrekin, ez da haidekin, eta hurbilekoekin ere. Inor ez zen ausartzen etxetik ateratzea, inkisidorea edo haren laguntzailetekoren bat topatzeko beldurrez. Xeroak landu gabe utzita zeuden, eta abereak inor zaindu gabe.
beldurra zabaldu zen eskualde osoan. Pertsonaia makurraren kapa beltza, haren begirada sarkorra, haren hots doinu lasai, baina aldi berean mehatxagarria ziren. Nagusi beste garai batean aurren barrek herritarren ahotsek artzainen oihuek betetzen zuten leku hartan. Madalen eta Estebania beren saminetan itxita eta bordatik kanpora botako zituztelako beldurrez. Zugarramundira behin ere iritsi gabe zeuden Joanes hil zenez gero. Ez zekiten Aitzulo handiaren sarreran dagoeneko bilerarik egiten ez dela ere. Aitzuloaren sarrera hain zuzen, ezin leku hobea baitzen negu aldean edo euria egiten zuenean, herritarrek festa egiteko nahiago izaten zuten. Hala ere, Aitzuloaren sarreraren aurreko belardian dantzan eta jaten jardutea. Ama alabak barkatuta zeuden, ate itxia inorren deiari erantzun gabe. Elizkizunetara ere joan gabe. Ez zekiten, beraz, iragana orainarekin lotzen den eta ura ahaztu gabe hau ere arbuiatzen ez den elezarrez eta tradizioz betetako Nafarroako eskualdetik ederren eta misteriotsuaren hartako herritarra izuturik zeukaten gertaeraren berri. Ordu arte inork ezin izan zituen makurrarazi lurralde hartako herritarrak. Izadearekin bat eginda bai zeuden. Erro sakonak zituzten lur hartan. Betidanik bizi ziren bertan, antzinako sinesteak eta kristau erlijioak. Biak bat ziren. Antzinako ohiturak belaunez belaun ezagutzen ziren. Sosegu handian zijoan bizitza. Ustekaberik gabe. Inkisidorea iritsi zen arte. Juan Bai Alvarado lizentziatuak basatitza zeukan leku hartara joatea behartzen zuen eginkizunagatik isildu ere gabe madarikazio egin zuen Logroñotik Nafarroko mendialderainoko bidaia luzea. Burutik xano zegoen inorezen ausartuko paganoen lurralde hartara sartzea. Halaxe bataiatu baitzuten. Izan ere, bere guardia mendilepon malkarretara gora, bide arriskutsuetan ibai aserretuak igaroz eta ezin ulertzeko mintzaira batean hitz egiten zuen jende zakarren artean sartzen hasi bezain laster. 20 soldadu armatuz osatutako eskolta bat eskatu zuen bere egitekoa betetzeko. Ongi babestuta ez bazen ez zen joango eskualde hartara, esan zuen irmotasunez. Egin beharra, arreta, fedearen defentsa, denak batera ere ez ziren arrazoi aski bizitza arriskuan jartzeko. Ez zen santua eta ez zuen inolako gogorik martiri hiltzeko. Bera teologoa zen, Jainkoaren eta Elizaren egiazko Eliza bakarraren agindupeko gizona, eta Satanasen sektak eta erlijioaren desbideratzeak epaitzeko prest zegoen. Santuak beharrezkoak ziren, baina beharrezkoak bera bezalako gizonak ere. Halakori ezean, izurria bezala zabalduko zen esia kristandade osoan. Lurreko zokorik ezkutuenetaraino iritsiko ziren haren atzaparrak. Eta Luzifer izango zen nagusi, bere oste madarikatuen buru. Ez, gudura ez zuten santuek irabaziko. Berak bezala oinak lurrean eta burua hotz zituzten gizonek baizik. Hori zerabilen buruan. Horretan gurdiak jauzi egin zuen, ezkerrerantz makurtu zen kolpetik, ia iraultzeraino. Eta barruan zioazenak elkarren gaineara bota zituen. Bere bi idazkarien gorputzen artetik irten ezin da aurkitu zen, eta oihuka jarraitu zuen bi soldaduren esku indartsuek handik atera zuten arte. Atera zutenean asaldatuta zegoen, ilean astuta, aurpegia gorrituta, bere idazkari Perez gizon-gizen izerditsuaren ipurmasaien artean zapalduta zegoen beharraren atsekabeak eta apalkuntzak eraginek. Eskoltako kapitainak nekeak izan zituen, gurdiaren aurreko gurpiletako batek harri bat jo eta irauli egin zuela ulertarazteko. Hotz egiten zuen eta azkenean gorputzean barreneraino sartzen diren euritxo mexe horietako bat ari zuen. Infernuko zein lekutan gaude, galdetu zuen Bai Alvaradok, bere kapan bildu eta soldaduaren azalpenak zeharzki etenez. Urdazu inguruan bete dugu honezkero erantzun zion gizonak. Ara joateko zinen. Gurdia zuzendu daiteke,
Ez dakit, beldur naiz errementariren bat beharko ez dute dugun. Kolpak aurreko gurpiaren ardatza matxuratuta du, eta azaldu zuen berriro aitzakia soldaduak. Urrengo muinoaren gainean ikusten zen etxe multzo bat erakutsiz. Herri horretan bilatu beharko dugu, baina berorrek hala nahi badu jarditzazkegu zurtoin batzuk gurdiaren azpian, euritatik babesteko. Bustitan nago, ez naiz gehiago bustiko. Eta amin hartu dut, oinez joango naiz herriraino. Besterik esan gabe, Eliz gizonak, txanoa, kolpeak zapaldua, txukundu eta oinez abiatu zen. Ondotik ia lasterka bere idazkari eta dozena erdiua soldadu zioazkiola. Gainerakoak gurdia eta bideiarien ekipajeak zaintzen garatu ziren. Isilik egin zuten bide osoa, bai Alvarado aurrean eta gainerakoak atzetik, lehenengo etxeraino iritsi ziren arte. Ura gelditu zen eta soldaduetako bat joan zen ukabila zatea joan eta bertakoei atazabaltzeko agintzera. Handi pixka batera, urtetan aurrera xamar zibazen andre gizon batzuk azaldu ziren. Harrituta geratu zitzaizkien begira. Zein da alkatearen etxea? Galdetu ziren soldaduak gaztelaneaz. Andre gizonek elkarri begiratu zioten, baina ez batak ez besteak ez zioten erantzun. Alkatearen etxea, alkatea. Galdetu ziren berriro soldaduak. Gizonak zerbait esan zion emakumeari eta soina jasorik ez eta adieraziz mugitu zuten burua. Perez, nagusiak emandako agindua entzunda, idazkari lodia zertxo bait urreratu zen. Haiei ulertarazteko asmoz. Iruñan egin zituen hilabeteetan ikasi zuen euskaragatik aukeratu zuen. Hain zuzen bai Alvaradok Nafarroako eskualde hartara eramateko. Euskara azaletik baizik ez zuen ezagutzen, egia esateko. Agurtzeko, lau gauzetxo galdetzeko eta ezer gutxi gehiago, laugarren mailako ofiziala izatez aspertuta zegoela eta goragoko mailetara igotzeko ura baina aukera hobegorik izango ez zuelako onartu zuen lan ura. Nor ohartu behar zen, izan ere euskara zaldi baldar zebilenik, pentsatu zuen bere baitarako. Egun gutxi batzuen buruan, ikertu behar zirenak ikertuta edukiko zituzten kontu bat zen, eta hartatik honek ateratzea espero zuen. Alkate jauna, galditu zien. Bukaerarik ez zuen hitz jario batez erantzuten ziotela eta hitz bakan batzuk baizik ez zituela harrapatzen ohartzean sartu zitzaion izua ez adierazten saiatu zen. Une horretantxe, Elizako kanpaiak Angeluserako deia jo zuen. Idazkariari egia esateko hilkanpaia iruditu zitzaion. Izerdia bekokian izoztu zitzaion irribarre antzeko bat egin zuen. Biratu eta nagusiari begiratu zion. Zer, galdetu zion hark, pazientzia gutxiz. Elizan galdetzeko esaten dute. Bat-bateko inspirazio hark asmatzen jarretzeko berotu zuen. Une honetan alkatea non egun litekeen ez dakite, nonbait baina erretoreak esango digula diote. Bai Alvaradok Elizarako bidea hartu zuen, eta gauza bera egin zuten arekin zibazenak ere. Idazkaria agopean errezatzen hasi zen, kanpaia jo zuena erretore izan zedin, eta ez sakristaua. Eta bide batez erretoreak gaztelaniaz jakin zezan ere erregutu zuen, edo nagusiarekin zuzenean hitz egiteko adina latin jakin zezan gutxienez. Ordu arteko Lambro xearen ordez goitik behera mela eginda utzi zituen zaparrada bat hasi zuen une horretan. Apaiza Elizan zegoen eta irteten ari zen haiek iritsi zirenean. Adineko gizona zen, erretxin aurpegia zuen, berez gizon atsegina bazen ere. Jantzi beltzeko gizon haien ustekabeko bisitak harriturik eta bustita zegoela ikusirik, Eliza jotzen zegoen etxe batera eraman zituen, bere etxe apala esan zien. Bai Alvarado eta bi idazkariak barrura sartu ziren, soldaduak kanpoan geratu ziren, euritan. Etxe apala zen egiaz esan bezala, oso altzari gutxiko gela bat, ohatze bat, kutxa bat, apal bat sukaldeko gauzekin, sukaldaritza lanak egiteko belarrak, lagore zaku batzuk eta beste gauzaren bat edo beste, maizar erren bat eta aulki pare bat. Baina lehorrik zegoen eta su bero bat zuen tximinean. Etorri berriak barrura sartu eta apaiza berriro atera zen. Oihu pare bat egin zuen. Mutiko bat azaldu zen lasterka. Solas labur bat izan zuten eta mutila lasterka abiatu zen berriro. Errementariari esatera bidali dut mutila. Azaldu zen irizkizunak bai Alvaradori. Ez da zuk ezagutzen dituzun errementari horietakoa. Nekazari bat da, hemengo guztiak bezala, baina trebea da eta konponduko dizuen gurdiaren gurpila. Eta zilegi aldun norzaren galdetzea, Juan Bai Alvarado jauna, teologian lizentziaduna, Logroñoko Inkisizioko auzitegiak eskualde honetan sorginkeria kontu bat ikertzera bidalia. Eliz gizonari erabat zorbildu zitzaion aurpegia ustekabearekin, berez ere kolore bizirik ez izan arren. Zurrumurruak egia zioen beraz, pentsatu zuen izuturik, abadeak nahi zuena lortu zuen.
eta alkatea galdetu zion Baie Albaradok bere kargoa aipatzen zuenean horrelako erreakzioak ikustera ohiturik zegoenez. Kapa eta kapela kendu eta perezi eman zizkion. Idazkariak ohatzearen gainean utzi zituen bi jantziak eta berak ere bereak erantzirik ohatze gainean utzi zituen haiek ere. Eskerrak herriko apaizak gaztelaniaz badakien, pentsatu zuen bere baitarako. Hala ez zuen lehen bezalako estu asunik igaro beharko, nor jakin, esan zuen apaizak irribarrez. Hasierako zirrararen ondoren bere oneraturik amaiurtarrak nekazariak eta ganauzaleak dira. Ordu honetan soroetan lanean edo behiak zaintzen egongo dira denak. Nahi alduzu edari bizi bat berotzeko, poto bete ardo nahiago. Hau ez duzu nahasti lurra, desenkusatu zen gizona. Ta ardoak arestia duzu, baina hemengo nekazari batzeko sodari bizi ona egiten dute basaran ez. Urdaila berotzeko eta animua pizteko bikaina. Erantzuna entzun gabe, aparera joan eta bombilla bat eta buztinezko antoxin bat ekarriz itzuli zen. Ederik horri atera eta Baie Albaradori eskaini zion bi idazkarien egarrizko begiradei jaramonik egin gabe. Inkisidoreak edaria pixka batez dastatu eta gero dena batera edan zuen. Berriro luzatu zuen antoxina apaizak berriro betez esan. Ez da arda, baina ez dago gaizki ere, esan zuen. Baia Albarado, aulkietako batean eserita. Esadazu, Pedro Petrisan zena jasokundeko elizako benefizioduna. Esadazu bada, Don Pedro, itxura duen bezain eretikoa alda eskualde hau. Alegia, egia alda etxaia jaun eta jabe dela omen, denbora laburra bazeraman ere, itzik gabe geratu zen bigarren aldiz gizona. Sineskeriak badaude alde guztietan bezalaxe, baina ez dute kalterik egiten, erantzun zion une baten buruan. Nire ez zait horrelakorik iritsi. Bueno, badakizu eskualdi menditsua duzu, ez da erraza onaino iristea. Badira oraino antzinako ohiturak entzen errazak ez diren usadiak. Eta sorginkeria zer? Sorginkeria inkisidoreak zorrozki begiratu zion apaiz zaharrari, eta har gutxi falta izan zuen bisitaia nortzen jakin ondoren geratzen zitzaion segurantza apurra erabat galtzeko. Baditut zenbait dokumentu inguruotan. Zugarramundi deitzen den leku batean batez ere sorgin sekta bat dela frogatzen dutenak. Deabrua gaurtzeko eta adimenik galduen pentsa litzaketen krimeni makurrenak egiteko biltzen dira jarraitzaileak. Zerbait entzun behar izan duzu hortaz, nahita ez. Don Pedro Petrisanzenak behin eta berriro irentsi zuen listua. Berriro bizitza guztian, behin ere ez zen aurkitu halako estutasun batean. Aspaldidanik zen Amaiurko elizako erretorea, eta herritarrekin bakean bizi zen. Ez zuen sinesten sorgin bat belagilei buruzko esamesetan halakoak inoiz edo behin erantzunak bazituen ere. Ongi ezagutzen zituen bere eliztarrak. Horretarako zen bera ere inguru hartan jaioa. Beren ohituran jarraitzaileak ziren, beren bizimodu estimatzen zutenak, beren elzaharrak sinesten zituztenak, bere etxean ere aurre zelarik maiz apaitzen ziren arima erratuak, mendietako erraldoiak, erreka eta iturri ondoetan bizi ziren izaki bizidun ederrak. Eta sorginenak ere bai jakina. Horrek ez zuen esan nahi ordea halakoak bai zirenik. Berak behin ere ez zuen ikusi halakorik. Niri dagokionez behintzat, seguru diotsut hemen Amaiurren ez dagoela sorginik. Jakingo nuke halakorik balitz. Eta Zugarramundi izeneko leku horretan, Salbatoreko abadea da hango jauna. Hark esango dizunik baino asko hobeto. Erantzun zion apaizak zur. Urteak daramatza gai horretaz arduratuta. Zuk ere entzun izan duzu sorginen sektaren berri hortaz, denek bezalaxe. Eta zer deritzozu? Soldadu bat iritsi zen, Blai eginda ura zeriola, eta hark eragotzi zion apaizari erantzutea. Kurpila konponduta zegoen, behin-nekoz. Eta gurdia atea aurrean zegoen bidaiarien zain. Urdazu biharrikada batera zegoen eta ilundu baino lehen iritsi zitezkeen nahi izan ez gero. Baia Albarado jaiki zen, keinu bat egin zien idazkariei haiek hitz gabe emandako agindua obedituz.
Haren kapa hartu eta bizkarrean jarri zioten. Etxetik atera ziren Don Pedro jarraiturik, eta guardian sartu ziren. Abiatu baino lehen, inkisidoreak burua leihotik atera zuen. Ikusiko zaitut berriro, espero dut, esan zion, irribarre desatsegin bat zirriborratuz. Solas hau jarraitu nahi nuke. Elizgizonak buruaz baietz egin zuen, ez erresan ezin da, eta gurdia eta eskolta Urdazubirako bidean aurrera bistatik galdu ziren. Arte euripean geldirik geratu zen. Ondoren Elizara joan sartu eta aldarean aurrean belaunikatu zen, inoiz deabrua baizenik zalantza izan zuelako barkazio askatuz. Satanas bazen, ikusi berria zuen bere begien aurrean. Urdazubira iritsi zenean, Leon Arinabar, 5 mende lehenago erromesei laguntzekoan kokatua zen San Salvatoreko kolonje premestratentxeen komunitateko abade jaunarekin mintzatu zen segituan. Haren idazgelan itxi ziren, komunitateko fraide batek afaria eraman eta zerbitzatu ondoren alde egin zuen. Gauaren parte handi batez ikusi zen argia Leon abadearen gelatako lehioetan, eta hitz ikaragarriak entzun ziren monasterioko korridore estu ilunetan zehar. Hitzaien oi hartzunak luzaroko ekarriko zuen Larrimina Pirineo mendietako eskualde hartara. Mendieza irindiko merindadeko herriak eta Zugarramondi ongi moldatu izan ziren beti beren artean, eta aidetasunezko lotura asko zedeu mugaren alde bateko eta beste familien artean. Aldi batez, ziburun bizi izandako neska gazte batek entzun nahi zion guztiari kontatu zion bera sorgina izan zela, txiki-txikitatik. Eta bere izeba izan zuela maistra. Sorginen bi biltzarren egon zela esan zuen eta zehetasun guztiak eman zituen deabruaren jarraitzaileek egiten zituzten bileraiei buruz. Deabruaren gurtzaz, ondoren izatea zen neurrigabekeriazko jaiaz eta horren bahiketaz. Haren aitorpenek sekulako eskanbila sortu zuten herritarren artean, eta zehatz-mehatz hasi ziren aipatzen sorginak edo belagileak izan zitezkeen pertsonak. Graziana Barrenetxea, 80 urteko emakume zaharra, haren bi alabak, haren suila eta suiaren aita eta beste zeinbait. Aipatuek Elizan erretorarekin adostu ondoren barkamena eskatu zieten herritarrei, egindako kalte guztiengatik, eta halaxe bizitzak aurrera jarraitu zuen. Ez zuten askorik uste iskanbila haren hotxak, beren gisara konpondu batzuten ere Leon Aranibar abadearen belarrietara iritsiko zirenik, eta hark inkisizioa jakinean jarriko zuenik. San Salvatoreko abade eta Urdazubia eta Zugarramurdiko jaunak zenak denbora zeraman eskualde hartan gertatzen ziren sorginkeriazko jardueren berri jakiten, baina ez zuen frogarik, lekukorik, sekta gaizto haren arrastoa emango zion ezer. Damututako sorginaren aitorpen haiek garbi uzten zuten. Beste batzuek besterik uste bazuten ere, deabroaren jarraitzaileak nahierara zebiltzara lurralde haietan. Horrela bada, txosten duzeba prestatu eta Logroñora bidali zuen bere konfiantza osoko fraide baten bidez. Horren gai larria izan da, ez zuen bakarri jokatu nahi, seguru baitzegoen nahigabe bat baino gehiago ekarriko ziola. Bera jauna zen, eta susmopean zeudenak bere mendekoak. Monasterioaren eta haren mende zeuden herrietako biztanleen arteko harremanak ez ziren oso onak. Nekazariek hainbesteko bana ordaindu behar zuten lantzen zituzten durrengatik, abere buruengatik, biltzen zituzten gari, anegengatik eta baita oioengatik eta horratzengatik ere. Horren ordainez, berak haien jaunak, haien gorputzaren eta arimaren osasuna zaintzen zuen. Auziak erabakitzen zituen, epaiak ematen zituen eta bekatuak barkatzen zizkien. Bidezkoa zen beraz, bere mendekoek zerbitzu haiek ordaintzea, horrek aldian behin liskarren bat ekartzen bazion eta sarreak baretzeko arraiozeko jaunari eta haren soldaduei deitu behar izaten bazien ere, nola nahi ere, gaztea zenetik bere herriko aintzinako sinisteak eta siniskeriak kosta erauztea izan zen Leon abadaren kezkarik sakonetako bat. Horrela bada, adiskida, bukatu zuen abadeak egoera azaldu ondoren Baie Albaradori mintzatuz eta informazioaz betetako dokumentu pila bat erakutsiz. Lan handia dugu egiteko. Sorginkeriak erro sakonak ditu gure bil herrietan, eta Baztango bailarako herri guztietan. Ez kezkatu, abade jauna. Jainkoaren esku zorrotza inork ez du geldiaraziko, eta ura lagundugula, berehala suntsituko dugu izurri madarikatu hori. Gau hartan eguna argitzen hasi arte, entzun ziren otsoen uluak eta haiei erantzuten zieten baserrietako zakurren zaunkak. Norbaitek komentatu ere,
egin zuen haizea nahasi zetorrela eta zantzu gaiztoko deiak zakartzala. Handik egun batzuetara, inkisidorea Zugarramurdin kokatuta zegoen, hango herritarren ametsik gaiztuenak betetzeko prest. Simonak esan daia gaindituta, Maialen etxe barruan geratu zen ilundu arte. Gau herriko etxeak bere mantupean biltzen hasi zen arte. Herriko kale bakarretik joan ordez, gainerako gurbideak baina zabalexagoak baizik ez zen eta. Baserrian atzeko zeharbide batetik joan zen, hormen kontra estutuz. Lau pausoz behin geldituz, hots edo ahots susmagarrik entzuteko beldurrez arnasari eutxiz. Herritik kanpora aterata lasterkari eman zion eta bordara iritsi arte ezen gelditu. Puska batez atearen kontra egon zen. Aran estuka, izerditan, burua hutsik eta bihotz estu. Simonak esan zionez, bezperan atxilotu zuten ama inkisidorearen soldaduek, herrian agertu zelako, beste zergati baina areago. Bere etxeara eraman eta ia egun osoan eduki zutenan. Handik atera eta beste guztiekin zerritegian sartzen ikusi nituen. Beste nor, galdetu zion galdetzagatik, besterik gabe. Ezin zuen buruan sartu jaso berria zuen informazio hura, beste sorginak. Simonaren doinuan bazen zerbait bere atxekabea ahantzari ziona. Ezin seguru esan, baina amaren lehengusinak bazidurien postu egiten zela, gertatzen ari zen guztiarekin. Berak ez zuen ezertxo ere ulertzen. Denek zekiten sorginen historiak. Izaki beldurgarria haiek bazekitela gauez egan egiten, puztuak agortzen, begikak egiten, baina harrapatu inork ez zituen harrapatzen. Zergatik salatzen dituzte sorgintzat? Sorginak direlako. Galderaren zain egon izan balitz bezala. Emakumea hitz egiten hasi zen. Zurmur batean beti ere. Aldian behin kontralehioko zirrikituetatik kanpora begiradak eskatsuak eginez. Etxeko barrualdea ilun zegoen. Hotz egiten bazuen ere, sua ez zegoen piztuta. Eta ez zegoen kandelarik edo kriseiurik ere. Gela argitzeko. Maialenek ozkirria sentitu zuen. Belaunak dardara zituen. Aidearen hitzak entzuten zituen bitartean. Belardean egiten ziren bilera haiek akabera txarra izan behar zuten, inondik ere. Betianik esaten zuen hori berak, eta azkenean gertatuak arrazoia ematen zian. Jantzi beltzeko gizonezko herritar guztiak elizan bildu zituzten, eta han zergatik eta zertarako zeuden jakinarazi zieten. Suntsitu egin behar zuten aitzulan deaurra agurtzera, bira hoak esatera, jainkoaz eta ama birginaz agarnegatzera eta diren gaiztakeriak guztiak egitera, biltzen ziren deabroaren jarraitzaileen sekta hura. Zegoen altzara inoiz, galdetu zion horretan, susmozko doinu batez. Maialenek ez zion erantzun, eta emakumeak ezezkotzat hartu zuen. Hobe duzu, bestela haiek bezalaxe bukatuko zenuke. Simonak banan azaldu zion neska izutuari, sorgintzat salatzen zituztenei, beren krimenek aitortzera behartzeko, nolako torturak egin zizkieten. Behatz lodietatik zintzilika edukitzen zituzten, zapatarien eztenez ziztatzen zituzten, deabroaren sogortasunezko puntuan non zuten jakiteko. Gorputzeko hile guztiak kentzen zieten, etxaiaren zeinuaren bila edo ahoan inbutu bat sartu eta ura botatzen zieten. Sabela puztu eta aitorarria sentitzen zuten arte. Ia denek aitortu dute, esan zuen bukatzeko garaitasunezko aire batez. Damutu direnei barkatu egin diete, edo isun bat jarri diete, baina batzuek ez dute aitortu nahi izan beren huts egitea, eta ederki ordainduko dute, Estebaniak, bestearen artean. Maalenek eztarria lortuta zeukan, ezin zuen listurik irentsi, eta ira falta zuela sentitzen zuen. Emakumeak arrotz bat balitz bezala hitz egiten zuen bere amaz. Garraitz egiteko gogoa zuen, baina gogo, berriro galdetu zuen. Zer egin behar diete? Ez aldu zuen zuen zer ari den gertatzen inguruko herrietan, mugaz beste aldean, han hasiak dira sorginak erretzen. Zer esan nahi duzu, amak erre dezaketela? Galdetu zion neskak izu larriak harriturik. Mugaz beste aldean zer egiten duten esaten dizut. Estebaniak egin dituen okerrez damutu besterik ez du egin behar. Baina benetan uste duzu nire ama sorgina dela? Hala izango da, hala esaten dutenez. Maialenek ez zuen jarraitu izan nahi. Emakume zikoitz erresuminduarekin eztabaidatzeak ez zuen merezi. Isilik geratu zen ilundu arte,
eta agur ere esan gabe atera zen etxetik. Esnatuta eman zuen gau osoa, pentsatzen, ama salbatzeko irtenbideren baten bila. Zer egin zezakeen ordea berak? Simonak Aitzuloaren aurreko belardean egiten ziren bilerak aipatzean esandako hitzak gogoratu zituen. Bera ere han egona alzen galdetu zionean ez zion erantzun, baina bera gogoratzen zelarik behintzat beti joan izan zen gurasoekin Aitzulora. Beste herritar batzuekin elkartzen ziren, antxumeren bat brasatan erretzen zuten. Kantuan eta dantzan aritzen ziren. Zer zuen horrek txarrik? Bizitza gogorra zen, batzuetan hala ere oso gogorra. Atsedena hartzeko ia astirik ez zen izaten. Goizetik hasi eta iluntzera arte lan egiten zen, eta gaixoaldiek edo heriotzak baizik ez zuten eteten beren bizitzaren monotonia. Bilera haietan aideak eta lagunak elkartzen ziren, elkarrekin bizi izandakoak, gogoratzen zituzten. Zaharrek eta elkarrekin hitz egiten zuten, gazteak ezagutzen zituzten eta horrek jolas egiten zuten. Ahaleginak eginagatik, ezin izan zuen gogoratu horren beste pertsona atxilotu eta torturatzea merezi zuen gauzarik inoiz ikusi izanik. Katalina eta aita gaixotu baino zenbait aste lehenago, Sarako familia ezagun bat asaldu zen etxetik. Hegoalderantz zihoala, gurasoek eta seme alabek egun batzuk egin zituzten beren etxean, eta hala jakin zuten ondoko lurretan zer ari zen gertatzen. Haiek kontatzen zituzten historiak irudipen hutsezkoak zirela izango litzateke, hain dramatikoak ez balira. Milaka pertsona atxilotu zituzten, ehunka torturatu eta haietako asko sutan bizirik erre, sorginak zirelakoan. Ibaietako ura pozoitzen zutela, ekaitzek eta lehorteak eragiten zituztela, aur jaioberriak hiltzen zituztela, hilerrietatik ezurrak ateratzen zituztela, eta deabrua, akerraren itxuran azaldua adoratzen zutela salaturik. Jendeak izuturik leku seguruago baten bila ihes egiten zuen, herriak hutsik utzita. Hemen horrelakorik ez da gertatuko, esan zuen aitak. Bisitariek alde egin zutenean ama lasaitzeko, baina gertatzen hasia zen, itxura zenez. Goizeko argiak kantxa errapatu zuen Maialen, lurrean eserita, bizkarra zurezko atearen kontra zuela, eguzki printza mehe bat sartzen zen leihotik. Inoiz ez zen sentitu ordura arte horren babes gabe eta horren bakarrik. Bordatik atera eta aritz zaharraren babesera joan zen. Haren itzaldean zeuden bere etxekoak mendearen mendeko. Han erantzunaren bat izango zuela espero zuen. Aitaren ahots kutuna entzungo zuela. Behar bada, gizaki ororen bihotza txoriak bezain libre zela esanez. Nork bere egintzen erantzunkizuna duela. Inork ezin duela erabaki besten sentipenik, inork ez duela inor behartu bere kontzientziaren kontra jokatzera. Baina ez zuen aurkitu espero zuen kontsolamendua. Haizeak ez zekarren adoretzeko hitzik, eta arbasoa lurrak isilik jarraitzen zuen. Handik pixka batera, pauso harinez zioan Ibaineta gaineko alderantz. Erdibidean, adarrek estaltzen zuten bidezidor bat hartu zuen basoan barrena. Normalean, burutik pasa ere zitzaioken egingo handik sartzerik. Bidezidorraren hasieran ez zekien non zegoen, eta bide puska handi xamar bat egin zuen oraindik. Nora eramango zuen jakin gabe. Bihotz taupadak entzuten zituen. Ama ere zen inoiz ausartu horren urrutira joaten. Baina beldurraren ere eta ama salbatu nahiaren artean, bigarren aukeratu zuen. Etxolaura berak irudimenean ikusten zuen bezalako xea zen. Zurez egina zen, untzak eta haienek ia erabat estalia. Teilatua ere adarrez eta belarrez estalia zuen, ke haritxo bat ateratzen zen, eta hile beltzeko eta begi distiratsuko katu batzuk zeuden ate aurrean erdilotan. Madalen iritsi zenean ez ziren mugitu, atz koskoez atea jo zuenean begiratu baizik ez zioten egin. Sartu, ahoa lerrorik eta gorputza izumenez beterik ateari bultza egin zion, baina ez zen ausartu etxolan sartzen. Estatua bat bailitzan geratu zen ateparean. Kanpoko argia kolpetik argitu zuen iluntasun hartan ikusten saiatuz. Sartu eta itxi atea. Haize lasterrak ezurretan kalte egiten dit. Ahotsak ez zirudien Andre gaia. Betidanik mendian bizi zen eta esaten zutenez aparteko almenak zituen eta edonor harri bihur zezakeen. Ikatza urre bihur zezakeen, kaskabarra eragin eta soroak onda zitzaken.
Bizitzaren eta heriotzaren giltza omen zuen emakume jakintxoaren beste munduko ahotsa zenik. Madalenek atea itxi zuen. Sutondon aulkitxo batean eserita zegoen emakumearen ondora joan eta beste aulkitxo batean eseri zen. Hitz egiten ausartu gabe. Suaren garrak argitzen zuen aurpegi hura ez zen berak espero zuen bezain ikaragarria. Bere amonak atxalinen aurpegia, amarena, gogoratzen zion, eta horrek zertxobait lasaitu zuen. Jendeak naturaz gaindiko izaki bat bailitzan hitz egiten zuen, emakume bitxi hartaz. Madaleni ordea beste edozein amona bezalakoxa iruditu zitzaion. Gero hobeto pentsatu zuen. Gauza jakina zen basoko iratxoek nahi zuten itxura har zezaketela, eta bilaka zitezkela munstruak, kolore biziko txoriak, otxoak edo narrasti ikaragarriak. Bazitekeen Andre Gailak amonak txintxo onbera baten itxura hartu izana. Bera errazago fidaz edin eta hala gero pertza handi batean egosi eta zatika jateko. Hori gogoratzeak beldurrak ikaratan utzi zuen. Ara joateko izan zuen ausardia damutu zitzaion, eta nahiago zukeen lehenengo bulkadari jaramon egin izan ez balio. Eroaren moduan jokatu duzula eta orain sorginari ihes egiteko berandu dela pentsatzen ari zara, ezta? Madalenek izuikara bat izan zuen, emakumearen hitzak entzunda, baina zuzen begiratu zion begietara. Jendeak gauzak esaten ditu. Eran 13 los hombres, 13 valientes curtidos en el peligro y avezados a las luchas del mar. Con ellos iba una mujer, la del patrón. Los 13 hombres de la costa tenían el sello característico de la raza vasca. Cabella ancha, perfil aguileño, la pupila muerta por la constante contemplación de la mar, la gran devoradora de hombres. El cantábrico los conocía, ellos conocían las olas y el viento. La trainera, larga, estrecha, pintada de negro, se llamaba Arantza, que en vascuence significa espina. Tenía un palo corto, plantado junto a la proa, con una vela pequeña. La tarde era de otoño, el viento flojo, las olas redondas, mansas, tranquilas. La vela apenas se hinchaba por la brisa, y la trainera se deslizaba suavemente, dejando una estela de plata en el mar verdoso. Habían salido de Motrico, y marchaban a la pesca con las redes preparadas, a reunirse con otras lanchas para el día de Santa Catalina. En aquel momento pasaban por delante de Deva. El cielo estaba lleno de nubes algodonosas y plomizas, por entre sus jirones trozos de azul pálido. El sol salía en rayos brillantes por la abertura de una nube, cuya boca enrojecida se reflejaba temblando sobre el mar. Los 13 hombres, serios e impasibles, hablaban poco. La mujer, vieja, hacía media con gruesas agujas y un ovillo de lana azul. El patrón, grave y triste, con la boina calada hasta los ojos, la mano derecha en el remo que hacía de timón, miraba impasible al mar. Un perro de aguas, sucio, sentado en un banco de popa, junto al patrón, miraba también al mar, tan indiferente como los hombres. El sol iba poniéndose. Arriba, rojos de llama, rojo cobrizos, colores cenicientos, nubes de plomo, enormes ballenas. Abajo, la piel verde del mar, con tonos rojizos, escarlata y morados. De cuando en cuando, el estremecimiento rítmico de las olas. La trainera se encontraba frente a Iciar. El viento era de tierra, lleno de olores de monte. La costa se dibujaba con todos sus riscos y sus peñas. De repente, en la agonía de la tarde, sonaron las olas en el reloj de la iglesia de Icía. Y luego las campanas de Ángelus se extendieron por el mar como voces lentas, majestuosas y sublimes. El patrón se quitó la boina y los demás hicieron lo mismo. La mujer abandonó su trabajo y todos rezaron, graves, sombríos, mirando al mar tranquilo y de redondas olas. Cuando empezaron a hacerse de noche, el viento sopló ya con fuerza. La vela se redondeó con las ráfagas de aire y la trainera se hundió en la sombra, dejando una estela de plata sobre la negruzca superficie del agua. Eran 13 los hombres, 13 valientes, curtidos en el peligro y avezados a las luchas del mar. El reloj, Pío Baroja. Hay en los dominios de la fantasía bellas comarcas en donde los árboles suspiran y los arroyos cristalinos se deslizan cantando por entre orillas esmaltadas de flores a perderse en el azul mar. Lejos de estas comarcas, muy lejos de ellas, hay una región terrible y misteriosa en donde los árboles se elevan al cielo
sus descarnados brazos de espectro, y en donde el silencio y la oscuridad proyectan sobre el alma rayos intensos de sombría desolación y de muerte. Y en lo más siniestro de esta región de sombras hay un castillo negro y grande, con torreones almenados, con su galería ojival ya derruida y un foso lleno de aguas muertas y malsanas. Yo la conozco esa región terrible. Una noche, emborrachado por mis tristezas y por el alcohol, iba por el camino tambaleándome como un barco viejo al compás de las notas de una vieja canción marinera. Era una canción, la mía en tono menor, canción de pueblo salvaje y primitivo, triste como un canto luterano, canción serena de una amargura grande y sombría, de la amargura de la montaña y del bosque. Y era de noche. De repente sentí un gran terror. Me encontré junto al castillo y entré en una sala desierta. Un alcotán con una garrota se arrastraba por el suelo. Desde la ventana se veía la luna, que iluminaba con su luz espectral el campo yerto y desnudo. En los fosos se estremecía el agua intranquila y llena de demantaciones. Arriba, en el cielo, el brillante Arturus resplandecía y titilaba con un parpadeo misterioso y confidencial. En la lejanía, las llamas de una hoguera se agitaban con el viento. En el ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse mi cama de lechos secos. El salón estaba abandonado. Un braserillo, donde ardía un montón de teas, lo iluminaba. Junto a una pared del salón había un reloj gigantesco, alto y estrecho como un ataúd, un reloj de caja negra que en las noches llenas de silencio lanzaba su tic-tac metálico con la energía de una amenaza. «Ah, soy feliz», me repetí a mí mismo. «Ya no oigo la odiosa voz humana, nunca, nunca». Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. La vida estaba dominada, había encontrado el reposo. Mi espíritu gozaba con el horror de la noche mejor que con las claridades blancas de la aurora. Oh, me encontraba tranquilo, nada turbaba mi calma. Allí podía pasar mi vida solo, siempre solo, rumiando el silencio el amargo pasto de mis ideas, sin locas esperanzas, sin necias ilusiones, con el espíritu lleno de serenidades grises como un paisaje de otoño. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. En las noches calladas, una nota melancólica, el canto de un sapo me acompañaba. Tú también, le decía el cantador de la noche, vives en la soledad. En el fondo de tu escondrijo no tienes quien te responda más que el eco de tus latidos. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Una noche callada, sentí el terror de algo vago que se cernía sobre mi alma, algo tan vago como la sombra de un sueño en el mar agitado de las ideas. Me asomé a la ventana. Allá en el negro cielo se estremecían y palpitaban los astros, en la inmensidad de sus existencias solitarias. Ni un grito, ni un estremecimiento de vida en la tierra negra, y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Escuché atentamente, nada se oía. El silencio por todas partes, sobrecogido, delirante, supliqué a los árboles que suspiraban en la noche que me acompañaran con suspiros. Supliqué al viento que murmurase entre el follaje, y a la lluvia que resonara en las hojas secas del camino, e imploré de las cosas y de los hombres que no me abandonasen. Y pedí a la luna que rompiera su negro manto de ébano y acariciara mis ojos, mis pobres ojos, turbios por la angustia de la muerte, con su mirada argentada y casta. Y los árboles, y la luna, y la lluvia, y el viento permanecieron sordos, y el reloj sombrío que mide indiferente las horas tristes se había parado para siempre. Cuando te quedas sola a la puerta del negro caserío con tu hermanillo en brazos, ¿en qué piensas, Maribelcha, al mirar los montes lejanos y el cielo pálido? Te llaman Maribelcha, María la Negra, porque naciste el día de los Reyes, no por otra cosa. Te llaman Maribelcha, y eres blanca como los corderillos cuando salen del lavadero, y rubia como las mieses doradas del estío. Cuando voy por delante de tu casa en mi caballo, te escondes al verme, te ocultas de mí, del médico viejo que fue el primero en recibirte en sus brazos, en aquella mañana fina en que naciste. Si supieras cómo la recuerdo, esperábamos en la cocina, al lado de la lumbre. Tu abuela, con las lágrimas en los ojos, calentaba las ropas que habías de vestir, y miraba al fuego pensativa. Tus tíos, los de Aristondo, hablaban del tiempo y de las cosechas. Yo iba a ver a tu madre a cada paso a la alcoba, una alcoba pequeña, de cuyo techo colgaban trenzadas las mazorcas de maíz. Y mientras tu madre gemía y el bonazo de José Ramón, tu padre, la cuidaba, yo veía por las ventanas el monte lleno de nieve y las bandadas de tordos que cruzaban el aire. Por fin, tras hacernos esperar a todos, viniste al mundo, llorando desesperadamente. ¿Por qué lloran los hombres cuando nacen? ¿Será que la nada de donde llegan es más dulce que la vida que se les presenta? Como te decía, te presentaste chillando rabiosamente, y los reyes, advertidos de tu llegada, pusieron una moneda, un duro, en la gorrita que había de cubrir tu cabeza. Quizá era el mismo que me habían dado en tu casa, por asistir a tu madre. Y ahora te escondes cuando paso con mi viejo caballo. Ah, pero yo también te miro ocultándome entre los árboles. ¿Y sabes por qué? Si te lo dijera, te reirías. Yo, el Meicuzarra, que podría ser tu abuelo, sí, es verdad, si te lo dijera, te reirías.
Me pareces tan hermosa, dicen que tu cara está morena por el sol, que tu pecho no tiene relieve. Quizás sea cierto, pero en cambio tus ojos tienen la serenidad de las auroras tranquilas del otoño y tus labios el color de las amapolas de los amarillos trigales. Luego, eres buena y cariñosa. Hace unos días, el martes que hubo feria, ¿te acuerdas? Tus padres habían bajado al pueblo y tú paseabas por la heredad con tu hermanillo en brazos. El chico tenía mal humor. Tú querías distraerle y le enseñabas las vacas, la gorrilla y la belza, que pastaban la hierba, resoplando con alegría, corriendo pesadamente de un lado a otro, mientras azotaban las piernas con sus largas colas. Tú le decías al condenado del chico: mira a la gorrilla, a esa tonta, con esos cuernos. Pregúntale tú, Maitía, ¿por qué cierras los ojos, esos ojos tan grandes y tan tontos? No muevas la cola. Y la gorrilla se acercaba a ti y te miraba con su mirada triste y de rumiante, y tendía la cabeza para que acariciaras su rizada testuz. Luego te acercabas a la otra vaca y señalándola con el dedo decías: esta es la belza. Qué negra, qué mala, a esta no la queremos, a la gorrilla sí. Y el chico repitió contigo: a la gorrilla sí, pero luego se acordó de que tenía mal humor y empezó a llorar. Y yo también empecé a llorar, no sé por qué. Verdad es que los viejos tenemos dentro del pecho corazón de niño. Y para callar a tu hermano recurriste al perrillo alborotador, a las gallinas que picoteaban en el suelo, precedidas del coquetón del gallo a los estúpidos cerros que corrían de un lado a otro. Cuando el niño callaba, te quedabas pensativa. Tus ojos miraban los montes azulados de la lejanía, pero sin verlos. Miraban las nubes blancas que cruzaban el cielo pálido, las hojas secas que cubrían el monte, las ramas descarnadas de los árboles y, sin embargo, no veían nada. Veían algo, pero era en el interior del alma, en esas regiones misteriosas donde brotan los amores y los sueños. Hoy, al pasar, te he visto aún más preocupada, sentada sobre un tronco de árbol, en actitud de abandono. Mascabas nerviosa una hoja de menta. Dime, Maribelcha, ¿en qué piensas al mirar los montes lejanos y el cielo pálido? Medium. Soy un hombre intranquilo, nervioso, muy nervioso, pero no estoy loco, como dicen los médicos que me han reconocido. He analizado todo, he profundizado todo, y vivo intranquilo, porque no lo he sabido todavía. Desde hace tiempo duermo mucho, con un sueño sin sueño. Al menos cuando me despierto no recuerdo si he soñado. Pero debo soñar, no comprendo por qué se me figura que debo soñar. A no ser que esté soñando ahora cuando hablo. Pero duermo mucho, una prueba clara de que no estoy loco. La médula mía está vibrando siempre, y los ojos de mi espíritu no hacen más que contemplar una cosa desconocida. Una cosa gris que se agita con ritmo al compás de las pulsaciones de las arterias en mi cerebro. Pero mi cerebro no piensa, y sin embargo está en tensión. Podría pensar, pero no piensa. Ah, ¿os sonreís? ¿Dudáis de mi palabra? Pues bien, sí, lo habéis adivinado. Hay un espíritu que vibra dentro de mi alma, os lo contaré. Es hermosa la infancia, ¿verdad? Para mí, el tiempo más horroroso de la vida. Yo tenía cuando era niño un amigo, se llamaba Roman Hudson. Su padre era inglés y su madre española. Le conocí en el instituto. Era un buen chico, sí, seguramente era un buen chico. Muy amable, muy bueno, yo era huraño y brusco. A pesar de estas diferencias, llegamos a hacer amistades y andábamos siempre juntos. Él era un buen estudiante y yo díscolo y desaplicado, pero como Román siempre fue un buen muchacho, no tuve inconveniente en llevarme a su casa y enseñarme sus colecciones de sellos. La casa de Román era muy grande y estaba junto a la Plaza de las Barcas, en una callejuela estrecha, cerca de una casa en donde se cometió un crimen, del cual se habló mucho en Valencia. No he dicho que pasé mi niñez en Valencia. La casa era triste, muy triste, todo lo triste que puede ser una casa, y tenía en la parte de atrás un huerto muy grande, con las paredes llenas de enredaderas de campanillas blancas y moradas. Mi amigo y yo jugábamos en el jardín de las enredaderas y en un terrado ancho, con losas, que tenía sobre la cerca enormes tiestos de pitas. Un día se nos ocurrió a los dos hacer una expedición por los tejados y acercarnos a la casa del crimen, que nos atraía por su misterio. Cuando volvimos a la azotea, una muchacha nos dijo que la madre de Román nos llamaba. Bajamos del terrado y nos hicieron entrar en una sala grande y triste. Junto a un balcón estaban sentadas la madre y la hermana de mi amigo. La madre leía, la hija bordaba. No sé por qué me dieron miedo. La madre, con voz severa, nos sermoneó por la correíra nuestra, y luego comenzó a hacerme un sinnúmero de preguntas acerca de mi familia y de mis estudios. Mientras hablaba la madre, la hija sonreía, pero de una manera tan rara. Hay que estudiar, dijo a modo de conclusión la madre. Salimos del cuarto, me marché a casa y toda la tarde y toda la noche no hice más que pensar en las dos mujeres. Desde aquel día esquivé cómo pude ir a casa de Román. Un día vi a su madre y a su hermana que salían de una iglesia, las dos enlutadas, y me miraron y sentí frío al verlas. Cuando concluimos el curso ya no veía a Román, estaba tranquilo, pero un día me avisaron de su casa diciéndome que mi amigo estaba enfermo. Fui y le encontré en la cama, llorando, y en voz baja me dijo que odiaba a su hermana. Sin embargo, la hermana, que se llamaba Ángeles, le cuidaba con esmero y le atendía con cariño, pero tenía una sonrisa tan rara.
Una vez, al agarrar de un brazo a Román, hizo una mueca de dolor. «¿Qué tienes?», le pregunté, y me enseñó un cardenal inmenso, que rodeaba su brazo como un anillo. Luego, en voz baja, murmuró: «Ha sido mi hermana. Ah, ella, no sabes la fuerza que tiene. Rompe el cristal con los dedos y hay una cosa más extraña, que mueve un objeto cualquiera de un lado a otro sin tocarlo». Días después me contó, temblando de terror, que a las 12 de la noche, hacía ya cerca de una semana, se sonaba la campanilla de la escalera, se abría la puerta y no se veía a nadie. Román y yo hicimos un gran número de pruebas. Nos apostamos junto a la puerta, llamaban, abrimos, nadie. Dejamos la puerta entreabierta para poder abrir enseguida, llamaban, nadie. Por fin quitamos el llamador a la campanilla y a la campanilla sonó. Y los dos nos miramos estremecidos de terror. «Es mi hermana», dijo Román. Y convencidos de esto, buscamos los dos amuletos por todas partes y pusimos en su cuarto una herradura, un pentagrama y varias inscripciones triangulares con la palabra mágica abracadabra. Inútil, todo inútil. Las cosas saltaban de su sitio y en las paredes se dibujaban sombras sin contornos y sin rostro. Román languidecía y para distraerle su madre le compró una hermosa máquina fotográfica. Todos los días íbamos a pasear juntos y llevábamos la máquina en nuestras expediciones. Un día se le ocurrió a la madre que los retratara yo a los tres, en grupo, para mandar el retrato a sus parientes en Inglaterra. Román y yo colocamos un toldo de lona en la azotea y bajo él se pusieron la madre y sus dos hijos. Enfoqué y por si acaso me salía mal, impresioné 2 placas. Enseguida Román y yo fuimos a revelarlas. Habían salido bien, pero sobre la cabeza de la hermana de mi amigo se veía una mancha oscura. Dejamos a secar las placas y al día siguiente las pusimos en la prensa al sol para sacar las positivas. Ángeles, la hermana de Román, vino con nosotros a la azotea. Al mirar la primera prueba, Román y yo nos contemplamos sin decirnos una palabra. Sobre la cabeza de Ángeles se veía una sombra blanca de mujer de facciones parecidas a las suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra, pero en distinta actitud, inclinándose sobre Ángela como hablándole al oído. Nuestro terror fue tan grande que Román y yo nos quedamos mudos, paralizados. Ángeles miró las fotografías y sonrió. Esto era lo grave. Yo salí de la azotea y bajé las escaleras de la casa tropezando, cayéndome, y al llegar a la calle eché a correr, perseguido por el recuerdo de la sonrisa de Ángeles. Al entrar en casa, al pasar junto a un espejo, la vi en el fondo de la luna, sonriendo siempre. ¿Quién ha dicho que estoy loco? Miente, porque los locos no duermen y yo duermo. ¿Creías que yo no sabía esto? Los locos no duermen y yo duermo. Desde que nací todavía no he despertado. Olaverri era un pesimista jovial. No encontraba en el mundo más que vanidad y aflicción de espíritu. No tenía fe más que en la cal hidráulica y en el cemento armado. Para él, detrás de toda satisfacción, venía algo negro y doloroso, que eran principalmente las facturas. ¿Ve usted esa chica que se ha casado con el carabinero?, me preguntó hace tiempo con aire de profunda conmiseración. Sí. Qué infelices. Ahora mucha alegría, y de viaje, pero luego ya vendrán las facturas. A Olaverri le preocupaban las facturas. Para Olaverri, que era contratista en pequeño, las facturas eran como la sombra de banco, que aparece en el banquete de la vida. Si Olaverri hubiera tenido el sentido estadístico de nuestro amigo Berecoche, ya difunto, diría que en la vida hay un 75% de facturas. Ya le he dicho al párroco, me contó una vez, usted con un cubo de agua y un hisopo ya tiene para todo el año, y a vivir bien. Nosotros, en cambio, pobres contratistas, siempre a vueltas con las facturas. Olaverri tenía gustos macabros. Había construido en el cementerio varios sepulcros y trasladado cadáveres y huesos, y algunos cuerpos recién muertos. Al hacer la descripción de estos traslados, sentía sin duda un ardor explicativo de artista medieval y macabro. Los huesos, las calaveras revueltas con tierra, los trozos de hábito o de ropa, la madera podrida de los ataúdes, todo daba pábulo a su charla pintoresca. Al relatar el traslado de algún cuerpo recién enterrado, se lucía. Entonces, los detalles realistas eran tan terribles que a cualquier persona sencilla se le ponían los pelos de punta. Salían a relucir los gusanos blancos y las burbujas verdes, y al último la gente no sabía si temblar de asco o echarse a reír. Él no tenía repugnancia por nada. Los mejores caracoles que he comido, solía decir. Los he cogido en la tumba del difunto párroco. Nunca los he comido mejores.
La caja de música. 1. El pintor anticuario. Hacia finales del siglo XIX conocí en París a uno de los tantos españoles que pululaban por allí. Era un riojano a quien llamábamos Luis el de Nájera, porque hablaba con frecuencia de este pueblo que debía de ser el suyo. Luis no sabía el francés necesario para hacerse servir en el restaurante, y se mostraba al mismo tiempo reclamador y exigente, como si quisiera que le atendieran los que no le entendían. Él creía que eso de hablar francés era como una mala broma que algunos se empeñaban en sostener por capricho, cuando hubiera sido mucho más fácil que se hubieran puesto a hablar en castellano. Al parecer, aquel hombre era de casa rica, gastador y muy decidido. Él contaba una anécdota que demostraba su decisión. Había estado en Londres en una casa de huéspedes española poco tiempo. Un día, en un restaurante, había encontrado una muchacha muy bonita que le sonreía. Él no sabía una palabra de inglés, ni ella de español, pero él quería manifestar su admiración a la damisela. Luis, muy expedito, llamó por teléfono a la casa de huéspedes donde vivía, y después hizo que la muchacha inglesa tomara el auricular del aparato, y los piropos del riojano fueron por teléfono pasando por la casa de huéspedes a la chica que estaba a su lado y que reía a carcajadas, sin duda asombrada del procedimiento y de la imaginación de los españoles. Una tarde vi al riojano en el boulevard y me dijo que quería vender un esmalte. Me explicó que era de su casa de Nájera. Pretendía que le acompañara a varias tiendas de antigüedades del barrio latino. Bueno, le indiqué. No tengo nada que hacer, ya le acompañaré. Entramos en varios comercios del Boulevard Saint-Germain. El esmalte era un poco tosco, pero tenía su valor. Los anticuarios ofrecían alrededor de 1000 francos. No pasaban de ahí. En una tienda de la calle de Rennes, el encargado se alargó hasta ofrecer 2500 francos. ¿Qué le parece a usted?, me preguntó el de Nájera. Yo no sé lo que vale eso, le contesté. No tengo ni idea. Usted haga lo que le parezca. El hombre se decidió, dejó el esmalte, tomó el dinero y se puso a redactar un recibo, por indicación del anticuario. Mientras tanto, yo miraba algunos de los objetos, entre ellos una caja de música antigua con 5 muñecos músicos que se movían y 2 bailarinas que se deslizaban por un alambre. «Es bonito eso», le dije al amo. «¿Vale mucho?» «No le he puesto precio, no lo vendo, está como muestra de la casa». «Ah, ya. ¿Ustedes son españoles?», preguntó el de la tienda de antigüedades. «Sí, yo también soy español, pero ya llevo mucho tiempo aquí, en París». «Ah, ¿es usted español?», preguntó el de Nájera, mientras presentaba un recibo para cobrar. «Sí». «¿Quiere usted cenar con este señor y conmigo?» «Muchas gracias, me espera la familia». «¿Qué le importa a usted por una noche?». El de Nájera insistió tanto que el de la tienda de antigüedades cedió y dijo que iría después de cerrar su comercio a donde se le indicase. «Yo quisiera cenar en un restaurante bueno», dijo el de Nájera. «Nosotros, algunos del oficio», indicó el anticuario, «solemos ir al restaurante Mappel. No sé dónde está, en los grandes bulevares. ¿Cuánto costará el cubierto allí?» 15 o 20 francos. Es poco. Va, no tenga usted cuidado. Ya se le acabarán pronto los francos. Bueno, pues iremos al restaurante Mappel. ¿Cualquier cochero nos llevará allí? Sí. Entonces a las 8 le esperamos. Al salir de la tienda de antigüedades vi que en la muestra decía a la caja de música Tellez Ferrari. Fuimos el de Nájera y yo a un café de la plaza de San Germán de los Prados. El riojano bebió cerveza y habló por los codos. Y poco antes de la hora señalada tomamos un café. Cruzamos el río y bajamos delante del restaurante Marais. Nos llevaron a un comedor aparte, de techo alto y de cierto lujo ostentoso, como el Segundo Imperio. Parecía que el encargado del restaurante se había dado cuenta de que teníamos dinero fresco. Vino poco después el anticuario. Se llamaba Ángel Tellez. Era un buen tipo, esbelto, correcto, moreno, con la cabeza ya entrecana y la tez pálida. Vestía de luto. Tenía una cortesía un poco exagerada, que contrastaba con la turbulencia bárbara del riojano. Hicimos el menú y comimos muy bien. «Ahora vamos a algún teatro, a ver mujeres guapas», dijo el de Nájera. «Yo no puedo estar más de las 11», advirtió Tellez. «¿Tiene usted tiempo?» El anticuario nos condujo a una plaza y entramos en un teatro. Creo que era el de Faussberger. Después de ver el acto de una revista, nos sentamos en el paseo. Ya era verano. La noche estaba caliente. Se nos acercaron algunas mujeres que al oírnos hablar castellano decían: «Ah, españoles, ole ya». El que tenía más éxito era Tellez, el anticuario. Al de Nájera le vimos poco después con una muchacha guapa, que dijo que era de Valladolid. El hombre, que había estudiado en esa ciudad, se conmovió y perdió los estribos. Bebió, se exaltó, se puso a hablar como un descosido con el sombrero en el cogote y lo perdimos de vista. «Este paisano nuestro va a liquidar el esmante en un momento», dijo el anticuario. «Sí, poco le van a durar los cuartos. Bueno, yo me voy». «¿Va usted hacia la orilla izquierda?» «Sí, vivo cerca del Jardín de Luxemburgo». «Pues yo también. Si quiere usted, iremos andando». «Muy bien». Salimos del teatro a los grandes bulevares y luego, por el bulevar,
Sebastopol, a cruzar el río y tomar el Boulevard Saint-Michel. La noche era tibia y hermosa. Este mozo se va a gastar el dinero en 4 o 5 días, dijo Tellez. Probablemente, y quizás lo necesite. No sé, yo apenas le conozco. Pues mira usted, yo comencé mi fortuna por un esmalte que adquirí por casualidad. Mejor dicho, que no lo adquirí, porque me vino como un llovido del cielo. Le contaré el caso, si no le aburre. Hombre, no. Se veía que el anticuario le gustaba hablar castellano, sin duda, para convencerse de lo que recordaba. 2. De bohemio. Pues verá usted, hace 10 años vivía yo en una buhardilla de la calle Vaugirard, enfrente del jardín de Luxemburgo. La casa por fuera era elegante, tenía un patio palaciego hasta el segundo piso, una escalera muy ornamental, y del segundo al tercero una escalerilla de madera apolillada y estrecha. Yo era pintor, había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y tenía una pequeña pensión del ayuntamiento de mi pueblo. Vivía en un cuartucho, por el que pagaba 30 francos al mes, con una alcoba con su balconcillo al tejado y un rincón que yo llamaba mi estudio, con una claraboya en el techo. En la alcoba había una chimenea y en el estudio una estufa. En invierno se pasaba frío terrible y en verano, de día, no se podía estar de calor. En invierno había el recurso de meterse en la cama, con todas las mantas y abrigo encima. En verano, después de las horas de calor, se abría y se refrescaba el cuarto, y si no quedaba todo fresco, se podía salir a dormir al tejado. No había aún luz eléctrica, y para trabajar empleaba un quinqué de petróleo, y para acostarme una vela. Entonces yo era un hombre un poco salvaje, consideraba que no necesitaba de nadie. Era capaz de ponerme unas medias suelas, de coserme los botones que se me caían y de zurcirme la ropa. No sabía apenas hablar francés, ni me importaba. En invierno yo mismo guisaba la estufa, en verano comía en restaurantes de 1 franco, y de 1 franco y 10, y estaba contento. Muchas veces no hacía más que una comida al día. No me importaba más que lo mío, para mí no había más que la pintura, y discutía de ella con vehemencia y terquedad. Tenía algunos conocidos, y paseaba con ellos en el jardín de Luxemburgo. A pesar de esto, no estaba la moda. La moda entonces era ser impresionista, usar barba, melenas y pipa, y pintar paisajes con mucha pasta de color. A mí no me gustaba ni la barba, ni las melenas, ni la pipa, y hacía una pintura correcta y discreta. Sabía dibujar de una manera un poco académica. No tenía sentido del color. Esto tardé bastante en comprenderlo, pero al último lo comprendí. Los compañeros me decían que era Pompier, lo cual me indignaba un tanto, pero yo vendía alguno que otro cuadro, y esto para mí era una compensación. Era también exacto en el cumplimiento de mis obligaciones. Pagaba al casero y al sastre, y no hacía tonterías. Después comprendí, como le digo a usted, que no era un artista. Generalmente el artista es un extravagante y no tiene buen sentido. Casi todos los sábados, por la noche, solíamos ir a un café que hace esquina en la calle Soufflot y al Boulevard Saint-Michel, que se llama, y supongo que se llama, la Taberna del Panteón. Estábamos una noche 10 o 12 bohemios charlando, entre los cuales abundaban los melenudos de barba y pipa. En el grupo había 4 o 5 chicas y una que era modelo de escultor. Esta muchacha, griega, tenía formas clásicas. Vivía o había vivido hasta entonces con un artista italiano, pequeño y calvo. ¿Y ese escultor italiano dónde anda?, preguntó alguno a la griega. Ese es un cochino, contestó ella. Pues, ¿qué ha hecho? Se ha marchado sin pagar la casa. Esos italianos son unos cerdos. Quisiera que los mataran a todos. Son muchos, dijo uno, para hacer esa matanza. La griega siguió diciendo improperios contra los italianos. Cuando vimos a un señor viejo, de barba blanca, que estaba en una mesa próxima acompañado de una muchacha pálida, que se ponía rojo, miraba a la que la acompañaba con aire triste y al mismo tiempo indignado. Se levantaba, pagaba y se marchaba con ella. «Ha afrentado usted a ese pobre viejo, que debe ser italiano», advirtió uno. «¿Por qué no ha protestado?», dijo la griega. «Hubiéramos discutido». «Sí, podrían haber discutido lo que han hecho los italianos desde Rómulo y Remo hasta la Triple Alianza», aseguró alguien con ironía. «Yo no sé quiénes son Rómulo y Remo», afirmó la griega. «Naturalmente, ¿para qué? Pero hay que reconocer que hablando se entiende a la gente». Otros creen lo contrario. También hay que reconocer que eso de no pagar el hotel no es exclusivo de los italianos, sino internacional, dijo uno de los sintores. Nos olvidamos de la cuestión y seguimos hablando de nuestras cosas. La modelo griega encontró pronto a un rumano que le acompañaba. Unos días después, en el jardín de Luxemburgo, vi al viejo italiano y a la muchacha pálida que habían estado cerca de nosotros en el café, y a quienes a palabras de la modelo griega había hecho levantarse con aire de indignación.
Para esta transición entre la lectura en castellano y en inglés, voy a leer un poema escrito en inglés y traducido por Ernestina de Champurcín. El poema es de Emily Dickinson. La esperanza es algo con plumas, que se posa en el alma y canta su canción sin palabras y nunca se interrumpe. Y suena más dulcemente en medio del vendaval. Terrible será, atroz, la tormenta capaz de enmudecer al pájaro que a tantos dio calor. Lo escuché en las tierras frías y en el más proceloso mar, pero nunca, en ningún caso, me pidió nada, jamás. Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson, Chapter 1, The Door. Mr. Utterson was a quiet, serious lawyer. Every Sunday afternoon, he and his friend, Mr. Enfield, walked together through the streets of London. One day, in a small street, they passed an old building next to a dark courtyard. The building had a dirty old door. Mr. Enfield stopped. "Do you see that door?" he asked Mr. Utterson. "I can tell you a very strange story about it." "Oh, I'm always interested in strange stories," said Mr. Utterson, looking at the door. "Please, tell me." "Well, late one night, I was returning home and I saw something very frightening," said Mr. Enfield. "I saw a little girl running down a small street and a man walking quickly on the main street. Unfortunately, the two of them collided at the corner and the girl fell to the ground. Then came the terrible part. The man jumped repeatedly on the girl's body while she lay screaming on the ground." "He jumped on the girl's body?" Mr. Utterson interrupted. "Yes, it was shocking. Well, I ran after the man, caught him and brought him back to the girl," Mr. Enfield continued. "He was well dressed, but there was something horrible about him and I disliked him immediately. The girl's family and neighbors heard her screams and came quickly, and soon there was a group of people around the girl. Someone brought a doctor and he examined the girl. Fortunately, there were no broken bones, but the girl was very frightened. All this time, the man just stood there and watched. He didn't apologize to the girl or to her parents." "I can't believe it," said Mr. Utterson. "Oh, yes, it's true," said Mr. Enfield. "Everybody was very angry, and we all agreed to punish the man. Finally, someone said to him, 'You seem to be from a good family. You don't want a scandal, do you? So pay the girl's family £100 and we'll let you go.' The man looked at all the angry faces around him. He was frightened and agreed to pay the money. The girl's father, the doctor, and I went with him to get the money. He brought us to that old door, took out a key, opened the door and went inside. A few minutes later, he came out with £10 and a check for the other £90, but there was another person's signature on the check. I know that because we asked the man his name." "Maybe he forgot the check," said Mr. Utterson. "That's what I thought," said Mr. Enfield. "So I made a suggestion, that we all go to the bank together in the morning. I invited everybody, including the strange man, to my home, and we passed the rest of the night there. In the morning we had breakfast, and when the bank opened, we all went to the bank." "And did the bank accept the check?" asked Mr. Utterson. "Yes, they did," answered Mr. Enfield. "They gave us the money, and so we let the man go home." "But how did the man have a check with another person's signature?" asked Mr. Utterson. "I don't know, but I suspect that it was blackmail," said Mr. Enfield. "The name on the check was the name of a well-known person. Maybe this person once did something bad and agreed to pay the money to keep it secret." The two men walked in silence for a few minutes. Then Mr. Utterson said, "The strange man with the check, does he live in the building with the old door?" "No, he doesn't. He lives in another street. He told me his address," answered Mr. Enfield. "The man comes to this building sometimes, but not very often. I came several times to the building to examine it. There isn't another door, and nobody goes in or out of that one. There are 3 windows on the first floor of the building. The windows are always shut, but they are clean and smoke generally comes out of the chimney, so somebody probably lives there." "What is the name of the man?" asked Mr. Utterson. "His name is Hyde," answered Mr. Enfield. "Tell me about him," Mr. Utterson said. He looked worried. "He's not easy to describe," answered Mr. Enfield. "He's small and he's got dark hair. When you look at him, you feel something strange, something evil about him. He gives an impression of deformity. He is detestable, but I can't explain why." Mr. Utterson walked in silence for a few minutes. Then he asked, "Are you sure that he used a key to open the door?" "That's a strange question," said Mr. Enfield, surprised. "Yes, I know," Mr. Utterson continued. "But the fact is that I know the name Hyde, and I think I also know the name of the other man, the name on the check, but I don't want to tell you at the moment.
What I told you was true, said Mr. Enfield. The man had a key, and he's still got it. I saw him use it only a week ago. Mr. Utterson was silent. Finally, Mr. Enfield said, "It was wrong of me to tell you all this. Let's agree that we will never talk about it again." "I agree," answered Mr. Utterson. Mr. Utterson was very worried when he got home that evening. After dinner, he went into his office and took an envelope from the drawer in his desk. Inside the envelope, there was a will. It was the will of Dr. Henry Jekyll, one of his clients and an old friend too. It was a very strange will. He read the will once again. On Henry Jekyll's death, or in case of disappearance for more than 3 months, all his money and possessions will go to his friend, Edward Hyde. Mr. Utterson didn't like the will, especially the part about the disappearance. He liked the will even less now that he knew something about Mr. Hyde. Mr. Utterson put the will back into the drawer and decided to go to visit an old friend, Dr. Lanyon. The doctor was also an old friend of Dr. Jekyll's. Mr. Utterson arrived at the Dr. Lanyon's house, and the servant took him into the living room. The two men talked for a few minutes, and then Mr. Utterson asked, "Do you know anything about Henry Jekyll's friend, Mr. Hyde?" "I can't help you," said Dr. Lanyon. "Henry Jekyll and I don't visit each other very often now. When we do, we always argue about scientific questions. I don't know about any Mr. Hyde." That night, Mr. Utterson couldn't sleep. He thought about Dr. Jekyll and Mr. Hyde for hours. He wanted to help Dr. Jekyll, but how? He decided to meet Mr. Hyde and began to watch the building with the old door. He went there in different times during the day and during the night, stood near the door and waited for Mr. Hyde. Finally, one night, a small dark-haired man walked to the door. His coat and scarf hid most of his face. The man took a key from his pocket. "Excuse me," said Mr. Utterson. "Are you Mr. Hyde?" For a moment, the man was frightened. Then he answered, "That is my name. Who are you?" "I'm Mr. Utterson, an old friend of Dr. Jekyll's," answered. "Dr. Jekyll is not at home," said Mr. Hyde. "That's fine," continued, surprised at Hyde's answer. "I wanted to meet you, not Dr. Jekyll." "What do you want?" Hyde asked. "I want to see your face." Mr. Hyde didn't move for a moment. Then he turned slowly to Mr. Utterson, and the two men looked at each other. "Thank you. Now I will know you if we meet again," said Mr. Utterson. "Yes, it's good that we have met, and you should have my address too." Mr. Hyde and gave the name and number of another street in London. Utterson was very surprised. "Does Hyde know about the Jekyll's will?" he thought. "Is he giving me his address so that I can contact him if after Jekyll's death or disappearance?" "How did you recognize me?" Mr. Hyde suddenly asked. "Someone described you to me," Mr. Utterson answered. "Who?" "We've got friends in common," answered Mr. Utterson. "Dr. Jekyll, for example." "You're lying. Dr. Jekyll never talked to you about me," Mr. Hyde shouted angrily. Then he opened the door and disappeared into the building. Alone in the street, Mr. Utterson thought about Mr. Hyde and agreed with Mr. Enfield's description of him. "He's got an evil look," Mr. Utterson thought. Mr. Utterson continued to Dr. Jekyll's house, just round the corner, on the other side of the country yard. Poole, the butler, opened the door. "Is Dr. Jekyll at home, Poole?" Mr. Utterson asked. "I will go and see Mr. Utterson. Please, come in," Poole answered. A few minutes later, Poole returned. "Dr. Jekyll is at home, sir," he said. "Poole," said Utterson, "I saw a man called Hyde going into the laboratory. He went in by the old door on the other side of the country yard. Is that all right when Dr. Jekyll isn't at home?" "Yes, sir," Poole answered. "It's quite all right. Mr. Hyde has got the key to the door. Dr. Jekyll gave it to him." "I don't think that I have ever seen Mr. Hyde here," said Utterson. "Mr. Hyde rarely comes to the house, sir. Usually he only goes to the laboratory," explained Poole. Mr. Utterson left the house absorbed in his thoughts. "Poor Jekyll, he seems to be in trouble. I know that he was wild when he was young, but that was many years ago. Perhaps something in his past is frightening him now. Something is giving Hyde control over Jekyll, and I must help my friend." Suddenly, Utterson had an idea. "I'm sure that Hyde also did bad things in the past. I will try to discover them, and then I can use them to force Hyde to free Jekyll. Who knows? Perhaps Hyde wants to harm Jekyll in order to inherit his money. I must help Jekyll if he will let me." 2 weeks later, Dr. Jekyll invited Utterson for dinner. After dinner, Mr. Utterson found the opportunity to ask Dr. Jekyll about his will. "I want to discuss your will with you, Jekyll," Utterson began. "You know, of course, that I'm not happy with it." "Yes, I know that," said Dr. Jekyll. "Well, I met Mr. Hyde and I don't like him," Utterson continued. Dr. Jekyll's face became pale. "I don't want to talk about it," he said. "You don't understand my position.
Talking about it won't change anything. Jekyll, you know me, Utterson said. I am your friend. You can trust me. Tell me everything. I'm sure I can help you. My dear Utterson, said Jekyll, that is very kind of you. I believe you and trust you completely. But stay calm. It is not as bad as you think. I will tell you one thing only. I am in control. When I decide to, I can get rid of Hyde. Thank you for your interest, Utterson. But this is a private matter. Please forget it. Utterson thought for a moment. I'm sure you're correct, he said finally and stood up to leave. One more thing, added Dr. Jekyll. Hyde is of interest to me and I know what you saw him, he told me. You are my lawyer. Promise me that you will do everything possible to help him after my death. Utterson sighed. Yes, he said, I promise. Chapter 3. The Carew Murder. One night, almost a year later, a terrible crime shocked London. The crime was especially shocking as the victim was a well-known person. There were only a few details of the crime. A maid alone in a house went upstairs to her bedroom about 11 o'clock at night. The night was clear and the moon was full, so she sat down at the window to look outside. She saw an only gentleman walking towards the house and another very smaller man coming towards it from the other direction. The two men stopped to talk right under the maid's windows. The old gentleman seemed to be asking for direction. Then the maid looked at the second man. I recognized this man. She thought surprised. That's Mr. Hyde. He was on at my master's house. I don't know why, but I don't like that man. Mr. Hyde held a hurricane in his hand. He listened to the old gentleman but didn't say a word. Suddenly he became angry and began to swing his cane in the air. Surprised, the old gentleman stepped back and Hyde began to hit him cruelly with the cane. He hit him so hard that the cane broke. The old man fell to the ground and Hyde began to jump on him, breaking his bones. A few minutes later, the man was dead. At the horror of his spectacle, the maid lost consciousness. It was 2 o'clock in the morning when she gained consciousness again. The maid immediately called the police and they came and searched the area. They found half of the cane beside the victim's body, but the other half was not there. The murderer probably took it with him when he left. The police also found a purse and a gold watch on the body, but there weren't any cards or papers, except for a close-stamped envelope in the old gentleman's pocket. On the envelope were the name and the address of Mr. Utterson. The police took the body to the police station and early next morning a police inspector went to see Mr. Utterson. He gave Mr. Utterson the envelope and told him about the murderer. Mr. Utterson opened the envelope and read the letter. Then he said, I want to see the body before I say anything. This is very serious. Mr. Utterson went with the inspector to the police station. Mr. Utterson looked at the body and said immediately, Yes, I recognize him. I'm sad to say this is Sir Danvers Carew, one of my clients. Sir Danvers Carew, said the inspector. The member of Parliament, is it possible? The inspector thought for a moment and then added, Perhaps you can help us. I'll tell you everything we know. He told Mr. Utterson the maid's story. Mr. Utterson was very worried when he heard Mr. Hyde's name. Then the inspector showed Mr. Utterson the broken cane. I recognize that cane, Utterson thought. I gave it to Henry Jekyll many years ago. Is this Mr. Hyde a small man? Mr. Utterson asked the inspector. Yes, sir, the inspector said. The maid described him as very small and very evil-looking. Well, sir, said Mr. Utterson, if you come with me, I will take you to his house. It was about 9 o'clock in the morning when Mr. Utterson and the inspector arrived at Mr. Hyde's house. An old woman with an evil face opened the door. Is this Mr. Hyde's house? Asked the inspector. Yes, this is Mr. Hyde's house, but Mr. Hyde is not at home, the woman said. He came home very late last night, stayed less than an hour and left again. Isn't that strange? Said the inspector. No, not at all, she answered. Mr. Hyde's habits are irregular. He's often away from home for a month and then he suddenly returns. Very well, then. We want to see his rooms. Mr. Utterson said, No, that's impossible. You can't come in when the woman began. I must show you who this person is, Mr. Utterson interrupted. This is Inspector Newcomen of Scotland Yard. Mr. Hyde is in trouble, isn't he? The woman asked. She seemed very happy at the thought, and for a moment there was an evil smile on her face. The inspector looked at Mr. Utterson. He isn't a very popular person, is he? Said the inspector. Then, turning to the woman, he said, And now, my good woman, take us to his rooms. Most of the house was empty. Mr. Hyde used only a few rooms. The furniture was expensive and the rooms were comfortable, but everything was in a mess. They were
clothes everywhere, drawers were open and there were ashes in the fireplace. Mr. Hyde burned papers before he left, said the inspector. Look, here's part of his checkbook. In the ashes, it didn't burn completely. I can see the name of the bank. A few moments later, the inspector looked behind the door and found the other half of the broken cane. There's no doubt about it. Mr. Hyde is a murderer, said the inspector excitedly. He made two mistakes. First, he kept the cane. Secondly, he burned his checkbook. He will need to go to the bank to get money because he can't write checks now. We will wait for him there. It will be easy to catch him. But Inspector Newcomen was wrong. The police went to the bank and waited there for a few days, but they didn't catch Hyde. He didn't come to the bank. Le secret de la licorne. Fait divers. Depuis quelques semaines, les vols à la tigre se multiplient de façon inquiétante. Grands magasins, cinémas, marchés, vins publics sont mis en couple réglés par d'audacieux pickpockets. On croit se trouver en présence d'un band bien organisé. La police a cherché ses meilleures lumières de mettre hors d'état de nuire ces dangereux filons. Il s'agit d'ouvrir l'œil et de pincer ces grédas. Si une convention par les vieux marchés, Tintin nous a dit qu'il allait ce matin. Peut-être les rencontrons-nous. Bonne idée, allons-y. Je ne me trompe pas. Voilà, Dupont et Dupont. Bonjour, comment allez-vous? Qui voilà, Tintin. Que faites-vous ici? À la chercher d'occasion. Chute, secret et confidentiel. Mission spéciale, pickpockets. Mais ça ne nous pas empêché d'ouvrir ce splendide lot de cannes. Combien? 25 francs. 15 francs. 20 ça m'a coûté plus cher. Vous voyez, ici, il faut toujours marchander. On m'a volé mon portefeuille. Mais voyons, c'est ridicule. Tu l'auras dû te oublier à la maison. Ou peut-être l'as-tu perdu? Non, on me l'a volé, je suis sûr. Alors, tu es canné, je m'appelle moi-même. Ça n'arrivait jamais qu'à des histoires parallèles. Et cela est stupidement. Voler son portefeuille? On m'a volé le mien aussi. Attendez, je vais payer pour vous. C'est ça, merci, et nous vous rembourserons demain. Voilà, à voir, nous allons tout de suite porter plainte. À voler, ma valise. Qu'est-ce qu'il passe? Des volets qui ont été pris sur les faits. Police secrète, vous direz à commissariat. Milo, ça va, j'arrive. Dis donc, Milo, voilà, un joli navire. Il est probablement beau. Je viens envier les acheter et de l'offrir au capitaine Haddock. Combien? 50 francs. C'est une pièce unique. C'est une chose ou une espèce de caramel dans un temps. 40 francs. C'est entendu. 40 francs et il est à bout. Combien? Ce bateau? Je regrette, monsieur. Je viens de le vendre. C'est ça, jeune homme. Je vous la rachète. Mille regrets, monsieur. Mais je ne serai pas le revendre. Voyons, jeune homme. Je suis collectionneur et je... Combien l'avez-vous payé? Je vous en offre le double. Merci, je le regarde. Combien votre bateau? Désolé, monsieur, mais ce bateau n'est plus à vendre. Allons, jeune homme, je vous en offre 100 francs. 200, non, 300, 500. Monsieur, je désire offrir ce bateau à un ami. Je ne le vendrai donc pas et je vous prie de ne plus inciter. Quand ils donc tous à vouloir me racheter ce bateau? Quelques minutes plus tard. Il est vraiment très joli. Je crois que le capitaine Haddock sera content. Dream. Ah, voilà, sans doute. Mille excuses. C'est encore moi. Pardonnez-moi si j'insiste de la sorte, jeune homme. Comme je vous ai dit, je suis collectionneur de modèles de navires. Et je serai particulièrement heureux si vous consistez à me revendre votre bateau. Monsieur, je vous ai dit que je désisterai l'offrir à un ami et que, précisément, je pose d'autres bateaux, tout aussi jolis. Et
le vôtre, et nous pourrons faire un échange de cette façon, votre ami. Inutile, monsieur, n'insistez pas, je vous prie, je le garde. Soit, mais réfléchissez encore. Je vais vous remettre ma carte. Comme ça si vous changez d'avis. N'y compris pas. À bientôt, j'espère. Monsieur, bonjour, monsieur. Boum. Ipuin batean bezala, Juan Mari Irigoyen. Esan zidan, bakeak egitera etorri zen, ez dizutukatuko, baina fusila kargatuta ekarri zuen. Eta fusil kargatuarekin datorrenari, kainoiarekin egiten diot nik tiro. Balea baten aurrean nengoen zinez, eta balea neure esparrura ekarri beharra nuen, oharturik bainengoen orduko bide hartatik ezingo nuela fitxik ere aurreratu. Beste amu bat eta beste beita bat eskaini behar nizkion baleari, esan nion. Kolesterola zaindu beharko zenuke etxeko Andre, eta pasmo belarrak eta berbena belarrak ez dituzu aski. Betean asmatu nuen, eta beita eta amua irensten zituela esan zidan. Nola dakizuzu kolesterola altua dudala, eta nola dakizu? Donibaneko arrantzale jendea mintzatzen deneran ari zitzaidan, hitzak zelula biziak balira bezala, bata bestearen ondotik jarraiak bai, baina atzekoak aurrekoak fagoziatu nahian balebiltza bezala. Erantzun nion. Galde iezaiozu Donibaneko emakume bati zer den muxarra eta zer den lupia, eta berehala esango dizu. Galde iezaiozu karrera egin duen mediku bati zer den kolesterola eta azido urikoa, eta hark ere berehala esango dizu. Jarraian, begietara adi-adi so egin nion, teatro pixka bat eginez, tragedia bat jokatzen ari den aktore banintz bezala erantzi nuen. Azido urikoarekin ere neurriz kanpo baitzabiltza okerrez banago, baina medikuak berea du sendagaia eta erremedio onak ditut gaitz horretarako ere, belar gaiztoak alde batera utzita. Mesfidantzaz so eginik galdetu zidan. Zer erremedio duzu bada horretarako? Irri zabala eginez esan nion, muxarrak eta lupiak, plantxan. Antxe irabazi nuen nik uste beste irri zabal batekin erantzunez zidan bada, eta ezen isildu, plantxan edo bi aldiz plantxan. Hau zabalik utzi ninduen nora ezean jakin gabe zer esan, eta pantxike orduan alaxe mintzatu zitzaidan. Bi aldiz plantxan esan nahiko didazu jakina, gordinik jaterik nahi ez baduzu. Ez aldakizu bada jainkoak arrainak egin zituenean plantxa batekin lixatu zituela haietako batzuk, eta horregatik direla edo hain estuak edo hain zapalak? Eta barrez hasi zen, eta nik ere barre egin nuen, gogotik. Gero esan zidan, pasa. Zeinen pozik atera nintzen bisita hartatik, eta nola gelditu nintzen etxera itzultzean guztia Sarari kontatzeko herrikaz. Baina ezin nuen bistan da. Lehenik, tratua haren amaren eta ene artekoa zelako, tratu sekretua beraz. Eta bigarrenik, Sarak berria gaizki hartzezakelako, oso gaizki ere bai, nik muturra sartzeagatik amarekin zuen auzian. Beraz, nengoen egoeran egonda, zain egotea zegokidan, neure azpilanaren fruituak ikusteko. Ez nuen luze itxaron behar izan. Handik bizpairu egunera aritu baitzitzaidan Sara amak egin berri zion bisitaz. Notizia, baina ez zidan lanetik etxera itzuli bezain laster esan, nik espero bezala bazkalondoan baizik. Baldakizu gaur goizean etxean izan dudala ama, etxera iritsi nintzenetik gogogabe bezala aritu zitzaidan Sara eta hitzaiek zuzendu zizkidanean ere, bat ere entusiasmorik gabe ziharduen, soraio eta sorgor.
Nik aldiz interes handienarekin jardetsi nion haren interes faltari eta begiak zabaltzen nituela esan nion. Eta zer? Neuri so egin beharrean Sarak leiho atzean galdu zuen begirada. Erantzun zidan, ez errez, ezin sinetxirik nengoen, esan nion. Zertara etorri da, barkamena eskatzera edo aurrekoan gertatu zitzaizuenagatik? Erantzun zidan, bai. Sararen indiferentziak min egin zidan momentu hartan, eta neure minetik mintzatu nintzaion. Eta gutxi iruditzen zaizu, ordainean alaxe jardetsi zidan. Tren batzuk berandu iristen dira geltokira, gauzak erremediorik ez duenean. Amarekin hautsi dut, alaxe konpondu dut arekin nuen problema, ez dut arekin zerikusirik. Ez nuen haren erabakia onartu, esan nion, hori da errazena, beste hierrua botatzea. Amari aurpegia ateratzen niola eta puntu hartan atzera egiteko asmorik ez nuela ikusita zutu egin zitzaidan Sara. Eta diskutitu egin genuen, burutik mihira zetozkigun hitzei galgarik jarri gabe. Inongo erreparorik gabe, harik eta berak esan zidan arte, banoa etxe honetatik, ez dut gehiago aguantatzen. Neure honetik aterea nengoen ni ere, esan nion, zoaz, badakizun non dagoen atea. Irten egin zen, baita ni ere haren atzetik, badaizpada, ura zelatatzeko asmotan. Zegoen baldintzetan zer nahi egin baitzezakeen. Altzako kaskotik 4 haizetara joan zen, Txoritokietan eta Samarkorako bidea hartzeko Ubarakoa bazter utzita. Txoritokieta ingurura iristean beheko bidea hartu zuen, rikozkor batzuk hartu eta ormatzararen kontra ekin zion arte. Barnetik jaten zuen amorrua deskargatzeko edo. Eta behin eta berriro esan zuen, kakazarra eta kakazarra. Gero lurrean buruz bera etzan eta atzaparka hasi zen, negarari ematen zion bitartean. Hurbildu egin nintzen, esan nion. Lasai, Sara. Barkatu. Lurretik so eginik eskua luzatu zidan. Begiak malkotan zituen eta negarrez hasi nintzen ni ere. Esan zidan. Barkatuen gaizki portatzen banaiz, baina askotan aurra abandonatu bat bezala sentitzen naiz. Beldurra josia eta bakardadeak itzaltua. Erantzun nion, ez zaude bakarrik. Estu besarkatu nuen, ura azkeneko besarkada balitz bezala. Gogorrak izan ziren, zinez 6 hilabete haiek, bigarrenetik 6. bereziki. Neguko lore bat bezala zaindu behar bainuen Sara. Eta amodioaren eguzkia bihotzean neraman arren ez nuen beti asmatzen. Borondate ona ere ez baita aski izaten, hainbatetan. Izan ere, nola emango nion nik neguko lore ari gutxieneko berotasuna. Baldin eta ni ere batzuetan neguak jota sentitzen banintzen, bihotzeko eguzkia ere ilunak hartuta, hain baitziren eskasak eta munta txikikoak Sararen aurrerapenak. Lagun psikiatrak esan zidan ez nuela desesperatu behar. Halakoa baitzen prozesua, motela eta geldia. Baina hain da handia batzuetan hitzetatik hitzen aurratzera dagoen jauzia. Kontraesanek bihotza astintzen digutenean. Eta egun bateko tentsioari biharamunekoa zerraion eta haie guztiak pilatuz joan zitzaizkidan, haragi, ezurretan eta kirioetan. Ondorioz, hoi baino orduriagoa egoten nintzen. Eta ondorioaren ondorioz, pakete bat erretzetik 2 pakete erretzera pasatu nintzen. Zigarroa itzali, orduko pizten bainuen urrengoa. Behin etxeratuta gero. Eta oroaren buruan zalantza egiten nuen Saraz. Eta zalantza neure buruaz. Ongi bukatuko ote genuen. Aita hiltzenetik, Karmelek hartu zuen amaren etxea, aitza aurrean zuten lur puska txikia zaintzeko ohitura. Makina batekin belarra mozten zuen, eta arrosak, kalak eta liliak zaintzen zituen. Eta petuniak lurrean jarriak zeuden lorontzi luze batzuetan. Musikondo bat ere bazegoen, 2 urtetan behin musika asko ematen zituena. Belarditxoaren izkina batean berriz, zutik zirauen artean ere aita kumeetan jarri zien zabuak. Ostiral ilun bar hartan, Zarauzko ikastolatik itzuli bezain laster, bere asmoak jakinarazi zizkion Sarari. Aizan, bihar amaren etxeko belarra moztu behar dinat, eta biak joa gaitezken.
nik bazkaria prestatzen lagunduko dinat hemen etxean, eta ik belarra mozten eta landareak zaintzen amarenean. Sarak baietz erantzun zion, eta horrela, biharamunean, amaren etxeko lorategitxoko belarra mozteari eta inguru hura garbitzeari ekin zioten. Eta bazkaria prestik zuten arren, amarenean gelditu ziren bazkaltzen, azkenik. Bazkaldu ondoren, berriz, Sara eta Karmele mai tresna jasotzen hasi ziren, baina amak ez zien utzi. Eguraldi ona egiten din, eta zoazte belarretara, loku luska bat egitera. Atxedena ongi merezia duzue eta goizetik alako lanak hartuta gero. Amaren esanetara jarririk, Karmele eta Sara belarditxora irten ziren, toaia bana harturik. Gogoratzen alaiz nola jolasten ginen hemen umetan zabuka eta esan zion Karmelek toaiak zabaldu baino lehen kopetan bera erortzen zitzaizkion hilea jasoaz. Hementxe dinat orain marka. Ongi gogoraz ezaken Sarak ura guztia, ongi gogoratzen zuen bai, nola ibiltzen ziren noiz nahi. Etxeak 5 lagun zituen garai hartan. Gurasoak, Jacinto eta Patxinke, Amona Dolores eta 2 haurrak, Bera eta Karmele. Aurrera eta atzera zinbili zanbulun, batzuetan Amona Doloresek bultzatuta, besteetan aitak lanetik itzultzean. Edo biak bakarrik, Sara eta Karmele. Harik eta istripu txiki bat izan zuten arte. Karmelek Sarari bultzaka ari zelarik irriste egin baitzuen, eta gero auskalo zer egin zuen. Kontua da, zabuak atzerako mugimenduan betean harrapatu zuela Karmele. Kaskarreko bikaina hartu zuen kopetan. Ondorioa, zauri txiki bat, herriko mediku Erramun Ibargoienek 3 punturekin itxi behar izan ziona, eta etxeko beste guztien debekua. Ez direla zabuan 2 bakarrik gehiago ibiliko. Karmelek 12 urte bete bitartean. Eta kontu hartan txantxarik ez zegoela ikus zezaten, arratsalde hartan bertan gorde zituen aitak sokak eta eserlekoa ganbaran. Baina zabuan ez bazen beste zer nahitan aritzen ziren, etxeketetan, konparazio batera. Halakoetan alaba zaharra beraz zenez gero Sarak betetzen zuen amaren papera, eta Karmelek alabarena. Bete beharrak eta funtzioak banatu gero, Sarak enkargutan jartzen zuen Karmele, Patxinkeren ahotsa imitatuz. Orain ekarritzan porru batzuk, bazkaria prestatu behar dinago eta, orain azenario batzuk, orain bitxuleta, orain tarta bat. Eta Karmelek hainbat landare osto ekartzen zizkion, hauek luzangak 2 aizpen irudimenean porru bilakatzen zirenak. Horiek sustrai ilun luze baten zutenak. Azenarioak, haiek, zapalak bezain zabalak, txuletak, tarta irudikatzeko berriz amari patata biril bat eskatzen zioten, eta aroa zenean gerezi bat jartzen zioten gainean. Ezurra kendu eta zotz batekin fikatuta, Amona Doloresi gustatzen zitzaion bezala. Bere argudioak baitzituen Amona Doloresek. Maixua guri umetan erakutsi zigun bezala, ez dagon erredakziorik punto finali gabe, eta tartak ere berdin. Amona Doloresek noiz nahi lotzen baitzituen bere kontutxoak, umetako maixuak irakatsi zizkion erredakzio arauekin. Gerraz eta aitona hilaz aritzen zenean ere berdin. Behin batean alaxe esan zien bere bilobei. Alu horiek gerra irabazi zuten, bai. Baina hura punto segido izan zen, inolarez punto finala. Euskaldunok noizbait idatzi beharko baitugu geure historiari maiuskulaz. Amonak ez zuen kultura handirik, baina horrela hitz egiten zuenean euskaltzain bat zirudien. Batzuetan eztabaidan izaten zituen bere alaba Pantxikerekin, Sara eta Karmeleren amarekin alegia. Euskadi gora eta Euskadi bera ibiltzen baitzen Amona Dolores, Harik eta Pantxike aspertzen zuen arte. Honek erantzuten zion. Nahi duzuna, ama, baina familia da lehen da bizi, eta familia izateko dirua behar da, eta dirua edukitzeko lana, eta lana izateko hobe politikan ez sartzea. Ez aldakizu bada zer galdetu zioten Jacintori udaletxean sartzeko, tenez usted antecedentes penales, eta Amona Doloresek zutan. Eta hire aita zenaren memoria zer, eta Pantxikek, ama, niretzat ere ikaragarria izan zen aita eraman zutenean. 10 urte nituen, eta nik bakarrik dazkit orduan pasatu nituenak. Horregatik ezkondu nintzen egunean ezin egin nion
neure buruari ez dituela neure sene alabak bakarrik inoiz utziko. Eta Euskadiren izenean, ez da politika madarikatu horren izenean ere. Eta Mona Doloresek orduan esaten zion, hauxe mundua, maite ezan belea aterako din begia. Sarak bada bere menera izaten zuen, Karmele, beti aginduak ematen, baina Karmeleren pazientziak bere neurria izaten zuen, eta ura agortzen zitzaionean hasten ziren komeriak. Esaten zion, orain izango naun ama, eta ia alaba, Sara. Baina nola honek ez baitzuen nahi izaten, Karmele haserre jartzen zitzaion, eta ala mintzatzen. Mare agintzaile bat aiz, eta Mari zirtzil bat, eta Sarak, eta Mari txoro bat, eta Mari bekazti bat. Handik aurrera, Errosarioa, Mari tuntuna, Mari fandangoa, Mari matraka, Mari motrailua, harik eta Amona Dolores agertzen zen arte, eta eskuak loturik eta begia jasorik esaten zien, Ave Maria, ora pro nobis, eta jarraian, bakean eskak, bakea. Nork esango zion Sarari orduan, berak eta izpakumetan jokatu izan zituzten paperak guztiz aldatuko zirela noizbait. Baina pasadizoaren xetasunak oraitzeko Granadako psikiatrikora jo behar izaten zuen, eta ora ez zuen gogoko. Hango miseria eta hango jendea, gaixo batzuek tristuraren zigilua ez eramaten begietan, eta ez zuten hitz egiten. Beste batzuek etengabe egiten zuten irri, ageriko arrazoirik gabe. Honek esaten zuen Morgan Kortsairoaren aita zela, eta imitazioak egiten zituen, eskuan azpata balu bezala. Errepikatzen zuen bitartean, Morgan's father. Horrek Judas Iskario eta zela esaten zuen, eta arkeskuak bildu eta askatzen zituen, eta esaten zuen, egalda zaitez. Baina Sara ezen besteen miseria zohartzen, edo aire leun bat bezala sentitzen zuen, gehienik ere. Ikusi ere ez baitzuen egiten besteen miseria, bere burua ikusten zuen, haize zirimolaren begian. Eta ikusten zuen, halaber, bere nortasunari eusten zioten abeak eta kapirioak aulegia zirela urakanari aurre egiteko. Hori bere argialdietan ikusten zuen. Zeren bestela lozorroan bezala egoten baitzen, soraio eta sorgor. Hain izan baitzen bortitza psikiatrak Mendoza jaunak jarri zion tratamendua. Mendoza jaunaren aholkuk Karmelek egunero deitzen zion telefonoz Sarari. Eta Mendoza jaunarekin ere egoten zen, astean behin, prozesuaren xehetasuna jakiteko. Hilabetea iragan zen eta Karmelek bisita egin zion. Jota itzuli zen, artean itzal bat bezala baitzirauen aizpak. 2 hilabete iragan zirenean hobeto aurkitu zuen, eta Karmelek Mendoza jaunaren aholkuz alaxe tentatu zuen. Nahi aldun etxera joan, han Donostian tratamendu berdintxua segi dezaken. Neure automobila aprobetxa zezakenagu. Sarak ordea ezetz esan zion, Karmelek etxea eta Donostia aipatu orduko. Ondorioz, hilero egin ohi zion Karmelek bisita, eta hilero hobeto aurkitu zuen, gaizki baina hobeto. Egun batean Sarak esan zion. Medikua oso jatorra dun, galegoa dun, Granadara ezkondua, bertako emakume batekin. Baldakin nola esaten didan ikusten nauen bakoitzean, komo ez da mi baskina? Baina Mendoza jaunak argi ikusten zuen, beste alde batetik Sarak itzuli egin behar zuela. Ordea, esaten zionean, amaren etxera itzuli beharko zenuke, instantean enatzuten zion Sarak. Ez, amaren etxera ez, edonora lehenago, amaren etxera baino. Eta Mendoza jaunak, nahi duzuna egin, baina jakizuon handia egingo lizukela Amerikikoak konponduko bazenu. Arazoa harekin bueltaka zebiera bururatu zitzaion Karmeleri ideia. Izan ere, gurasoak beste etxe bat erosia zuten, altzan bertan, aita hil baino urtebete lehenago, Martinun tabernatik hurbil. Pantxikeren erabakia izan zen ura, sos batzuk zituzten aurreztuta, eta zerbaitetan inbertitu behar. Esan zuen, 2 alaba, 2 etxe. Badaezpada ere, gero etxe hura jendearekin hobeto egongo zelakoan utxik baino, maiztera jarri zituzten. Baina etxe hura maizterretatik libratuz gero, orduan bururatu zitzaion Karmeleri. Izan ere, etxe hura libratuz gero, biak jar zitezkeen bertan bizitzera, Sara eta Karmele, beren gixara, etxe hura gurasoenetik aparte zegoenez gero. Eta hala, 4. hilabetean bere ideiaren berri eman zion Karmelek, Sarak erantzun zion. Beldur naiz, baina Karmelek bero besoen artean bildu zuen Sara eta esan zion. Zatoz nire gana, Sara.
Gogoratzen altzara nola umetako jolasetan zu izaten zinen nire ama, bada orain neuri dagokit. Psikiatrikoan urte erdia betetak gero itzuli zen Sara bere aizparekin Granadatik. Sarak oroitzapen haiek zituen, aldameneko toaia aizpazuen bitartean, erdi serio erdi txantxetan esan zion. Gaur ez nauzu zeure egalpean hartu, amatxo. Karmelek besoa Sararen lepoa inguratu eta haren burua egokitu zuen bere besa gainean. Eta handik gutxira biak gelditu ziren lotan. Sara eta biok marrazen ari ginen historiaren lerroak, baina izan behar zuen noizbait bere inflexio puntua. Egoera hark egin behar zuen halako batean argitzera. Sara jarri zion zedarria. Berari atera baitzitzaio, baina kontua lehenagotik zetorre. Bizpahiru aste lehenagotik apika Sarak ene liburutegitik Arantxaurre eta Bizkaiaren zergatik panpo sartu zuenean. Eta egunkaria ere hasi zen irakurtzen aldi hartan. Aipatutako egun hartan ordea, beste urrat bat egin zuen. Aurrera jakina, hala esan baitzidan. Atzerakusle egunkariko ikuskizunean sailean zuela. Astorian zorba ematen dute, eta ikusi nahi nuke. Arri eta zur gelditu nintzen, ura baitzen Sarari, elkarrekin geudenez geroztik, berez ateratzen zizaion lehen plana. Gero esan zuen, Alpujarretara joan aurretik ikusi nuen, eta asko gustatu zitzaidan. Pozak airean jarri nintzen, esan nion. Zer jantziko dut, bakeroak edo traja eta gorbata, betaurrekoak behintzat ezaztu. Eta zer iruditzen zaizu betaurrak utzi eta lentillak erosiko bainitu. Batzuetan atsegin izaten baitut nola ateratzen zaizkizun begiak lekutik, kristalen aurretik jartzeraino. Badakizu noiz, ezta? Aspaldi nuen hain umore honez ikusten, eta Astoriatik ere umoretsu itzuri zen. Esan dizut gustatuko zitzaizula, baieztatu zidan. Gogoan nuen Antoni Kuinen saio bikaina eta Teodora Kisen musika, baina euskal idazle batek filmari buruz noizbait egindako aipua. Handu Lertxundirena ote zen, edo Xavier Quintanarena, edo beste idazle batena, ez dakit zeruko argian edo nobelaren batean. Erantzunio, bai, eta asko gainera. Jarraian, idazlearen aipurearen hildotik neure ondoria azaldu nizkion. Hala hartu beharko genuke bizitza, okertzen zaigunean. Izan ere, hazienda eta ondasun guztiak galtzen ditugunean ere, belarreak geratzen zaizkigu, musika hon bat entzuteko, eta oinak eta eskuak, dantza egiteko. Irrin malenkoniatxua egin zuen, esan zidan, batzuetan hala ere, ezinezkoa da, ez, buruko neurenetako serotonina agertzen zaigunean, itzalak hasten dira dantzan, jardetsi nion. Baina halakoxea da mundua, batzuek serotonina behar dute eta beste batzuek saratonina. Eta berak ni baino okerrago zaude, beraz, eta oheratu bitartean ere alatxu ibili ginen. Solas eta jolas, The Moody Bluesen disko bat jarri genuen arte. Saten zuriko gauak, eskuak ene gerriaren inguruan lotu zituen Sarak, dantza egiteko asmoz. Jarraian, goitik behera so egiten zidala, txantxetan esan zidan. Ez dugu arauzko bikotea osatzen, erantzun nion. Drakulak ez luke halakorik esango. Eta oinpunten gainean paratzen nintzela, lepoan kosk txikia egin nion. Gero, oheratu egin ginen. Musikak eta dantzak urratu berri zuten saten zuriko gau hartan. Beste 1000 gau eta beste bat gehiago baikenituen zain. Izarak, tapakiak, oa eta logela bera ere, guztiak hegalda zitezen, alfombra magikoak balira bezala. Egun gogoan garria hartatik aurrera, bada, gure artekoak hobera egin zuen. Ez era ikusgarri batean, baina pixu handiagoa baitzuten. Artean ere, ilunaldiek, argialdiek baino. Ahatik, askoz baikorrago nengoen orduan, urte erdi bat lehenago baino. Ikusten bainuen tunelaren azkeneko argi izpi mehe bat, edo hori sinetsi nahi izaten nuen. Ura ere itzali egiten baizitzaidan. Aldian behin, egun batean, 8. hilabetean edo, bai erretxeak altzako ambulatorioko mediku guztiok gonbidatu gintuen. Fiteroko bainoetxean asteburu bat pasatzera. Halakoetan beti esan izan nuen ezetz printzipioz, gonbit guztiek izaten baitute beren ordaina. Eta bai baitakit esperientziaz zer nolakoak diren enpresa farmakologikoak. Medikuok errezetatzen ditugun produktuak beren marketara bideratzeko orduan. Egun hartan, ordea, baietz esan nuen, Sararengatik. Arinegi hartutako erabakia izan zen, aitor dut, baina batzuen bere funtsa eta arrazoia. Izan ere, gero eta iniziatiba handiagoarekin ikusten nuen Sara, gero eta kementsuago. 45 egun lehenago, adibidez, egunkarian irakurri zuen Gipuzkoako aurrezki kutxak egindako 200 lanpostutarako deialdia. 2 hilabeteko epea zuen, azterketak prestatzeko, santzidan.
presentatu egingo naiz igual. Horregatik, animatuxeago ikusten nuelako bururatu zitzaidan ezusteko ustez atsegin hura ematea. Jakinarazi nionean, baina esan zidan. Ez, erantzun nion. Bion izena emana dut ordea, esan zuen, bada, zoaz beste norbaitekin, ni ez noa eta. Zapuztuta sentitu nintzen, eta errabiaturik, eta buruak mihia bridatu nahi izan zuenerako berandu zen jada, esan nion. Bada, bakarri joango naiz, eta isilune luze baten ondotik erantsi nuen. Batzuetan moldatzen ikasi beharko zenuke. Hizketan ari ginen bitartean zigarra erretzen ari nintzen. Kontuarengatik Sarak ez zidan inoiz kargurik hartu, eta ohitura behar zuen, itxura batean hartara. Instant hartan, ahatik eskoa astindu zuen batera eta bestera, oharkabean botatzen ari nintzaionkea baztertzeko, eta sakabanatzeko asmotan. Esan zidan, gutxi moldatu naiz, bada zure zigarro zikin horietara, eta ikusten zuelarik ez niola erantzuten, ene isiltasuna bere aldeko argudiotzat harturik, gaineratu zuen. Aixe esaten didazu zu gogor egin behar diodala neure buruari, baina noiz egin behar diozu zuk ere gogor zureari. Isilik gelditu nintzen. Harik eta esan nion arte, ongi da, nik erretzari utziko diot, baldin eta zu fiterora bazatoz. Berehala moztu zidan, ez, txantaje hutsa da hori, eta ez dut onartzen. Biharamunean lagun psikiatrari deitu nion ambulatorioko konsultatik artean zalantza bainuen fiterora joan behar nuenetz. Sarari kalte egin baitzie zaiokeen ene erabakiak. Eta ni neu ere gogogabeturik geratu bainintzen Sararekin joan ezean. Mediku lagunak santzidan, isili gelditu baitz hobe, baina joan egingo aizela esan duk, eta orain hitza bete behar duk. Hitza ongi ala gaizki esatea baina importanteagoa da Sararentzat hitza betetzea. Hasieran ere esan nian hori, bere zegonkortasunean helduleku eta erreferentzia finko batzuk izan ditzan, eta Sarak hauka ispilu. Karmeleri ere deitu nion, joan baino lehen, egoeraren berri emateko. Azkenean esan nion, hanka sartu nuen eta ezin orain atera. Berriro sartu nahi ez badut behintzat. Adi ibili, mesedez. Erantzun zidan, ulertu dut, zoaz lasai, ni gainean egongo naiz eta. Zer gaizki pasa nuen asteburu hura, eta okerrena itxura egiten ibili behar izan nuela. Honi irri eta ari ere irri. Bayerko ordezkariaren eta mediko kideen artean, eta haien emazteen artean. Medikukideek ezagutzen ninduten, eta bazekiten txiste kontalari trebea izan nintekeela, hainbatetan. Haiek eskatuta bat kontatu nien, gero haien emazteak berotu zitzaizkidan, baina Bayerko ordezkarienak ere, beste bat. Harik eta neure mendekutsoa hartzea erabaki nuen arte, esan nien, ba omen zen Bayer aspirina mundura zabaldu zen garaian mutil kozkor bat, bere lehen mezara joan zena. Itzultzean aitari galdetu zion, aita, egia alda aspirina buruko minarentzat dela? Aitak harriturik erantzun zion, bai, jakina. Eta mutilak, bada ez ditut sinesten. Meza eman duen apaizak buru handia izan beharko bailuke bestela. Eta inork zalantzarik izan ezean, alaxe errematatu nuen txistea. Ieske aspirinas Bayer son la hostia. Hasieran ez zuen inork barrerik egin, baina azkenean bat hasi zen, eta atzetik beste guztiak jarraitu zitzaizkion. Bai erretxeko ordezkariaren bat izan ezik. Baina ororen buruan buruko minarekin bukatu nuen gau hartan. Eta aspirina bat hartu behar izan nuen oratu aitzin. Bai erretxekoa jakina harrapa ezak. Ura bai txistea, hartarako joan baikinen, antza, hangeunden guztiak, medikoak ez ezik alemanen bezero finak ere gintezkelako. Gau ez izerdi patxetan esnatu nintzen, gero bihotzerrea. Eta buruan ideia bakarra, itzuli egin nahi nuen, itzuli besterik ez, Sararekin egoteko. Itzultzean, ordea, gaueko 10 izango ziren, ez nuen ura etxean aurkitu. Karmeleri deitu nion telefonoz, handik gutxira Sara jarri zitzaidan, esan zidan, Gabon Ander, zer moduz pasatu duzu? Egia esan nion, oso gaizki, eta zuk, nik primeran, erantzun zidan.
ahots-tonuagatik zinez ari zitzaidan, primeran pasatu zuen, beraz, ni gabe. Segundu labur hartan duda egin nuen zinez maite ote ninduen, galdetu nion. Oraindik ere maite nauzu? Irri bat nabaritu nuen telefonoaren bestaldean, eta gero, ia 2 metroko 3 gizon maitatu ditut bizitzan, eta errazagoa izango altzait metro erdikoa. Kontuz, Karmelek entzungo dizu. Karmele sukaldean dago platerak eta jasotzen, eta atea itxi dut. 50 minuturen barruan etxeratu zitzaidan Sara, eta esan zidan. Barkatu lehengo egunagatik, Karmelek esan dizu ere damututa zeundela. Esan nion. Emakumei ezin zaizue sekreturik kontatu. Irri zabala egin zidan, jarraian esan zuen. Erabakia dut. Presentatu egingo naiz. Hasieran ez nion ulertu, erantzi zuen. Aurrezki kutxako oposizioetara. Hain pozik sentitu nintzen erabakiarekin, non zerbaitekin ordaindu behar niola bururatu baizitzaidan. Orduantxe esan nion. Bada, nire erretzari uzen aleginduko naiz. Erretzari dagokionez, esan dut beste norbait bi alegin egin izan nituela, baina bietan egin nuela porrot. Harik eta konbentzitu nintzen arte atsegin nuela bizio hura. Zergatik utzi behar nuen, atsegin banuen? Bai, ongitxo nekien nik, bizio hark ere bere ondorio gaiztoak izan zitzakeela, eta haiek iristean damu izango nintzela, baina ongitxo nekien, halaber, guztiak duela prezio bat bizitzan, eta prezio hura ordaintzeko prest nengoen, bai, banekien. Beste gauza batzuen artean, biriketako minbizia harrapatzeko probabilitate gehiago nituela, baina horrek ere ez zuen zertan gertatu, halabeharrez. Txurtxilen kasua zegoen, esate baterako, edo hurbilago, ene kontxutatik pasatzen zen hainbat eta hainbat agurezar. Eta are hurbilago, gure amaren aldeko Aitona, 85 urte bete ondoren ere erretzen segitzen zuena. Aitonaren generen bat jasoko nuen erentzian behintzat. Baina ez zen nura kontua. Egunerokoa bizina izaten bainuenik, etorkizunaren peskizan ibili gabe. Eta nik egunero gozatzen nuen tabakoarekin. Gustura sentitzen nintzen, ez nuen sufritzen, eta gainera haurtzaroko erreferentzia nuen Rezolako tximinia, eta haurtzaroko erreferentziak maitatu egiten dira, nola edo ala. Edo psikiatra batek esango lukeen bezala, Rezolako tximinia bezalako erraldoi bat izatearekin amesten nuen, eta zigarroa errez betetzen nuen inkontzienteki neure ametsa. Edo laburrago esan da, onartuta neukan kontu hura guztia, ondorioak ondorio. Ez nuen arrazoirik beraz, berriro saiatzeko. Sarak bere enbidoa botazidan arte. Eta nik hor dago batekin erantzun nahi izan nion, maite nuelako, biziki. Kosta zitzaidan, hala ere, tabakoa uztea, ez uste. Baina historia txiki hura ere polita izan zen, Sararen mailan jartzea baitzen neurri batean. Eta abstinentzi sindromeak jota sentitzen bainintzen sarri askotan ni neu ere. Eta orduan gizon errukigarri bat bihurtzen nintzen. Aldemenean beste pertsona errukigarri bat zuena, maitasunaren indarra genuen, baina ez zen gutxi. Prozesuaren barnean izan genuen ahatik beste liskar bat, edo pare bat. Erretzari uzteko gaixoei eskaintzen nien errezeta bera eskaini nion nere buruari. Egunean zigarro bat gutxiago, baina aurrekoetan ez bezala serio. Ea neure gaixoei ematen nien agindua nik neu betetzen nuen behingoz, hipokresi ziririk sartu gabe. Tabakoaren aurkako pilula bat edo beste ere hartzen hasi nintzen. Arratsaldeetan berriz, etxean egoten nintzenean, medikuntza kontuak ikasten edo nobelaren bat irakurtzen, txiklea maskatzen nuen. Etengabe. Sara berriz bere oposizioekin zebilen, inorekin kontatu gabe, ez Karmelerekin eta ez enekin. Berak bere buruari ezartzen zion lehen ardura eta lehen apustu benazkoa zen ura, eta argatik behar bada gogor hartu zuen ark ere bere egitekoa. Bere buruarekin konfiantza hartuz baitzioan, eta gutxieneko indarrarekin sentitzen baitzen hartarako. Izan ere, antxolitikoekin eta antidepresiboen pilula dosia ordurako erdia jaitsi zuen arren, edo gutxiagora behar bada. Ongi erantzuten ari zitzaion tratamenduari. Sorgortasunetik ernetasunerantzko bere barne bidaia hartan, nola baita esatearren. Gogogabetasunetik bizi gogorantz. Jakina baita mota horretako pilulek ansiolitikoek batez ere menpekotasuna sortzen dutela, eta zaila izaten dela honelatan gaitzari eta pilula dosiei koska bat jatea. Hala bada, oposizioetarako prestakuntzan idazmakinako praktikak egiten zituen Sarak, edo kontabilitate liburuak miatzen zituen, edo kultura orokorrekoak. Batzuetan abstinentzi sindromeak nahi baino urduriago jartzen ninduen, ezkutuka bezala so egiten nion Sarari, eta ni baino hobeto zegoela iruditzen zitzaidan. Konstatazio hura poziturri gertatzen zitzaidan, eta pozak urduritasuna arintzen zidan. Ez beti, baina egun batean, adibidez, biok ala geundela egon gelan, ni Joseba Sarrion
Sarrion handiaren izuen gordelekuetan barrena poema liburuarekin, eta Sara Santanderko bankuan lan egiten zuen lagun batek utzitako test eredu batzuekin, Sarak esan zidan. Molestatu egiten nauzu, hainbeste soinurekin. Listorrez tenkadaren eragina egin zidan. Txiklea mastekatzen ateratzen nuen soinuaz ari zitzaidan, noski. Baina ni ere urduri nengoen, eta urduritasunak menperatu esan nion. Zer nahi duzu, berriro erretzen hastea? Eta ark, eta ni berriro drogan sartzea? Esan orduko damutu zen, eta zutitzen zelarik maila inguratu, atzetik hurbildu, eneilea adatxa ferekatu eta alaxe esan zidan. Barkatu, Ander, ez nuen hori esan nahi. Gainera, ni ez naiz hemen dagoen gaixo bakarra. Zure rezolitis hori ere ez da bada ontzaren gauerdiko ez dula. Rezolitis hitza erabiltzen zuen lehen aldia zen, eta grazia egin zidan. Hitzaiekin irabazi ninduen. Zutitu egin nintzen ni ere, esan nion, arrazoi duzu. Urduri jartzen eizenean zezen elektriko bat badirudit, txiklearen hausnarrean. Irri zabala egin zidan, gero erpuruz eta atzerakusleaz masaian leunkiro zimikatu eta amak semeari herri eta txikia egiten dionean bezala esan zidan. Bada, oherako gorde beharko zenuke zezen elektrikoa. Aizu, esan nion. Abisatzen dizut oso arriskutsua izan daitekela 1000 voltioko adarkada. Hori bai, ez litzateke egunkari batentzako titular txarra izango. Zezen elektriko batek 1000 voltioko adarkada batez elektrokutatu zuen amorantea goean. Gero musu batekin berpiztu zuen. Zer iruditzen zaizu? Esan zidan. Nahi izanez gero berandu gabe saldi ezaiokegu prentsa arrosari titularra. Gogora dezakedanetik beste liskar bat deigarri geratzen zitzaigun artean. Azkena, izan ere oposizioetako data hurbildu zioan neurrian, Sarari ezinegona sortzen hasi zitzaion. Lagun psikiatraren aholkuz igoen egin nion antxiolitokoen dosia. Apur bat, hala ere ez zen lasaitzen, eta noiz nahi esaten zidan. Ez dut pasatuko, nik erantzuten nion. Pasatzen ez baduzu ere, ospatu egingo dugu. Gogoratu Zorberaren pelikula. Baina berak bereari eusten zion, ez dut pasatuko, ez zuen pasatu. Eta orduan halaxe esaten zidan, ez dut ezertarago balio. Eta nik, bai, balio duzu, eta ark, ez. Baietz eta ez aritu ginen, gero eta haserreago, gero eta ozenago. Harik eta neurri honetik atera ninduen arte. Eta orduan oiukatu nion, baietz esan dizut, ez esan dizut, eta utz nazazu bakean. Bada, bakean uztean nahi baduzu, bakean utziko zaitut. Kanporako bide hartu nuen, ateari kolpe hotxandia emanez. Irten orduko damutu, eta etxean berriro sartu eta sartu egon nintzen. Ez, halako lanak hartuta, bueltatxo bat egin behar nuen gutxienez. Urgullu irainduak halaxe eskatzen zidan gainera. Handik ordubetera edo itzuli nintzen, baina Sara ez zegoen jada etxean. Haren ohar bat nuen, ahatik, eskuz idatzita. Uste nuen ni bakarri nintzela abila kalabazinak ematen, baina zu ere ez zaitut makala. Atekolpearen neurriari begiratuta kalabaza ere badela esango nuke, baina kalabazinak dira zure sukaldeko espezialitatea. Eta zergatik ez nauzu bihar afaltzera gonbidatzen? Ez altzen nuen bada esan ospatu egin behar genuela oposizioetako porrota? Postata, gaur ere gonbidan azakezu, Karmeleren etxean nago. Telefonoa hartu eta berehala egin nion dei. Afaria prestatzen hasi naiz, baina laguntzaile bat behar dut, esan nion. Hantxe nuen Sara, 5 minuturen buruan. Liskarra hartatik aurrera, gure harremana bigarren urtean hartan beraz, gauzako beto joaten hasi zitzaizkigun. Nabarmenki, eta hala, agerikoak eta begibistakoak egiten hasi zitzaizkigun geure egoera orokorrari dagokionez, aurrerakako jauziak. Lehen urtean, igarrezinak eta utxalak egin zitzaizkigunak, baita atzerakoak ere, etxipenerainokoak. Hainbatetan eta hainbatetan, eta aurrezki kutsarako oposizioetan utxegin bazuen ere handik hilabetera lortu zuen lanpostua. Idazkari gisa, abokatu laboralista batzuen bulegoan. Lanpostu hark ere on handia egin zion, eta are hobera egin zuen. Sara bera ere ongi ohartzen zen hartaz. Halaxe esan baitzidan bigarren urte hartako erdialdean. Oraindik ere goraberak ditut, baina hobeto nago, gutxieneko normaltasun baten barnean. Nik uste eta erantzi zuen. Zuri esker. Erantzun nion, erdi txantxetan, erdi serio. Nik ordea gaixo segitzen dut. Romeo kardia ez baita erra sendatzen den gaixotasuna, itxura batean. Gero, Sarari begira geratu nintzen, askoz hobeto zegoen zinez, eta oilar bat bezala puzten nintzela. Leioa zabaltzeko gogoa etorri zitzaidan, mundu osoari neure kukurrukua entzunerazteko.
Normaltasun ustez, hain normal hori askok eta asko gutxiesten zutena. Mendi gaindiezina da beste askorentzat, baina Sarak ere azkenean gainditu du kukurrudur. Ez ginen umemokoak, eta bagenekien, hartaz gero normaltasunak ere bere arriskuak zituela. Itxurazko normaltasunaren azpian, diosaletatik eta konplimenduzko irrietatik arat, lotan baitzata. Bati ere beste normaltasun bat izartzen denean anormaltasun guztiak baino izugarriagoa izan daitekena. Sarak bazekien bai, zerbait hartaz. Horregatik egin zuen ihes hain zuzen ere Alpujarretara. Euskal Herriak bizi zuen normaltasunarekin, ofizialarekin eta ez hain ofizialarekin ere gogaiturik zegoelako. Eta beste bizimodu bat nahi zuelako. Eta horregatik ere zen Sara ni baino kontzienteago hartaz guztiaz. Garaitxu hartan esan zidan, hain zuzen ere. Lehen, anormaltasunaren beldurrean bizi izan nintzen bezala, orain normaltasunaren beldur naiz. Izan ere, normaltasuna uharte bat da, zikoizkeriaren eta asperkeriaren marrazoek inguratzen dutena, bazter guztietatik. Eta nik eskuzabaltasunez kokatu nahi nuke, eta ez nuke aspertu nahi. Emakume argia baitzen, eta halako ateraldiak izaten baitzituen Sarak. Asko oroitarazten zidan hartan bere ama, Pantxike. Naiz eta Sara asko kultuagoa zen, eta errefinatuagoa ondorioz. Pantxike albora utzi dut, baina derradan gero eta atseginago nuela emakume hura. Izan ere, lehen bisita egin nionez geroztik, ama alabaren gana barkamen eske joanarazi zuena, beste bisita batzuk ere egin nizkion, ezkutuka eta isilka, jakina. Eta hura zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta konbentzitzenago nintzen ama alabek noizbait adiskidetu beharko zutela. Ariak ongi mugitzen banituen bai, bederen. Pantxike gurasoen gandik jasotako mundua zuen, tradizioan oinarritua. Eta ari eusten zion, kosta ala kosta. Ez zuen bizitza osoan liburu alerik irakurri, baina egunero irakurtzen zuen Arantzazuko egutegiko orritxoa. Mundu txikia eta estua zen beraz arena, bi oinarri nagusi zituena. Elizaren irakaspenak alde batetik, eta bestetik, Ipuñez eta Donibaneko arrantzalen balentria historikoez osatutako herri ondarea. Eta estropadak, zer gutxiago, San Juan darra sentitzen baitzen goitik behera, San Juan darren aldeko ezain oriotarren aurkako. Baina mundura, txikia zen arren, berea zuen. Eta kolokan edo zalantzan jartzen zionari, purrustadaren batekin erantzuten zion, edo gordinkeriaren batekin. Izaeran, tolesdura gutxi eta lotxa gutxiago baitzuen emakumeak. Ez zen ez erraza hura toreatzea, baina nik zortea izan nuen lehen inkontroan, eta etxean sartzen utzi ninduen, eta konbentzitu nuen azkenean Sara ikustera joan behar zuela. Ordea, agurtu aurretik, gure harremanei buruzko iritzia azaldu nahi izan zidan. Garbi, enpatxo handirik gabe esan zidan. Aizu, Ander, zuena horrela elkarrekin bizitzea eta ezkondu gabe bekatu mortala da. Beraz, orain ez badagero, noizbait ezkondu beharko duzue, etxe honetan onartuak izan nahi baduzue behintzat. Ene isiltasunaren aurrean, Pantxikek aurrera ekin zion. Ez didazu ez zer esan behar? Nora ezean geratu nintzen, une batez. Ez bainekien zer esan, eta alferrikakoa baitzen emakumearekin eztabaida teologikoetan sartzea. Begirunez esan nion. Zuk uste baduzu bekatu mortalean gaudela, erreza ezazu, mesedez, gure alde. Gero, isilune baten ondotik irri egin nuela, txantxeara jo nuen, baina begiruneari eutsiz. Erantzi nuen, badakizu Jesukristo arrantzale jendearekin ibili zela, eta entzungo aldio zu bezalako Donibaneko emakume pulamentuzko bati. Irri egin zidan berak ere. Beste bisita batzuk etorri ziren gero. Galdetzen zidan, zer moduz dago Sara? Geroz eta hobeto, erantzuten nion. Eta berak, egunero errezatzen diot Arantzazuko ama Birjinari. Egun batean muxar batekin joan nintzaion, esan nion, hau zure kolesterolarentzat, baina badakizu, plantxan eta bi aldiz plantxan jan behar duzula. Beste egun batean, lupia batekin, esan nion, hau zure azido urikoarentzat, erantzun zidan, hau bigarren oparia da, eta noizbait egin beharko dizut nik ere batzuri. Ez, esan nionik, zorretan bainago zurekin. Izan ere, Sara da nire bizitzako oparia, eta zure adaba da Sara. Finean, Sara hobeto sentitzen hasi zenean, beste bisita bat egin nion, ohi bezala galdetu zidan. Zer moduz dago Sara? Pozak airean erantzun nion, askoz hobeto. Malko batzuk irristatu zitzaizkion masaietan bera. Gero, bat-batean esan zidan,
ba aldakizu ez zaudetela bekatu mortalean? Harri eta zur gelditu nintzen, jarraitu zuen. Izan ere, lehengoan, Donostiara joan behar izan nuen, galtzerdi batzuk erostera. Galtzerdiak eta han erosten baititut beti. Donibaneko lagun zahar batek grosen jarria duen dendan. Erosi nituen bada galtzerdiak, eta nola garaiz behin nebilen, zera, San Inazio eliza sartza bururatu zitzaidan, otoitz bat egitera. Konfesonarioan apaiz bat zegoen, eta konfesatu ere egin nintzen. Behin horrela aukera edukita, zera, zuetaz ere hitz egin nion, jakina. Eta iritzia eskatu nionean, ba aldakizu zer esan zidan. Bada, hause, maitasuna dagoen tokian ez dagoela bekatu mortalik. Eta asperen egiten zuela, bukatu zuen. Baina bekatu mortalik ez badago, zein da orduan Sararen errua? Handik irteten nintzenean, ama alaben arteko harremanei buruz pentsatzen jarri nintzen. Ongi ulertzen dituen haien liskarrak. Sarak ideia aurrerakoiak baitzituen, eta haren amak atzerakoiak. Eta bataren zenbestearen miak ez baitzuen atzera egiten. Behin lasterrari ekinez gero, ukoak ukoari idei egingo balio bezala. Trenbide berean, trenbi aurrez aurre jartzea bezalakoa zen hura. Eta egiten zuen talka, noski. Baina geuden tokian geundela, Pantxike gure egoera onartzeko puntuan, beste batzuk ziren koordenak. Eta talaia berri hartatik Pantxikeren bihotza handiaz eta haren bizindarraz goza genezakeen Sarak eta biok. Baita haren txispa handiaz ere, ama-alaben arteko liskarra berbideratzeko gai bainintzen. Zer esaten zuen baina importantego baitzen, hausaz, nola esaten zituen gauzak bihotza handiko emakume egoskorrak. Oroitzen dut, hildo horretatik, nola egun batean gure harremanak jada sendoturik zeudenean, tentatu nahi izan nuen, galdetu nion. Aizu, Pantxike, zer egingo zenukezuk? Orain esango balizute Jesu Kristo orion jaio zela. Galdetu orduko erantzun zidan, protestantea egingo nintzateke. Hala bada, Sara eta biok gero eta baikorrago geunden. Gero eta ilusio handiagoarekin. Eta asteburuetan mendira joaten hasi ginen. Harin eta sendo jarri nahi baitzuen, garai batean bezala. Osaba Lazaro zahaztu gabe. Ura ere noiz nahi ateratzen baikenuen paseatzera. Txoritokietako zelaira. Sara ere horrela, aeromodelismora zaletu zen, baina Sarak bazuen barnean beste zerbaiten beharra. Honekin esan nahi dut aeromodelismoak ez zuela guztiz betetzen. Harik eta egun batean nahi zuena aurkitu zuen arte. Aia harrira joan ginen egun batean izan zen, goizetik, eta aurkikuntzak 3 fase izan zituen. Lehena, mendiak dituen 3 tontorretatik batera igo ginen izan zen. Aritxulegitik gorantz abiaturik Sara arkaitz handi batean eseri zenean, amildegiaren ertzean. Kontuz, esan nion, barriz hasi zitzaidan, esan zidan, hau gutxi da niretzat, Ander. Eta eskuak aurreratu zituen, egan egitera balioa bezalako keinu eginez. Bihotza bularretik atera zitzaidan, esan nion, ni manoa hemendik. Sutan nengoen, Sara atzetik hurbiltzen ari zitzaidala sumatu nean. Giratu eta esan nion, halako bromarik ez, Sara. Markatu, Ander, erantzun zidan. Ez nuen uste hain bertigo handia zenuenik. Bada urrengoan badakizu. Jarraian esan zidan, nola Alpujarretan Sergiorekin egon zen garaian, harekin igotzen zen, etxetik 3-4 ordura zegoen arkaitz handi batera. Eta nola egoten ziren han ertzean eserita. Esan zidan halaber. Drogaren munduan sartu eta existentziaren ate guztiak itxita ikusten nituenean, are gotzearekin egiten nuen amets. Neure burua handik bera botatzeko. Baina hartarako egoten nintzen ni, halakoetan ez kemenik ez indarrik. Gainura hurbilago izan manu auskalo. Horrena handik gutxira izan zen, aiako harriko zeruan lauzpabos putre ikusirik. Sara eta biok liruraturik geratu ginenean, esan zidan. Putreek eta fama txarra dute, baina bidaiarik onenak ere alde batera utziko nituzke, Asia, Afrika eta Ozeania. Haiek bezala, ordu betean egan egiteagatik. Azkena handik astebera izan zen, izarraitzera joan ginenean egun pasa. Arratsaldean, itzulerako bidean, Arroako parean, Sarak esan zidan. Horra hor bi gizon parapentean, gelditu egin ginen, eta harri eta zur begiratu genien. Izan ere, telebistan ikusi izan genituen, behin edo behin, parapentezaleak egan, Alpetako mendietan. Begien aurrean genituen ordea, Euskal Herriko zeruan egan ikusten genituen lehenak ziren, bertatik bertara. Gizona eta emakumea ziren. Haiek, lur hartzen ikusita gero, berriro igo ginen automobilera. Etxera bitartean, momentuak eskatzen zuen esklamazioaz gain, hori da hori. Sarak ez zidan komentario berezirik egin, eta harritu nintzen. Handik beste aste pare batera ordea, alaxe mintzatu zitzaidan.
Gizon emakume haiek paramentean ikusi genituen egunaren biharamunean Kosme Urrutiari komentatu nion, eta ba aldakizu zer esan zidan? Lehengusu bat duela, Inigo, menditzale amorratua, eskalatzen ere ibili izan dena. Orain, berriz, badirudi Frantzian parapentean ibiltzen ikasi zuenetik, ara eta ona joaten dela asteburuetan, hegan egitera. Sarak lan egiten zuen bulegoko abokatuetako bat zen Kosme Urrutia, Sara asko estimatzen zuena. Eta, galetu nion Sarari, isilik gelditzen zela konturatzean. Zera, Kosmeri esan nion orduan zuk dagoeneko badakizuna, hegan egitea zela nire bizitzako ametsa. Eta Kosmek ikusi zuenean ez nitzela txantxetan ari, baina serio esan zidan. Bada nire lehengusu hori lagun min ere badut, eta esan egingo diot. Eta gaur berriz erantzuna jaso dut, baietz, Inigo prest dagoela klase batzuk emateko, 3 igandeko kontua litzateke. Barnetik atera zitzaidan, ez, bere buruarekin borrokan sumatu nuen Sara, ene esanetara makurtu behar zuen ala ez. Amore eman zuen arte, esan zidan, arrazoi duzu. Gauden bezala ez gaude gaizki, eta hobe izango da. Ongi ikasia bainago, bestela ere, zeinen gutxi behar duen ametseder batek amesgaizto bihurtzeko. Orduan, baina nik neuk eman nuen amore, esan nion. Bai, egan egin nahi baduzu, egan egingo duzu. Eta horrela, 3 asteburutan, batean larun batean, bestean, igandean, Aralarrera eraman nuen Sara, parapentearen sekretu guztiak ikastitzan. Hango zelai zabaletan orain lasterka eta orain jauzi txikiak egiten zituen, gogora eta bea, Inigo Urrutiaren esanetara. Harik eta irakasleak erabeki zuen arte egan egiteko moduan zegoela, Sarari esaten ziola. Beraz, datorren igandean egingo duzu zeure lehen hegaldi serioa, haizeak alde baldin baditugu behintzat. Arroan egingo dugu, ongi iruditzen bazaizu. Igande hartan ordea haizea eta euria egin zituen, baina hurrengoan aldiz ezin hobea. Eta hantxe egon nintzen ni ere, arroan, Sararen lehen hegaldi hartan. Berak ez joateko esan zidan, baina nik baietz, esan nion, gutxien desio dudan gauza da, baina gehien desio dudana ere bai. Halaxe zen, zinez. Gutxien desio nuen gauza zen, Sararen bizia arriskoan egon zitekeelako eta nik bertigo handia nuelako. Eta gehien desio nuena zen aldi berean zeren Sararen hitzak oroitzen bainituen. Nola suizidatzeko gogoarekin egoten zenan Alpujarretako mendietako gain hartara igotzeko irrikan egoten zen. Heriotzara eraman zezakeen hegaldi amets. Beste hegaldi hura aldiz arroakoa bizigogoak bultzatua zen eta bizitzaren ederra zuen helburu. Eta ororen buruan 2 hegaldi egiten ikusten nuen laburturik Sararen historia, heriotzatik bizitzarako bidean. Mendi gailurreraino lagundu genion Inigok eta biok. Zaude lasai, esan zigun Sara konfiantza handiz. Dena ongi aterako da eta. Ene beldurra eta ene poza. Sarak lasterketa laburra eginez gora egin zuenean. Baina beldurraren eta pozaren arteko leian beldurra zen artean garaie. Eskerrak goizetik ongi libratu nintzela, ai bestela. Harik eta hegaldiaren jabe egin zenean Sarak oihu egin zuen arte. Maite zaitut Ander. Ongi aditzu nion, primeran, eta zer poz handia hartu nuen 3 segunduko poz biribila. Gero, berriro nagusitu zitzaidan beldurra, baina ez hasieran bezain beste. Lurra hartu zuenean finean, eta ikusi nuenean, lokarriak eta oihalak bildurik, urrunetik eskua dantzatzen zidala, poz pausatuago batek hartu ninduen. Poz pausatuago bat bai. Sararen hegaldia arrakastatxoa izan zelako, eta nik ere atxeden hartu nuelako. Atxeden hartatik berriro begiratu nuen gora, zerua koadro urdin bat zen, Sararen sinadura zuena. Sara berriz txoratzen zegoen, bazituen bai motiboak, izan ere nork esango zuen emakume hura 2 urte lehenago zulo beltzan buru makurri ikusi nuena, argizabalera hegaldatzeko gai izango zela noizbait. Arro eta buruzut. Miraria zirudien, miraria zen. Etxeratu ginenean, baina ez genuen xanpainarekin ospatu. Hain baitzen zinezkoa instant haietan elkarrenganako genuen sentimendua. Mendigoietako ura bezalakoa. Aratza eta garbia, eta guk aski baikenuen ur garden hartatik edatea. Mozkorturik bezala sentitzeko eta bizitzako burbuia guztiak odolean sentitzeko. Kurtsia da, kanpoan gelditzen denarentzat batez ere. Baina halaxe izan zen, eta sentimendu hura adierazteko ez genuen hitz askorik behar izaten. Ez hitz handirik. Horregatik, irtenaldian erabili genituen tresnak ganbaran uzten genituela eta etxean sartu bezain laster sofan esertzean, Sarak esan zidan. Eskerrik asko, txantxetan erantzun nion. Bai horregatik, gero esan zidan. Egan egiteko gogoa nuen, eta bete dut neure nahia. Beste batzuk gutxiagorekin konformatzen gara, baina zer egingo diogu, iardetxi nion.
Osaba Lazaro behintzat pozik egongo da eta. Esan zidan, nik neure desioa bete dudan bezala, ez alduzuzuk beste desio berezirik? Momentua aprobetxatu behar nuen, eta momentua aprobetxatu nuen. Esan nion, badut bat, bai. Karta guztiak eskuan nahi nituen, ordea, eta alaxe gaineratu nuen. Baina lagunduko aldidazu desio hori lortzen nik zuri lagundu dizudan bezala? Jakina, erantzun zidan. Esan nion, zeure amarekin zorretan zaude, oker ez banago. Eta zergatik etzara bihar arratsaldean harengana joaten eta bainbetiko bakea egiten lanetik itzulita gero? Barnetik atera zitzaion, ez. Baina isilune baten ondotik esan zuen, bai. Biharamunean, bisita azkar bat egin nion amari, goizeko atxeden aldian, ambulatoriotik irten da. Prest egon zedin. Bide batez, Sararen bezperako hegaldiaren xehetasunak eman izkion, esan zidan. Hamaika ikusteko jaio ginen, bai. Ene alaba bat egan, aingeru bat zirudien, esan nion. Aingerua edo sorgina, auskalo, erantzun zidan. Ama nolako alaba alako, esan nion nik. Eta bukatzeko, ez ahaztu baina bisita hau eta beste guztiak geure artekoak izan ditugula. Eta horixe izango dela geure sekretua. Ez dago kuidadorik. Arratsaldean irrikan nengoen, Sara noiz itzuliko, 7, 8. Bitartean afaria prestatzeari ekin nion, 9 itzuli zen. Pozik, oso pozik. Guztia uste baino asko hobeto joan zela esan zidan, hasteko. Baina berehala bota zidan ziria, berakoi zuen manera berezi hartan, lotxagabe eta xamur eta lotxagabe. Hala ere, ez nekien nik senarra bigamoa nuenik. Aho zabalik geratzen nintzela hartzean, bere azalpenak eman zizkidan. Alabarekin nahikoa ez eta ama ere ligatu beharra. Eta ahoa ez ezik begiak ere zabaltzen izkiola ikustean erantzi zuen. Izan ere, maitemindua daukazu gure ama Pantxike. Guztiz. Erreakzionatu egin nuen. Badakizu, gizon baten abildadeak. Gero, aserretuarena egin nuela, alaxi esan nion. Emakume guztia berdinak zarete, baita zure ama ere. Ez dakizue sekreturik gordetzen. Nik baino gehiago zekien zutaz, esan zidan, eta azkenean harrapatu egin dut, Muxarren eta Lupien kontu horrekin. Baina alaxe da, loreak eta loreak kontatu dizkit zutaz, ez zaitu ongi ezagutzen. Baina Sarak beste ez usteko atsegin bat eman behar zidan. Gau hartan, izan ere, alaxe mintzatu zitzaidan. Oherakoan, gutxien espero nuenean. Adinean aurrera noa, eta aurra nahi nuke, parapentean beste bizpahiru hegaldi egin ondoren. Eta erantzi zuen, bai, badakit hegaldi bakoitzan bizitza ipuin bat bezalakoa egiten zaidala. Baina aur bat da, orain amesten dudan ipuinik ederrena. Handik 3 hilabetera haurdun geratu zen. Pantxikeri haurdunaldiaren berri eman genionean, larun bat goiz batean, alai jarri zen. Santzigun, zorionak. Gero ordea, kezkatuta bezala ikusi nuen, galdetu nion, zer duzu, Pantxike? Ez errez, berriro ekin nion, zerbait gordetzen diguzu, Pantxike, eta esazu. Ara, bialdiz eskatu didazu, eta esan egingo dizut. Pena bat badut, izan ere, nola izan daiteke bikote batek aurra izatea ezkondu gabe, ez baitzait buruan sartzen. Sarari so egin nion, urduri zirudien, eta zerbait esatera zioan, baina ari begira Espainetara eraman nuen atzerakuslea, disimula handiz. Kasu egin zidan. Pantxikek aurrera segitu zuen, bere penari bidea emanez. Lehengoan ere Donostiara jaitsi behar izan nuen, erosketa batzuk egitera, eta abenidan dagoen bitxitegi batean urrezko eraztun batzuk ikusi nituen, zuentzat egokiak. Erosteko gogarekin geratu nintzen. Esan nion, ez dakizu zenbat sentitzen dudan, Pantxike, baina isilik gelditu zen, eta hala egon zen haren etxetik aldegin genuen arte. Agurtzerakoan malko bat erori zitzaion masaiaren behera. Esan zigun, zorionak eta barkatu. Irten ginenean Sarak esan zidan, uste dut hauxe dela amak pena eman didan lehen aldia, espaldiko partez, garai batean antzarrak ferratzera bidaliko nuke. Baina aldatuta dago. Gero automobilez astigarrarako bentetara joan ginenean, han automobila utzi eta Santio mendira igotzeko asmotan eta gailurrera iritsi ginerarik alaxi esan nion Sarari. Zergatik ez gara ezkontzen? Zure amarengatik esaten dizut, izan ere elizak guztiok erabili gaitu, mendez mende, eta orain guk eskrupulurarekin ibili beharrote dugu ura behin erabiltzeko, zergatik ez, Pantxike gustura geratuko bada. Esaten ari nintzaionari kasurik egingo ez balio bezala, eta aldez aurretik baleki bezala, esperantza faltsu bat eskatzen ari nintzaiola zera esan zidan. Ez uste, inoiz pentsatu izan ez dudanik, iesa jota egon nintekeela. Baina ez nuen sinetsi nahi. Izan ere, drogazaleak eta drogazaleoiak txoriak bezala ari dira hiltzen, ez da? Berriro esan nion buruaz baietz, eskutik heldu zidan, gero alaxe hizketatu zitzaidan.
Zuri ere hiltzaizu gaixo bat edo beste iesarekin, ez da? Eta nik kontsolatu nahian edo halaxe gaineratu zuen. Baina, zera ere esan duzu, Estatu Batuetan 2 kasu isildu egin zen bat batean. Jarraian, irri ere egiten saiatu zen. Esan zidan, eta zer, ni 3. banintz? Izan ere, ipuinak sinez daitezken bitartean dira eraginkorrak. Eta ni sinesteko indarrarekin nago oraindik. Negar egiteko puntuan nengoen, baina nituen indarrak biltzen nituela, neure buruaz jabetzea erdietsi nuen. Gero, esan zidan, berriro borrokatuko naiz, baina orainez zuregatik, ez niregatik, haurtxoagatik baizik. Orduan bai, Sara besarkatu eta negarrez hasi nintzen. Esan nion, maite zaitut. Sarari berri eman ondoren, beste guztiei jakinarazi behar nien. Lehenik, gurasoen Ainorgako etxean bizi zen neure arreba Liberi esan nion. Gipuzkoako aurrezkikutxan lan egiten zuen, eta berarekin kontatzeko esan zidan, arratsaldetan eta asteburuetan, edo zertarako. Gero Karmeleri. Azkenik, Karmele eta biok Pantxikerengana joan ginen. Berri eman genionean bere honetik atera zen, eta burua galde zuen instant batez. Halaxe hitz egin zigula. Ibili zen bai, ibili nahi zuen bezala, eta orain ordaindu egin behar gogotik. Behin faltatuko nion errespetua Pantxikeri, eta orduan faltatu nion. Haren hitzek eragin zidaten nahigabekeriagatik. Zoaz kaka egitera. Sutan atera nintzen haren etxetik. Kanpoko atea panpantxaz itxiz. Handik ordubetera edo telefonoz deitu zidan Karmelek. Zera esan zidan. Barkatu Ander, baina ama damututa dago. Eta oso gaizki ikusten dut. Gaizki dagoela? Okerrago egon beharko luke, Urdanga, Marisaltxara, alakoa. Esaldi hura etorri zitzaidan lehenik burura, baina zorionez burutik mirako bidean jarri nion balazta. Esan nion, ongi da, esaiozu bihar egingo dio dala bisita. Biharamonean, atea ireki bezain laster, Pantxikek esan zidan. Barkatu, Ander, barkatu. Izan ere batzuetan ipurtzolan sartu beharko nuke mingaina. Negarrez hasi ditzaidan. Gero, zera esan zidan. Bizitza osoan gaizki portatu naiz Sararekin, eta hauxe dut arekin behingoz ongi portatzeko aukera. Sara zainduko dut, aurra zainduko dut, nahi duzuen egingo dut. Esan nion. Sarak egin ditzakeen zauriekin kontu zibili beharko duzu. Bai baitiudi odoletik eta kutsa itekela gaitza. Erantzun zidan. Ba ote du zure esanak zentzurik, odola emateko ere pres nagoenean? Baina artean ez nuen beste berriare are zoritxarrekoagoa jaso. Handik astebetera jakin bainuen, Leire ere seropositiboa zela. Gure haur txikiak eragin atzeratuko bomba bat zuela alegia odolean. Eta gaitza garatu beharko zuela noizbait. Garai arteko adituek ziotenez, bizialdi laburrera kondenaturik zeuden haur seropositiboak. Artean ez baitziren sendagai retrobirarak sortu. Eta ez baikenekien gaurko terapia hirukoitzaren berri. Bizitzako egunik txarrena pasatu nuen, bertigo existentzial handi batek hartuta. Norbaitek barnea ustu balit bezala eta osorik erortzera banindoa bezala. Neure barne hartara eta haustasun infinitu hartara. Neure baitaren baitara. Neure ezerezera. Hain izan ziren sentsazioiek bortitzak non halako batean erotu egin behar nuela buruatu baizitzaidan. Baina eutsi egin behar nion egoerari, kosta ala kosta. Inoiz baino gehiago. Saiatu egin behar bainuen Sarak bere azken hilabete haietan ahalik eta bizimodurik erosoena izan zezan. Eta Leirerekin harreman berezi batzuk eraiki beharko nituen. Ipuinak sinez daitezkeen bitartean dira eraginkorrak, esan zidan Sarak. Ipuin batean bezala bizialerazi behar nuen Leire txikia. Ahalik eta ipuinik ederrenean. Errealitatea ere aintzakotza zarturik noski. Badakit ametsak eta irudimenak gaizki erabiliz gero, munstrorik handienak sort ditzakela. Horren lekuko ditugu ipuin klasiko beldurgarri asko,
non bihozgabekeriak monstrotsuenak agertzen diren. Baina banekien alaber, ametxe eta irudimena izan daitezkeela aldi berean gure aliaturik onenak, munstro berberei aurre egiteko. Eta guk etxean sartuta genuen munstro erreala. Eta bagenekien haren izena, Iesa. Baita non gordetzen zen ere. Gurean behintzat biko bazulo zituen, bata Sararen baitan zegoen, bestea Leirerenean. Biharramunean emanien Liberi eta Karmeleri, Pantxikek Sara zaintzen zuen bitartean, Leireri buruzko berria. Ez bainion zuhur irizten Amona Pantxikek berri hura jakiteari, Sararekin hain gaizki erreakzionatu zuenez gero. Libe eta Karmele hasieran begiak zabalik geratu zitzaizkidan, sinetsi ezinik bezala. Ondoren, biek ala biek egin zuten negar, deskontsolatuki. Esan nien, ongi da, negar egin duzue eta negar egin dut. Aurrerantzean alabaina, geuretza gordeko ditugu negar malkoak, neskatxaren aurrean gaudenean. Eta Leireren gana biziko gara, eskuak eta bihotza xamurtasunez beteak, baina beleaskeriari gabe, ongi iruditzen bazaizue. Eta haiek baietz egiten zidatela buruaz gaineratu nuen. Leirek burbuila batean bezala bizi beharko du, baina ez lehen haizeak lehertuko duen xabozko burbuila euskor batean, burbuila sendoago batean baizik. Gu triste egon gaitezke barnetik, baina Leirek pozik behar du. Leireren poza izango baita, azken finean gure poza ere. Isilune baten ondotik Karmelek esan zidan. Eta ez aldiagu zer edo zer esan behar Sarari, Leireri buruz, komunikabidek noiz nahi zabaltzen baitituzte Iesari buruzko berriak, eta susmo txarrak izan ditzake. Buruan nuen nik ere ordurako kezka ura, eta baietz esan nion, ura ere pentsatuta nuela. Biharamunean eman nion Sarari berria. Konsultatik itzultzean, ziztuka sartu nintzen etxean. Esan nion, berrion bat eman behar dizut Sara. Neskaren analiziak egin ditugu bada espada ere, eta ez du gaitzaren arrastorik. Asperen eta irri, biak batera egin nituen, esan zidan. Zalantza ikaragarri hori etorri zitzaidan orain dela 3-4 bat egun, baina orduan ere ez nintzen galdetzera ausartu. Beste bizpairu asperenen ondoren galdetu zidan, eta zu? Erantzunion, badakizu ni belar gaiztoa naizela eta buruaren ezkerreskoineko mugimendu batekin bete nuen ondoko isilunea. Jarraian, alaxe hitz egin zidan Sarak. Irri ezin zabalago Espainetan, orain bai, lasai hil naiteke. Handik urte erdira hiltzen. Baina urte erdi hura guztioi gogorra baino gogorra egin zitzaigun arren, une gogoangarriak ere izan genituen. Nola lagundu zigun denbora hartan Pantxikek, eta nola bez izan zen bere alabari emana, egiteko hartan bizia joango balitzaio bezala. Zeukan guztia eman baitzuen. Ongi esan nion bai hasieran, osatu bitartean erregina bat bezala tratatuko haut. Hitza bete zuen, bai ala fedea. Sara noiz nahi aritzen baitzitzaion, orain egunkarian nahi nuke, orain laranja zuma bat, eta orain kamamila azukre pixka batekin. Eta Pantxike, Sararen esanetara. Aurrerago, Sara oaen gelditzen hasi zenean, garbiketak edo egiten zizkion noiz nahi. Eztabaida bakarrak jateko orduan izaten zituzten. Amak Sarari ahora ematen zion jatekoa, baina Sarak uko egiten zion usu janariari. Amak esaten zion, nola jarriko aiz ba ongi, jaten ez badun, eta Sarak erantzuten zion. Ez zait sartzen ama. Baina Pantxikek bereari eusten zion, eta orduan izaten ziren komeriak. Ariketa egun batean, Sarak platera lurrera bota zion arte, esku mugimendu zakar batez. Egun hartan, ni ere han nengoen. Pantxike ezen isildu. Esan zion. Hain tuntuna ez banintz, lurretik janaraziko ninan botadu nana. Baina emakume tuntuna naun eta esaldia bukatu gabe utzita asperen egin zuen. Negar egiteko puntuan balego bezala. Jarraian, sukaldera joan eta trapu batekin eta zakarrontziarekin itzuli zen. Platerpuskak eta janaria jasotzeko asmotan. Hartan ari zela, Sarak negarrari eman zion. Esan zuen. Ama barkatu, ez nuen hori egin nahi, baina ezin dut. Amak eskuak trapuaz garbitu eta Sararen alboan eseri zen. Eskutik heldu zion. Sarak esan zuen. Ez dut hil nahi, eta hil egin nahi nuke. Pantxikek erantzun zion. Ez esan hori laztana. Ai, nola egoten zen bai Pantxike Sararen menera, gau eta egun. Gurean pasatzen baitzituen gau asko eta asko. Sararen ondoan gehienetan. Baina Leirere hartzen zuen noizbehinka, Sara eta biok bakarrik egon gintezen. Hainbeste lan egiten zuen, non beldur izaten bain nintzen maiz, bera ere gaixotuko ez ote zen. Behin batean erantzun zidan.
Donibaneko naizela ni gero, urrengoan, ez altzen idan esaten kilo batzuk galdu behar nituela. Ta orain, batzuk galtzen ari naizela, kexatu egiten zara? Ongi esaten zuen bai gure amona Xexilizenak, medikuekin ezin asmatu. Inoiz ere izan ginen elkarrekin hirurak, Sara, Leire eta ni. Batzuetan, batez ere haurtxoa zehazkan lotan egoten zenean, ari begira jartzen zen Sara, malenkoniatxu. Eta hitzik ere egin gabe, malkoren bat isurtzen zuen. Eta nola sentitzen nuen malko hura, burdintan ta gori batek bihotza zulatu balit bezala. Huraxe baitzitzaidan eszenarik mingarriena. Baita unkigarriena ere. Munduaren ederra eta munduaren ankerra bat eginik. Halakoetan, beti pasatzen zitzaidan burutik ene esku egon zitekeela eszena mingarriaiei azkena ematea. Sara aixe engainan nezakeen injekzio hilgarri batekin. Eta Leire zer esanik ez. Ez nuen egin. Oraindik ez dakit zergatik. Baina ez naiz damu. Bajarekin 3 hilabete eta erdi zeramatzala, igande goiz batean Sarak esan zidan. Aspaldian ez dugu Osaba Lazaro paseatzera atera, eta gustatuko litzaidake. Txoritokietako zelaira joan ginen. Zelai ertzetik pasatzen den bide bazterrean aparkatu genuen automobila. Traste guztiak prestatu nituenean, automobiletik irteten lagundu nion. Besotik helduta joan zitzaidan zelai erdiraino. Kostata. Gero, ura eseri, eta nik egan jarri nuen aeromodeloa. 10 bat bira eragin ondoren lurrera arazi nuen. Sarak esan zidan. Hitz egiten hasi berria zen Leire, Sara hiltzenean. Horregatik, haren faltan, noiznahi galdetzen zuen. Ama, Pantxikek erantzuten zion, zeruan, bagenuen Sararen fotografia ikusgarri bat parapentean zijoala aterea. Fotografiaren atzealdean, hodei zuri batzuk ageri ziren. Efektua guztiz airosoa zen, benetan bazirudien Sarak zeruko izaki bat, hegaztien eta ingeruen pareko. Eta nik argazki hura handitu eta alabaren gelako horma batetik eskegi nuen. Handik aurrera, argazkia Pantxikek esan zuenaren aldeko argudio errefutaezintzat harturik, atzaz ura seinalatu eta alaxe esaten nion Leireri. Bai, parapente batean igozen. Haren inguruan genbiltzanok, Pantxikek eta Karmelek, Libek eta nik, argi baikenuen ipuin batean sarrarazi behar genuela Leire, bizi bitartean. Ez obligazioz, baina modurik naturalenean. Ahalik eta bizi modurik normalena eramanez bestalde. Haren fisika eguneroko bizitza balit bezala eta haren metafisika ipuina. Baina gaizki ari naiz. Ipuina sarrarazi baino lehenago ere ipuin beldurgarri batean sartua baitzegoen Leire orduko. Iesaren munstroak barnetik harrapatua zuenez gero, berak artean ez bazekien ere. Ametsa eta irudimena genituen ordea alde, munstroari aurre egiteko, lehen ere esan dut. Bizitzak jarritako muga estuen barnean, mugetatik harat bizi zedin Leire. Mugagabea senti zedin, eta gu ere bai arekin batean. Aldian behintzat. Berak ere, Leirek, hartarako isuri berezia erakutsi zigun. Fantasia handiko neskatxoa baitzen. Irudimen handikoa, zorionez. Eta denborarekin marrazkilari aparta zela erakutsi zigun. Marrazkien bidez jakinarazten baitzigun gehien bat irudimenak adierazia. Hala ere, batzuetan, neskari begira hautsia bezala sentitzen nintzen. Eta amorratua. Ez dakit jainkoaren kontra, jo bezala edo patu gaiztoaren kontra. Baina neure buruaren kontra ere hainbatetan. Ez bainion zuzen iristen nik bizitzen jarraitzeari, erioari hain zerga garestia ordaintzearen truke. Hil egin baitzitzaidan Sara eta horrekin aski ez baliz bezala, Leire ere hiltzera zioakidan. Emaztea eta alaba. Neure burua baino kutxunago nituen pertsonak. Zergatik ez ninduen erioak ni neu eraman, haiek bizirik segiz ezaten?
Hemendik gutxira eserleku bakarreko abioi hori saldu eta bikoa erosi beharko duzu, Ander. Nik ere atera nahi bainuke Osaba Lazarorekin paseatzera. Sarak bazekien bai zertaz ari zitzaidan. Etxera itzuli, oheratu eta ez baitzen handik aurrera ohetik jaiki. Egun batean ospitalera igotzeko konbenientziaz jardun genuen. Garbi hitz egin zidan Sarak. Esadazu egia, Ander. Ara joanez gero, sendatzeko probabilitate gehiago izango aldut, bai ala ez. Ez nion gezurrik esan eta etxean geratu zen, gero eta neke handiagoarekin. Hitz egiteak ere nekatu egiten baitzuen azken aldera, eta izurretan zegoen. Hala ere egun batean esan zidan. Hiltzeko orduan zure eskua nahi nuke, Ander. Pantxike guri begira zegoen, eta eskua harengana ere luzaturik esan zidan. Eta zure ere bai, ama. Eta jarraian esan zuen, maite zaituztet. Eta beste malko bat isuri zuen, instantean dir-dir egin zuena. Kanpotik sartzen zen argiaren eraginagatik edo. Perla bat bihurtu zen, ene baitan bai bederen. Biharamunean berriz, biok bakarrik geundela, aitorpen bat egin nahi zidala esan zidan. Ez esan nion, ez zuela zertan alferrik nekatzen ibili, baina berak baietz. Egia handi bat esan nahi zidala, zalantzarik izan ez nezan. Ez zuela sekretu hura berarekin eraman nahi, asperen eta isilunean artean esan zidan. Ara, betidani gustatu izan zaizkit gizon altuak eta ongi eginak. Horregatik, lehenengo ezagutu izan bazintut ere, nekez izango zinen zu nire lehen amodioa. Baina nire lehen amodioa izan ezaren arren, ez bigarrena, ez da hirugarrena ere, bizitzako amodioa izan zaitut, beste guztien aurretik. Egun hartan neuri atera zitzaidan eskerroneko malkoa. Sarak esan azidan ez zuela alferrik sufritu nahi, eta nik lagundu egin nion, estu sentitzen zenean lasaigarriak zainetatik injektatuz. Maiatzeko egun batean hil zen, pneumoniak jota zegoen orduko, eta toxoplasmosiak beso bat paralizatu zion. Handi bi egunera hil zen, gauez, isilik, niaren ondoan bainengoen, lotan, eta ez bainintzen ohartu ere egin, argia piztu eta hilotz ikusi nuen arte. Biharamunean izan ziren hiletak, baina ez nuke hartaz hitz egin nahi. Kontsolagarririk kontsolagarriena, hala ere, Pantxikek berak eman zidan, handik bizpahiru hilabetera. Sararen hilobira otoitz bat egitera joan ginenean. Otoitza eginda gero, esan zidan. Alaba bat galdu nuen, baina semea irabazi. Eskerrik asko, Ander. The Story of an Hour, Kate Chopin. Knowing that Mrs. Muller was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. It was her sister Josephine who told her, in broken sentences, veiled hints that revealed in half-concealing. Her husband's friend, Richard, was there too, near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received, with Brentley Mallard's name leading the list of killed. He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, and had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. She did not hear the story, as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once, with sudden, wild abandonment in her sister's arms. When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. There stood, facing the open window, a comfortable, roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly,
and countless sparrows were twittering in the eaves. There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. She sat with her head down, back upon the cushion of the chair, quite motionless, except when a sob came up into her throat and shook her, as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams. She was young, with a fair, calm face, whose lines bespoke repression and even a certain strength. But now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was fixed away off yonder, on one of those patches of blue sky. It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent thought. There was something coming to her, and she was waiting for it, fearfully. What was it? She did not know. It was too subtle and elusive to name, but she felt it, creeping out of the sky, reaching toward her through the sounds, the scents, the color that filled the air. She knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands folded in death, the face that had never looked safe with love upon her, fixed and grey and dead. But she saw beyond that bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely, and she opened and spread her arms out to them in welcome. There would be no one to live for her during those coming years. She would live for herself. There would be no powerful will bending hers in that blind persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. A kind intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as she looked upon it in that brief moment of illumination. And yet she had loved him, sometimes. Often she had not. What did it matter? What could love, the unsolved mystery, count for in the face of this possession of self-assertion, which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being? Free, body and soul free, she kept whispering. Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the keyhole, imploring for admission. Louise, open the door. I beg, open the door. You will make yourself ill. What are you doing, Louise? For heaven's sake, open the door. Go away. I'm not making myself ill. No, she was drinking in a very elixir of life through that open window. Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring days and summer days, and all sorts of days that would be her own. She breathed a quick prayer that life might be long. It was only yesterday she had thought with a shudder that life might be long. She arose at length and opened the door to her sister's importunities. There was a feverish triumph in her eyes, and she carried herself unwittingly like a goddess of victory. She clasped her sister's waist, and together they descended the stairs. Richard stood waiting for them at the bottom. Someone was opening the front door with a latchkey. It was Bentley Mallard who entered, a little travel-stained, composedly carrying his gripsack and umbrella. He had been far from the scene of the accident, and did not even know there had been one. He stood amazed at Josephine's piercing cry, at Richard's quick motion to screen him from the view of his wife. But Richard was too late. When the doctors came, they said she had died of heart disease, a joy that kills. Dr. Goldsmith, by James Baldwin. There was once a kind man whose name was Oliver Goldsmith. He wrote many delightful books, some of which you will read when you are older. He had gentle heart. He was always ready to help others and to share with them anything that he had. He gave away so much to poor that he was always poor himself. He was sometimes called Dr. Goldsmith, for he had studied to be a physician. One day, a poor woman asked Dr. Goldsmith to go
and see her husband, who was sick and could not eat. Goldsmith did so. He found that the family was in great need. The man had not had work for a long time. He was not sick, but in distress. And as for eating, there was no food in the house. "Call at my room this evening," said Goldsmith to the woman, "and I will give you some medicine for your husband." In the evening, the woman called. Goldsmith gave her a little paper box that was very heavy. "Here is the medicine," he said. "Use it faithfully, and I think it will do your husband a great deal of good. But don't open the box until you reach home." "What are the directions for taking it?" asked the woman. "You will find them inside the box," he answered. When the woman reached her home, she sat down by her husband's side, and they opened the box. What do you think they found in it? It was full of pieces of money, and on the top were the directions: to be taken as often as necessity requires. Goldsmith had given them all the ready money that he had. A la espera de la oscuridad, Alejandra Pizarnik. Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes. Ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas, en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror. Señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Lamento en la montaña, Gloria Fuertes. Aún te veo, río de mi vida, con los ojos que miran las montañas. Yo era una montaña con almendros, montaña solitaria. Y viniste alegre con tu canto, y me besaste toda con tu agua. Me dejaste inquietud para la noche y el alma enamorada. Aún te veo, río de mi vida, en la curva lejana. Te vas cantando más entre los chopos, te vas cantando más que en tu llegada. Y yo, paralítica montaña, inmóvil te recuerdo, enferma de volcanes, alocada. Espero tu regreso, río loco, que pasaste besando mi cuerpo de montaña. Tuviste que seguir tu destino de río, y yo el mío triste de tierra amontonada. Me dice el viento que vas al mar. Te sigo, río mío, con los ojos. Te sigo, río mío, con los ojos, ya que no puedo seguirte con las plantas. Soñé, te quedarías a mi lado, como un lago sin cisnes, para siempre, acunando mi ansia. Qué locura más loca, enamorarse de un río o una montaña. Mi tierra, Rosalía de Castro. A un tiempo, cual sueño que halaga y asombra, de los robles las hojas caían, del saúco brotaban las hojas. Primavera y otoño sin tregua, turnan siempre templando la atmósfera, sin dejar que no hiele el invierno, ni agote el estío las ramas frondosas. Y así siempre, en la tierra risueña, fecunda y hermosa, surcada de arroyos, henchida de aromas. ¿Qué es del mundo en el vasto horizonte? La hermosa, la buena, la dulce y la sola, donde cuantos he amado nacieron, donde han muerto mi dicha y mis glorias. De vuelta está la joven primavera, mas qué aprisa esta vez y cuán temprano, y qué hermosos están prados y bosques desde que ella ha tornado. Ha vuelto ya la primavera hermosa, siempre vuelve la joven y hechicera, mas ¿en dónde? Decidme, se han quedado los que partieron cuando partió ella. Esos no tornan nunca, nunca, si es que nos dejan. De sonrosada nieve salpicada veo la verde hierba. Son las flores que el viento arranca al árbol, llenas de savia y de perfumes llenas. ¿Por qué siendo tan frescas y tan jóvenes, a semejanza de las hojas secas en el otoño, cuando abril sonríe, ellas también sobre la arena ruedan? ¿Por qué mueren los niños, las flores más hermosas de la tierra?
En sueños te di un beso, vida mía, tan entrañable y largo. Ay, pero en él, de amargo, tanto mi bien como de dulce había. Tu infantil boca, cada vez más fría, dejó mi sangre para siempre helada, y sobre tu semblante, reclinada, besándote, sentí que me moría. Más tarde, y ya despierta, con singular empeño, pensando proseguí que estaba muerta, y que en tanto a tus restos abrazada, dormía para siempre el postrer sueño. Soñaba tristemente que vivía, aún de ti, por la muerte separada. Sintióse agonizar 1000 y 1000 veces, de dolor, de vergüenza y de amargura, mas aunque tantas taras de tantas fueron, no se murió ninguna. Nada, Carmen Laforet. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis ensueños por desconocida. Empecé a seguir, una gota entre la corriente, el rumbo de la masa humana que, cargada de maletas, se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado, porque estaba casi lleno de libros, y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y mi memoria y mi ansiosa expectación. Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad, una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía en el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca, a mi espalda, enfrente de las callejuelas misteriosas que conducen al Borne, sobre mi corazón excitado, estaba el mar. Debía parecer una figura extraña, con mi aspecto risueño y mi viejo abrigo que, a impulsos de la brisa, me azotaba las piernas, defendiendo mi maleta, desconfiada de los obsequiosos camalics. Recuerdo que, en pocos minutos, me quedé sola en la gran acera, porque la gente corría a coger los escasos taxis o luchaba por arracimarse en la tranvía. Uno de esos viejos coches de caballos que han vuelto a surgir después de la guerra se detuvo delante de mí y lo tomé sin titubear, causando la envidia de un señor que se lanzaba detrás de él desesperado, agitando el sombrero. Corrí aquella noche en el desvencijado vehículo, por las anchas calles vacías y atravesé el corazón de la ciudad lleno de luz a toda hora, como yo quería que estuviese, en un viaje que me pareció corto y que para mí se cargaba de belleza. El coche dio la vuelta a la plaza de la universidad y recuerdo que el bello edificio me conmovió como un grave saludo de bienvenida. Enfilamos la calle de Aribau, donde vivían mis parientes, con sus plátanos llenos aquel octubre de espeso verdor y su silencio vivido de la respiración de 1000 almas detrás de los balcones apagados. Las ruedas del coche levantaban una estela de ruido que repercutía en mi cerebro. De improviso sentí crujir y balancearse todo el armatoste. Luego quedó inmóvil. «Aquí es», dijo el cochero. Levanté la cabeza hacia la casa frente a la cual estábamos. Filas de balcones se sucedían iguales con su hierro oscuro, guardando el secreto de las viviendas. Los miré y no pude adivinar cuáles serían aquellos a los que en adelante yo me asomaría. Con la mano un poco temblorosa di unas monedas al vigilante, y cuando él cerró el portal detrás de mí, con gran temblor de hierro y cristales, comencé a subir muy despacio la escalera, cargada con mi maleta. Todo empezaba a ser extraño a mi imaginación. Los estrechos y desgastados escalones de mosaico, iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo. Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas desconocidas que eran para mí, al fin y al cabo, mis parientes, y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida llamada a la que nadie contestó. Se empezaron a apartar los latidos de mi corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona. «Ya va, ya va», unos pies arrastrándose y unas manos torpes descorriendo cerrojos. Luego me pareció todo una pesadilla. Lo que estaba delante de mí era un recibidor, alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro
de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas, y en el primer término la mancha blanquinegra de una viejecita decrépita en camisón, con una toquilla echada sobre los hombros. Quise pensar que me había equivocado de piso, pero aquella infeliz viejecita conservaba una sonrisa de bondad tan dulce que tuve la seguridad de que era mi abuela. «¿Eres tú, Gloria?», dijo cuchicheando. Yo negué con la cabeza, incapaz de hablar, pero ella no podía verme en la sombra. «Pasa, pasa, hija mía. ¿Qué haces ahí? Por Dios, que no se dé cuenta Angustias de que vuelves a estas horas». Intrigada, arrastré la maleta y cerré la puerta detrás de mí. Entonces la vieja empezó a balbucear algo desconcertada. «¿No me conoces, abuela? Soy Andrea. Andrea», vacilaba. Hacía esfuerzos por recordar. Aquello era lastimoso. «Sí, querida, tu nieta. No pude llegar esta mañana como lo había escrito». La anciana seguía sin comprender gran cosa, cuando una de las puertas del recibidor salió en pijama un tipo descarnado y alto, que se hizo cargo de la situación. Era uno de mis tíos, Juan. Tenía la cara llena de concavidades como una de la calavera a la luz de la única bombilla de la lámpara. En cuanto él me dio unos golpecitos en el hombro y me llamó sobrina, la abuela echó los brazos al cuello en los ojos claros llenos de lágrimas y me dijo, «Pobrecita», muchas veces. En toda aquella escena había algo angustioso y en el piso un calor sofocante, como si el aire estuviera estancado y podrido. Al levantar los ojos vi que había aparecido varias mujeres fantasmales. Casi sentí erizarme mi piel al vislumbrar una de ellas. Vestida con un traje negro, tenía trazos de camisón de dormir. Todo en aquella mujer me parecía horrible y desastrado, hasta la verdosa dentadura que me sonreía. Le seguía un perro, que bostezaba, ruidosamente. Negro también el animal, como una prolongación de su luto. Luego me dijeron que era la criada, pero nunca otra criatura me había producido impresión más desagradable. Detrás del tío Juan había aparecido otra mujer, flaca y joven, con los cabellos revueltos, rojizos, sobre la aguda cara blanca y una languidez de sábanas colgadas que aumentaba la penosa sensación del conjunto. Yo estaba aún sintiendo la cabeza de la abuela sobre mi hombro, apretada por su abrazo, y todas aquellas figuras me parecían igualmente alargadas y sombrías, alargadas, quietas y tristes, como luces de un velatorio de pueblo. «Bueno, ya está bien, mamá, ya está bien», dijo una voz seca y resentida. Entonces supe que había otra mujer a mi espalda. Sentí una mano sobre mi hombro y otra sobre mi barbilla. Yo soy alta, pero mi tía Angustias lo era más, y me obligó a mirarla así. Ella manifestó cierto desprecio en su gesto. Tenía los cabellos entrecanos que le bajaban a los hombros y cierta belleza en su cara oscura y estrecha. «Vaya un plantón que me hiciste dar esta mañana. ¿Cómo me podía yo imaginar que ibas a llegar tan de madrugada?» Había soltado mi barbilla y estaba delante de mí con toda la altura de su camisón blanco y su bata azul. Señor, qué trastorno, una criatura así sola», oí gruñir a Juan. «Ya está la bruja de Angustias estropeándolo todo». Angustias aparentó no oírlo. «Bueno, tú estarás cansada. Antonia», ahora se dirigía a la mujer enfundada en negro, «tiene que usted que preparar una cama para la señora». Yo estaba cansada y además en aquel momento me sentía espantosamente sucia. Aquellas gentes moviéndose o mirándome en un ambiente que la aglomeración de las cosas ensombrecía, parecía haberme cargado con todo el calor y el hollín del viaje, del que antes me había olvidado. Además, deseaba angustiosamente respirar un soplo de aire puro. Observé que la mujer desgreñada me miraba sonriendo, abobada por el sueño, y me miraba también mi maleta con la misma sonrisa. Me obligó a volver la vista en aquella dirección y mi compañera de viaje me pareció un poco conmovedora de su desamparo de pueblerino, perdusca, amarrada con cuerda, siendo a mi lado el centro de aquella extraña reunión. Juan se acercó a mí. «¿No conoces a mi mujer, Andrea?». Y empujó por los hombros a la mujer despeinada. «Me llamo Gloria», dijo ella. Vi que la abuelita nos estaba mirando con una ansiosa sonrisa. Va, ¿qué es eso de daros la mano? Abrazaos, niñas, así. Gloria me susurró al oído. «¿Tienes miedo?». Y entonces casi lo sentí, porque vi la cara de Juan que hacía muecas nerviosas mordiéndose las mejillas. Era que trataba de sonreír. Volvió tía Angustias autoritaria. «Vamos, a dormir, que es tarde». «Quisiera lavarme un poco», dije. «¿Cómo? Habla más fuerte». «¿Lavarte?». Los ojos se abrían asombrados sobre mí, los ojos de Angustias y de todos los demás. «Aquí no hay agua caliente», dijo al fin Angustias. «No importa. ¿Te atreverás a tomar una ducha a estas horas?». «Sí», dije. «Sí». Qué alivio el agua helada sobre mi cuerpo. Qué alivio estar fuera de las miradas de aquellos seres originales. Pensé que allí el cuarto de baño no se debía utilizar nunca. En el manchado espejo del lavabo, qué luces malicientas, verdosas, había en toda la casa. Se reflejaba el bajo techo cargado de telas de arañas y mi propio cuerpo entre los hilos brillantes del agua, procurando no tocar aquellas paredes sucias, de puntillas sobre la roñosa bañera de porcelana. Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de desesperanza. Por todas las partes los desconchados abrían sus bocas desdentadas, rezumantes de humedad. Sobre el espejo, porque no cabía en otro sitio,
Habían colocado un bodegón macabro de besugos pálidos y cebollas sobre fondo negro. La locura sonreía en los grifos torcidos. Empecé a ver cosas extrañas como los que están borrachos. Bruscamente cerré la ducha, el cristalino y protector hechizo, y quedé sola entre la suciedad de las cosas. No sé cómo pude llegar a dormir aquella noche. En la habitación que me habían destinado se veía un gran piano con las teclas al descubierto, numerosas cornucopias, algunas de gran valor, en las paredes, un escritorio chino, cuadros, muebles abigarrados. Parecía la buhardilla de un palacio abandonado, y era, según supe, el salón de la casa. En el centro, como un túmulo funerario rodeado por dolientes seres, aquella doble fila de sillones destripados, una cama turca, cubierta por una manta negra, donde yo debía dormir. Sobre el piano habían colocado una vela, porque la gran lámpara del techo no tenía bombillas. Angustia se despidió de mí, haciendo en mi frente la señal de la cruz, y la abuela me abrazó con ternura. Sentí palpitar su corazón como un animalillo contra mi pecho. «Y si te despiertas asustada, llámame, hija mía», dijo con su vocecilla temblona. Y luego, en un misterioso susurro a mi oído: «Yo nunca duermo, hijita. Siempre estoy haciendo algo en la casa por las noches. Nunca duermo». Al fin se fueron dejándome con la sombra de los muebles que la luz de la vela hinchaba, llenando de palpitaciones y profunda vida. El hedor que se advertía en toda la casa llegó en una ráfaga más fuerte. Era un olor a porquería de gato. Sentí que me ahogaba y trepé en peligroso alpinismo sobre el respaldo de un sillón para abrir una puerta que parecía entre cortinas de terciopelo y polvo. Pude lograr mi intento en la medida que los muebles lo permitían y vi que comunicaba con una de esas galerías abiertas que dan tanta luz a las casas barcelonesas. 3 estrías temblaban en la suave negrura de arriba y al verlas tuve unas ganas súbitas de llorar, como si viera amigos antiguos, bruscamente recobrados. Aquel iluminado palpitar de las estrellas me trajo en un tropel toda mi ilusión a través de Barcelona, hasta el momento de entrar en el ambiente de gentes y muebles endiablados. Tenía miedo de meterme en aquella cama parecida a un ataúd. Creo que estuve temblando de indefinibles terrores cuando apagué la vela. Al amanecer, las ropas de la cama, revueltas, estaban en el suelo. Tuve frío y las atraje sobre mi cuerpo. Los primeros tranvías empezaban a cruzar la ciudad y, amortiguando por la casa cerrada, llegó hasta mí el tintineo de uno de ellos, como en aquel verano de mis 7 años, cuando mi última visita a los abuelos. Inmediatamente tuve una percepción nebulosa, pero tan vívida y fresca como si me la trajera el olor de una fruta recién recogida, de lo que era Barcelona en mi recuerdo. Este ruido de los primeros tranvías, cuando tía Angustias cruzaba ante mi camita improvisada para cerrar las persianas que dejaban pasar ya demasiada luz. O por las noches, cuando el calor no me dejaba dormir y el traqueteo subía a la cuesta de la calle de Aribao, mientras la brisa traía olor a las ramas de los plátanos verdes y polvorientos, bajo el balcón abierto. Barcelona era también unas aceras anchas, húmedas de riego y mucha gente bebiendo refrescos en un café. Todo lo demás, las grandes tiendas iluminadas, los autos, el bullicio y hasta el mismo paseo del día anterior desde la estación que yo añadía a mi idea de ciudad, era algo pálido y falso, construido artificialmente, como lo que era demasiado trabajado y manoseado pierde su frescura original. Sin abrir los ojos sentí una vez una oleada venturosa y cálida. Estaba en Barcelona. Había amontonado demasiados sueños sobre este techo concreto para no parecerme un milagro aquel primer rumor de la ciudad diciéndome tan claro que era una realidad verdadera como mi cuerpo, como el roce áspero de la manta sobre mi mejilla. Me parecía haber soñado cosas malas, pero ahora descansaba en esta alegría. Cuando abrí los ojos vi a mi abuela mirándome, no a la viejita de la noche anterior, pequeña y consumida, sino a una mujer de cara ovalada bajo el velillo de tul de un sombrero a la moda del siglo pasado. Sonreía muy suavemente y la seda azul de su traje tenía una tierna palpitación. Junto a ella, en la sombra, mi abuelo, muy guapo, con la espesa barba castaña y los ojos azules bajo las cejas rectas. Nunca les había visto juntos en aquella época de su vida y tuve curiosidad por conocer el nombre del artista que firmaba los cuadros. Así eran los dos cuando vinieron a Barcelona hacía 50 años. Había una larga y difícil historia en sus amores. No recordaba ya bien qué. Quizás algo relacionado con la pérdida de una fortuna. Pero en aquel tiempo el mundo era optimista y ellos se querían mucho. Estrenaron este piso de la calle de Aribau, que entonces empezaba a formarse. Había muchos solares aún, y quizás el olor a tierra trajera a mi abuela reminiscencias de algún jardín de otros sitios. Me la imaginé con ese mismo traje azul, el mismo gracioso sombrero, entrando por primera vez en el piso vacío, que olía aún a pintura. Me gustaría vivir aquí, pensará al ver a través de los cristales del descampado. Es casi a las afueras, tan tranquilo, y esta casa es tan limpia, tan nueva, porque ellos vinieron a Barcelona con una ilusión opuesta a la que a mí me trajo, el descanso, en un trabajo seguro y metódico. Fue su puerto de refugio la ciudad que a mí se me antojaba como palanca de mi vida.
Aquel piso de 8 balcones se llenó de cortinas, encajes, terciopelos, lazos. Los baúles volcaron su contenido de fruslerías, algunas valiosas. Relojes historiados dieron a la casa su latido vital. Un piano, ¿cómo podría faltar? Sus lánguidos aires cubanos en el atardecer. Aunque no eran muy jóvenes, tuvieron muchos niños, como en los cuentos. Mientras tanto, la calle de Ribau crecía. Casas tan altas como aquella y más altas aún formaron las espesas y anchas manzanas. Los árboles estiraron sus ramas y vino el primer tranvía eléctrico para darle su peculiaridad. La casa fue envejeciendo, se le hicieron reformas, cambio de dueños y de porteros varias veces, y ellos siguieron como una institución inmutable en aquel primer piso. Cuando yo era la única nieta, pasé allí las temporadas más excitantes de mi vida infantil. La casa ya no era tranquila, se había quedado encerrada en el corazón de la ciudad. Luces, ruidos, el oleaje entero de la vida rompía contra aquellos balcones con cortinas de terciopelo. Dentro también desbordaba. Había demasiada gente. Para mí aquel bullicio era encantador. Todos los tíos me compraban golosinas y me premiaban las picardías que hacía a los otros. Los abuelos ya tenían el pelo blanco, pero aún eran fuertes y reían todas mis gracias. ¿Todo esto podía estar tan lejano? Tenía una sensación de inseguridad frente a todo lo que allí había cambiado, y esta sensación se agudizó mucho cuando tuve que pensar en enfrentarme con los personajes que había entrevisto la noche antes. ¿Cómo serán?, pensaba yo, y allí estaba, en la cama, vacilando, sin atreverme a afrontarlos. La habitación con la luz del día había perdido su horror, pero no su desarreglo espantoso, su absoluto abandono. Los retratos de los abuelos colgaban torcidos y sin marco de una pared empapelada de oscuro con manchas de humedad, y un rayo del sol subía hasta ellos. Me complacía en pensar en que los dos estaban muertos hacía años. Me complacía en pensar que nada tenía que ver la joven del velo de tul con la pequeña momia irreconocible que me había abierto la puerta. La verdad era, sin embargo, que ella vivía, aunque fuera lamentable, entre la cargazón de trastos inútiles que con el tiempo se habían ido acumulando en su casa. 3 años hacía que, al morir el abuelo, la familia había decidido quedarse solo con la mitad del piso. Las viejas chucherías y los muebles sobrantes fueron una verdadera avalancha, que los trabajadores encargados de tapiar la puerta de comunicación amontonaron sin método unos sobre otros. Y ya se quedó la casa en el desorden provisional que ellos dejaron. Vi sobre el sillón al que yo me había subido la noche antes un gato despeluzado que lamía sus patas al sol. El bicho parecía ruinoso, como todo lo que le rodeaba. Me miró con sus grandes ojos, al parecer dotados de individualidad propia, algo así como si fueran unos lentes verdes y brillantes colocados sobre el hociquillo y sobre los bigotes canosos. Me restregué los párpados y volví a mirarle. Él enarcó el lomo y se le marcó el espinazo en su flaquísimo cuerpo. No pude menos de pensar que tenía un singular aire de familia con los demás personajes de la casa. Como ellos, presentaba un aspecto excéntrico y resultaba espiritualizado, como consumido por ayunos largos, por la falta de luz y quizá por las cavilaciones. Le sonreí y empecé a vestirme. Al abrir la puerta de mi cuarto me encontré en el sombrío y cargado recibidor hacia el que convergían casi todas las habitaciones de la casa. Enfrente aparecía el comedor, con un balcón abierto al sol. Tropecé en mi camino hacia allí con un hueso, pelado seguramente por el perro. No había nadie en aquella habitación, a excepción de un loro que rumiaba cosas suyas, casi riendo. Yo siempre creí que aquel animal estaba loco. En los momentos menos oportunos chillaba de un modo espeluznante. Había una mesa grande con un azucarero vacío abandonado encima. Sobre una silla, un muñeco de goma desteñido. Yo tenía hambre, pero no había nada comestible que no estuviera pintado en los abundantes bodegones que llenaban las paredes, y los estaba mirando cuando me llamó tía Angustias. El cuarto de mi tía comunicaba con el comedor, y tenía un balcón a la calle. Ella estaba de espaldas, sentada frente al pequeño escritorio. Me paré, asombrada, a mirar la habitación porque aparecía limpia y en orden como si fuera un mundo aparte, en aquella casa. Había un armario de luna y un gran crucifijo tapiando otra puerta que comunicaba con el recibidor. Al lado de la cabecera de la cama, un teléfono. La tía volvía la cabeza para mirar mi asombro con cierta complacencia. Estuvimos un rato calladas, y yo inicié desde la puerta una sonrisa amistosa. «Ven, Andrea», me dijo ella, «siéntate». Observé que con la luz del día Angustias parecía haberse hinchado, adquiriendo bultos y formas bajo su guardapolvo verde, y me sonreí pensando que mi imaginación me jugaba malas pasadas en las primeras impresiones. «Hija mía, no sé cómo te han educado». Desde los primeros momentos, Angustias estaba empezando a hablar como si se preparase para hacer un discurso. Yo abrí la boca para contestarle, pero me interrumpió con un gesto de su dedo. «Ya sé que has hecho parte de tu bachillerato en un colegio de monjas, y que has permanecido allí durante casi toda la guerra. Eso, para mí, es una garantía. Pero esos 2 años junto a tu prima, la familia de tu padre ha sido siempre muy rara. En el ambiente de un pueblo pequeño, ¿cómo habrán sido? No te negaré, Andrea, que he pasado la noche preocupada por ti, pensando. Es muy difícil la tarea que se me ha venido a las manos, la tarea de cuidar de ti, de moldearte en la obediencia. ¿Lo conseguiré? Creo que sí. De ti depende facilitármelo». No me dejaba decir nada, y yo tragaba sus palabras por sorpresa, sin comprenderlas bien. La ciudad, hija mía, es un infierno, y en toda España no hay una ciudad que se parezca más al infierno que Barcelona. Estoy preocupada con que anoche vinieras sola desde la estación. Te podía haber pasado algo.
Aquí vive la gente aglomerada, en acecho unos contra otros. Toda prudencia, la conducta es poca, pues el diablo reviste tentadoras formas. Una joven en Barcelona debe ser como una fortaleza, ¿me entiendes? No, tía, Angustias me miró. No eres muy inteligente, nenita. Otra vez nos quedamos calladas. Te lo diré de otra forma. Eres mi sobrina, por lo tanto, una niña de buena familia, modosa, cristiana e inocente. Si yo no me ocupara de ti para todo, tú en Barcelona encontrarías multitud de peligros. Por lo tanto, quiero decirte que no te dejaré dar un paso sin mi permiso. ¿Entiendes ahora? Sí. Bueno, pues pasemos a otra cuestión. ¿Por qué has venido? Yo contesté rápidamente. Para estudiar. Por dentro, todo mi ser estaba agitando con la pregunta. Para estudiar letras, ¿eh? Sí, ya he recibido una carta de tu prima Isabel. Bueno, yo no me opongo, pero siempre que sepas que todos nos lo deberás a nosotros, los parientes de tu madre, y que gracias a nuestra caridad lograrás tus aspiraciones. Yo no sé si tú sabes... Sí, tienes una pensión de 200 pesetas al mes, que en esta época no alcanzará ni para la mitad de tu manutención. ¿No has merecido una beca para la universidad? No, pero tengo matrículas gratuitas. Eso no es mérito tuyo, sino de tu orfandad. Otra vez estaba ya confusa, cuando Angustias reanudó la conversación de un modo insospechado. Tengo que advertirte algunas cosas. Si no me doliera hablar mal de mis hermanos, te diría que después de la guerra han quedado un poco mal de los nervios. Sufrieron mucho los dos, hija mía. Y con ellos sufrió mi corazón. Me lo pagan con ingratitudes, pero yo les perdono y rezo a Dios por ellos. Sin embargo, tengo que ponerte en guardia. Bajó la voz hasta terminar en un susurro casi tierno. Tu tío Juan se ha casado con una mujer nada conveniente, una mujer que está estropeando su vida. Andrea, si yo algún día supiera que tú eras amiga de ella, cuenta con que me darías un gran disgusto, con que yo me quedaría muy apenada. Yo estaba sentada frente a Angustias, en una silla dura que se me iba clavando en los muslos bajo la falda. Estaba además desesperada porque me había dicho que no podría moverme sin su voluntad, y la juzgaba, sin ninguna compasión, corta de luces y autoritaria. He hecho tantos juicios equivocados en mi vida que aún no sé si este era verdadero. Lo cierto es que cuando se puso blanda al hablarme mal de Gloria, mi tía me fue muy antipática. Creo que pensé que tal vez no me iba a resultar desagradable disgustarla un poco y la empecé a observar de reojo. Vi que sus facciones en conjunto no eran feas y sus manos tenían incluso una gran belleza de líneas. Yo le buscaba un detalle repugnante, mientras ella continuaba su monólogo de órdenes y consejos, y al fin, cuando ya me dejaba marchar, vi sus dientes de color sucio. Dame un beso, Andrea, me pedía ella en ese momento. Rocé su pelo con mis labios y corrí al comedor antes de que pudiera atraparme y besarme a su vez. En el comedor había gente ya. Inmediatamente vi a Gloria que, envuelta en un kimono viejo, daba a cucharadas un plato de papilla espesa a un niño pequeño. Al verme, me saludó sonriente. Yo me sentía oprimida como bajo un cielo pesado de tormenta, pero al parecer no era la única que sentía en la garganta el sabor a polvo que da la tensión nerviosa. Un hombre con el pelo rizado y la cara agradable e inteligente se ocupaba de engrasar una pistola al otro lado de la mesa. Yo sabía que era otro de mis tíos, Román. Vino enseguida a abrazarme, con mucho cariño. El perro negro que yo había visto la noche anterior detrás de la criada le seguía a cada paso. Me explicó que se llamaba Trueno y que era suyo. Los animales parecían tener por él un afecto instintivo. Yo misma me sentí alcanzada por una ola de agrado ante su exuberancia afectuosa. En honor mío, él sacó el oro de la jaula y le hizo hacer algunas gracias. El animalejo seguía murmurando algo como para sí. Entonces me di cuenta de que eran palabrotas. Román se reía con expresión feliz. Está muy acostumbrado a oírlas el pobre bicho. Gloria, mientras tanto, nos miraba embobada, olvidando la papilla de su hijo. Román tuvo un cambio brusco que me desconcertó. «¿Pero has visto qué estúpida esa mujer?», me dijo, casi gritando, y sin mirarla a ella para nada. «¿Has visto cómo me mira esa?». Yo estaba asombrada. Gloria, nerviosa, gritó. «No te miro para nada, chico». «¿Te fijas?», siguió diciéndome Román. «Ahora tiene la desvergüenza de hablarme esa basura». Creí que mi tío se había vuelto loco y miré aterrada hacia la puerta. Juan había venido al oír las voces. «Me estás provocando, Román», gritó. «Tú, a sujetarte los pantalones y a callar», dijo Román, volviéndose hacia él. Juan se acercó con la cara contraída y se quedaron los dos en actitud, al mismo tiempo ridícula y siniestra, de gallos de pelea. «Pégame, hombre, si te atreves», dijo Román. «Me gustaría que te atrevieras. Pegarte, matarte. Te debería haber matado hace mucho tiempo». Juan estaba fuera de sí, con las venas de la frente hinchadas, pero no avanzaba un paso. Tenía los puños cerrados. Román le miraba con tranquilidad y empezó a sonreírse. «Aquí tienes mi pistola», le dijo. «No me provoques, canalla, no me provoques, Juan», chilló Gloria, «ven aquí». El loro empezó a gritar encima de ella, y la vio excitada, bajo sus despeinados cabellos rojos. Nadie le hizo caso. Juan la miró unos segundos. «Aquí tienes mi pistola», decía Román, y el otro apretaba más los puños. Gloria volvió a chillar. «Juan, Juan, cállate, maldita. Ven aquí, chico, ven, cállate».
La rabia de Juan se desvió en un instante hacia la mujer y la empezó a insultar. Ella gritaba también y al final lloró. Román les miraba, divertido. Luego se volvió hacia mí y dijo para tranquilizarme: «No te asustes, pequeña, esto pasa aquí todos los días». Guardó el alma en el bolsillo. Yo la miré reducida en sus manos, negra, cuidadosamente engrasada. Román me sonreía y me acarició las mejillas. Luego se fue tranquilamente, mientras la discusión entre Gloria y Juan se hacía cada vez más violenta. En la puerta tropezó Román con la abuelita, que volvía de su misa diaria, y la acarició al pasar. Ella apareció en el comedor, en el instante en que tía Angustias se asomaba, enfadada también, para pedir silencio. Juan cogió el plato de papilla del pequeño y se lo tiró a la cabeza. Tuvo mala puntería y el plato se estrelló contra la puerta, que tía Angustias había cerrado rápidamente. El niño lloraba, babeando. Juan entonces empezó a calmarse. La abuelita se quitó el manto negro que cubría su cabeza, suspirando. Y entró la criada a poner la mesa para el desayuno. Como en la noche anterior, esta mujer se llevó detrás toda mi atención. En su fea cara tenía una mueca desafiante, como de triunfo, y canturreaba provocativa, mientras extendía el estropeado mantel y empezaba a colocar las tazas, como si cerrara ella, de esta manera, la discusión. Girl, Woman, Other, by Bernardine Evaristo. For the sisters, the sisters, the sisters, the sistren, the women, the woman, the women, the women, our brethren, our brothers, our brabs, our men, our mandem, the LGBTQI+ members of the human family. Amma is walking along the promenade of the waterway that besets her city. A few early morning barges cruise slowly by. To her left is the nautical-themed footbridge, which is decked like walkway and sailing mast pylons. To her right is the bend in the river as it heads east past Waterloo Bridge towards the Dome of St. Paul's. She feels the sun begin to rise. The air is still breezy before the city clogs up with heat and fumes. A violinist plays something suitably uplifting farther along the promenade. Amma's play, The Last Amazon of Dahomey, opens at the National tonight. She thinks back to when she started out in theater, when she and her running mate, Dominique, developed a reputation for heckling shows that offended their political sensibilities. Their powerfully trained actors' voices projected from the back of the stalls before they made a quick getaway. They believed in protest that was public, disruptive, and downright annoying to those at the other end of it. She remembers pouring a pint of beer over the head of a director whose play features semi-naked black women running around on stage behaving like idiots, before doing a runner into the back streets of Hammersmith howling. Amma then spent decades on the fringe, a renegade-loving hand grenades at the establishment that excluded her, until the mainstream began to absorb what was once radical, and she found herself hopeful of joining it, which only happened when the first female artistic director assumed the helm of the National 3 years ago. After so long hearing a polite no from her predecessors, she received a phone call just after breakfast one Monday morning, when her life stretched emptily ahead with only online television dramas to look forward to. Love the script, must do it. Will you also direct it for us? I know it's short notice, but are you free for coffee this week at all? Amma takes a sip of Americano with his customary Kickstarter extra shot, and she appreciates the brutalist grey art complex ahead. At least they try to environ the bunker-like concrete with neon light displays these days, and the venue has a reputation for being progressive rather than traditionalist. Years ago, she expected to be evicted as soon as she dared walk through its doors, a time when people really did wear the smartest clothes to go to the theater, and lock down their noses at those not in the proper attire. She wants people to bring their curiosity to her place, doesn't give a damn what wear, has her own soldier style, anyway, which has evolved is true away from the cliché denim dungarees. Che Guevara, beret, plus scarf, and even presented bark of 2 interlocked female symbols. Talk about wearing your hair on your sleeve, girl. These days she wears silver or gold trainers in winter, feels a beer kiss in summer. Winter is black, slacks, either baggy or tight depending on whether she's size 12 or 14 that week, a size smaller on top. Summer in patterned ham pants that end just below the knee. Winter is bright asymmetrical shirts, jumpers, jackets, coats. Year-round, her peroxide deadlocks are trained to stick up like candles on a birthday cake. Silver hoop earring, chunky African bangles, and pink lipsticks are her parental signature style statement. Just recently described her style as a mad old woman look, ma'am. Pleads with her to shop in Marks and Spencer's like normal mothers. Refuses to be spotted alongside her when they're supposed to be walking down the street together. Just knows full for the Amma will always be everything but normal.
And as she's in her 50s, she's not old yet. Authors try telling that to a 19-year-old. In any case, aging is nothing to be ashamed of, especially when the entire human race is in it together. Although sometimes it seems that she's alone among her friends wants to celebrate getting older, because it's such a privilege to not die prematurely. She tells them all night's door in all around her kitchen table is cozy to her house in Brixton. As they get stuck into the dishes, each one has brought chickpea, steak, jerk chicken, Greek salad, lentil curry, roasted vegetables, Moroccan lamb, saffron rice, beetroot and kale salad, rock of quinoa, and gluten-free pasta for the really irritating fat spots. Amma passes the young busker. She smiles with encouragement at the girl, who responds in kind. She fishes out a few coins, places them in the violin case. She isn't ready to forgo cigarettes, so leans on the riverside wall and lights one, hates herself for it. The adverts told her generation it would make them appear grown-up, glamorous, powerful, clever, desirable, and above all, cool. No one told them it would actually make them dead. She looks out at the river as she feels the warm smoke. 40 years of first nights and she's still breaking it. What if she's slated by the critics, dismissed with a conscience of one-star reviews? What was the great national thinking allowing this rubbishy impostor into the building? Of course, she knows she's not an impostor. She's written 15 plays and directed over 40. And as a critic once wrote, Amma Bonsu is a safe pair of hands who's known to pull off risks. What if the preview audiences who gave standing ovations were just being kind? Oh, shut up, Amma, you are a veteran battle axe, remember? Look, she's got a fantastic cast. 6 older actresses, 6 mid-careerists, and 3 fresh faces, one of whom, the talented Simon, will wander in a blurry-eyed to rehearsals, having forgotten to unplug the iron, turn off the stove or close her bedroom window, and will waste precious rehearsal time phoning her flightmates in a panic. A couple of months ago, she would have sold her grandmother into slavery to get this job. Now she's a spoiled little prima donna who ordered her director to put out and fetch her a caramel latte a couple of weeks ago, when it was just the two of them in a rehearsal room. I'm so exhausted, Simon, winged, implying it was all Amma's fault for making her work so hard. Needless to say, she dealt with little Miss Simon Stevenson in the moment. Little Miss Stevenson, who thinks that because she's landed at the National Straight Out of Drama School, she's one step away from conquering Hollywood. She will find out soon enough. At times like this, Amma misses Dominic, who long ago absconded to America. They should be sharing her breakthrough career moment together. They met in the 80s at an audition for a feature film set in a women's prison. What else? Both were disillusioned at being put up for parts such as slave, servant, prostitute, nanny, or creme, and still not getting the job. They railed against their lot in a grotty Soho cup while devouring fried egg and bacon, slathered between 2 slabs of soggy white bread, washed down with builder's tea alongside the sex workers who plied their trade on the streets outside, long before Soho became a trendy gay colony. Look at me, Dominique said, and Amma did. There was nothing subservient, maternal, or criminal about her. She was uber cool, totally gorgeous, taller than most women, thinner than most women, with cutted cheekbones and smoky eyes with thick black lashes that literally cast a shadow on her face. She wore leathers, kept her hair short except for the black fringe swept to one side, and rode about town on a battered old butcher's bike chained up outside. Can they see I'm a living goddess? Dominic shouted with a flamboyant gesture, flicking her fringe, adopting a sultry pose as head turned. Amma was shorter, with African hips and thighs. It's perfect slave material, one director told her when she walked into an audition for a play about emancipation, whereupon she walked right back out again. In turn, a casting director told Dominique she was wasting his time when she turned up for a Victorian drama when there were any black people in Britain then. She said there were, calling him ignorant before also leaving the room, and in her case, slamming the door. Amma realized she found a kindred spirit in Dominique who would kick arse with her, and they'd both be pretty unemployable once Newt got around. They went to a local pub where the conversation continued and wine flowed. Dominique was born in the St. Paul's area of Bristol to an Afro-Guyanese mother, Cecilia, who tracked her lineage back to slavery, and an Indo-Guyanese father, Windley, whose ancestors were indentured laborers from Calcutta. The oldest of 10 children, who all looked more black than Asian and identified as such, especially as their father could relate to the Afro-Caribbean people he'd grown up with, but not the Indians fresh over from India. Dominique guessed her own sexual preferences from puberty, wisely kept them to herself, unsure how her friends or family would react, not wanting to be a social outcast. She tried boys a couple of times. They enjoyed it.
She endured it. Age 16, aspiring to become an actress, she headed for London, where people proudly proclaimed their outsider identities on badges. She lived roof under the embankment arches and in shop doorways along the Strand. Was interviewed by a black housing association, where she lied and cried about escaping a father who would have beaten her. The Jamaican housing officer wasn't impressed. So you got bits, is it? Dominic escalated her complaint to one of paternal sexual abuse, was given an emergency room in a hostel 18 months later after a tearful weekly calls to the housing office. She landed a one-bedroom housing association flat in a small 50s block in Bloomsbury. I did what I had to find a home, she told Amma. Not my finest movement, I admit. Still, no harm done, as my father will never know. She went on a mission to educate herself in black history, culture, politics, feminism, discovered London's alternative bookshops. She walked into Sister Wright in Islington, where every single author of every single book was female, and browsed for hours. She couldn't afford to buy anything, and read the whole of Homegirls, a black feminist anthology in weekly installments standing up, as well as anything by Audre Lorde she could get her hands on. The booksellers didn't seem to mind. When I was accepted into a very orthodox drama school, I was already politicized and challenged them on everything. Amma, the only person of color in the whole school, she demanded to know why the male parts in Shakespeare couldn't be played by women, and don't even get me started on cross-racial casting. She shouted at the course director, while everyone else, including the female students, stayed silent. I realized I was on my own. The next day, I was taken aside by the school principal. You're here to become an actor, not a politician. You'll be asked to leave if you keep causing trouble. You have been warned, Dominic. Tell me about it, Amma replied. Shut up or get out, right? As for me, I get my fighting spirit from my dad, Kwabena, who was a journalist campaigning for independence in Ghana, until he heard he was going to be arrested for sedition. This kid over here ended up working on the railways, where he met Mom at London Bridge Station. He was a ticket collector. She walked in the offices above the concourse. He made sure to be the one to take her ticket. She made sure to be the last person to leave the train so she could exchange a few words with him. Mom, Helen, is half-caste, born in 1935 in Scotland. Her father was a Nigerian student who vanished as soon as he finished his studies at the University of Aberdeen. He never said goodbye. Years later, her mother discovered he'd gone back to his wife and children in Nigeria. She didn't even know he had a wife and children. Mom wasn't the only half-caste in Aberdeen in the 30s and 40s, but she was red enough to be made to feel it. She left school early, went to Secretarial College, headed down to London, just as it was being populated by African men who'd come to study or work. Mom went to their dances and Soho clubs. They liked her lighter skin and looser hair. She says she felt ugly until African men told her she wasn't. You should see what she looked like back then. A cross between Lena Horne and Dorothy Dandridge. So yeah, really ugly. Mom hoped to spend their first date going to see a film and then on to her favorite spot, Club Africa, right here in Soho. She'd dropped enough hints and loved to dance to high life and West African jazz. Instead, he took her to one of his socialist meetings in the back room of a pub, at the Elephant and Castle, where a group of men sat guzzling beers and talking independence politics. She sat there trying to act interested, impressed by his intellect. He was impressed with her silent acquiescence, if you ask me. They married and moved to Peckham. I was their last child and first girl, Amma explained, blowing smoke into the already thickening fog of the room. My 3 older brothers became lawyers and a doctor. Their obedience to the expectations of our father meant I wasn't pressurized to follow suit. His only concern for me is marriage and children. He thinks my acting career is a hobby until I have both. That's a socialist who wants a revolution to improve the lot of all of mankind, literally. I tell Mom she married a patriarch. Look at it this way, Amma, she says. Your father was born male in Ghana in the 1920s, whereas you were born female in London in the 1960s. And your point is? You really can't expect him to get you, as you put it. I let her know she's an apologist for the patriarchy and complicit in a system that oppresses all women. She says human beings are complex. I tell her not to patronize me. Mom worked 8 hours a day in paid employment, raised 4 children, maintained the home, made sure the patriarch's dinner was on the table every night and his shirts were ironed every morning. Meanwhile, he was off saving the world. His one domestic duty was to bring home the meat for Sunday lunch from the butchers, a suburban kind of hunter-gatherer thing. I can tell Mom's unfulfilled now that we've all left home because she spends her time either cleaning it or redecorating it. She's never complained about her lot,
and argued with him, a short sign she suppressed. She told me she tried to hold his hand in the early days, but he shook her off, said affection was an English affectation. She never tried again. Yet every year he gets her the shoppiest Valentine card you can buy, and he loves sentimental country music. Sits in the kitchen on Sunday evenings, listening to albums of Jim Reeves and Charlie Pride, tumbler of whiskey in one hand, wiping tears away with the other. Dad leaves for campaigning meetings, demos, picketing Parliament, and standing in Lewishman's Market, selling the Socialist Worker. I grew up listening to his sermons during our evening meal on the evils of capitalism and colonialism and the merits of socialism. It was his pulpit, and we were his captive congregation. It was like we were literally being force-fed his politics. He'd probably be an important person in Ghana if he'd returned after the independence. Instead, he's president for life of our family. He doesn't know I'm a dyke. Are you kidding? Mom told me not to tell her. It was hard enough telling her, she said she suspected, when pencil skirts and curly perms were all the rage and I started wearing men's Levi's. She's sure it's a phase, which I'll throw back at her when I'm 40. Dad has no time for the fairies and laughs of all the homophobic jokes comedians make on telly every Saturday night when they are not insulting their mother-in-law or black people. Amma spoke about going to her first black women's group in Brixton in her last year of high school. She'd seen a flyer at her local library. The woman who opened the door, Elaine, sported a perfect halo of an afro, and her smooth limbs were clad tightly in light blue denim, jeans and tight denim shirts. Amma wanted her on site, followed her into the main room where women sat on sofas, chairs, cushions, cross-legged on the floor, drinking cups of coffee and cider. She nervously accepted cigarettes as they were passed around, sat on the floor leaning against a Catmull Tweedy armchair, feeling Elaine's warm leg against her arm. She listened as they debated what it meant to be a black woman, what it meant to be a feminist when white feminist organizations made them feel unwelcome, how it felt when people called them nigger or racist thugs beat them up, what it was like when white men opened doors or gave up their seats on public transport for white women, which was sexist, but not for them, which was racist. Amma could relate to their experiences, began to join in with their refrain self. We hear you, sister. We've all been there, sister. It felt like she was coming in from the cold. At the end of her first evening, the other women said their goodbyes, and Amma offered to stay behind to wash up the cups and ashtrays with Elaine. They made out on one of the bumpy sofas in the glow of the streetlight, to the accompaniment of police sirens herring by. It was the closest she'd come to making love to herself. It was another coming home. The next week, when she went to the meeting, Elaine was canoodling with another woman, and blanked her completely. She never went again. Amma and Dominique stayed until they were turfed out, had worked their way through numerous glasses of red wine. They decided they needed to start their own theater company to have careers as actors, because neither was prepared to betray their politics to find jobs, or shut their mouths to keep them. It seemed the obvious way forward. They scribbled ideas for names on hard toilet paper, snuffled from the loo. Bash Women Theater Company best captured their intentions. They would be a voice in theater where there was silence. Black and Asian women's stories would get out there. They would create theater on their own terms. It became the company's motto, on our own terms or not at all. Que se passe-t-il? Milou, qu'as-tu fait? Le voilà cassé maintenant. Heureusement, ce n'est pas grave. Le malheur sera vite réparé. Ring. Cette fois, c'est le capitaine. Salut. Bonjour, capitaine. Je suis bien heureux de vous voir. Venez par ici. Il y a une petite surprise qui vous attend. Oh, quel magnifique vaisseau. Tonnerre de Brest. Où avez-vous trouvé ce bateau? Où? Au vieux marché, mais pourquoi? Tonnerre de Brest. Quelle extraordinaire coïncidence. Figurez-vous que... Non. Accompagnez-moi chez moi. Vous verrez. Extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, nous y sommes. Vous allez voir. Regardez. C'est vous, ça? Non, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock, qui a vécu sous le règne de Louis XIV. Mais regardez de plus près. Examinez le vaisseau qui se trouve à l'arrière-plan. Il ressemble fort à celui que vous avez vu chez moi, ne trouvez-vous pas? Mais justement, c'est le même, exactement le même, n'est-ce pas extraordinaire? Celui-ci porte un nom, regardez là, en tout petit caractère, la licorne. Tiens, oui, la licorne, je ne l'avais jamais remarqué. Le mien porterait-il un nom aussi, par hasard? Nous aurions dû le prendre avec nous. Attendez-moi, je vais le chercher. Si le mien portait le même nom, ce serait vraiment drôle. Nous allons voir. Saperlipopette, il a disparu. Allô? J'écoute. Oui. Ah, c'est vous. Eh bien, votre bateau porte-t-il le même nom?
Que dites-vous? Voler? Oui, voler. Oui, des sous-sons. Non, non con. À moins que je raccroche, capitaine. Je vous retéléphonerai. Oui, cela ne peut être que lui. À nous de Monsieur Ivan Ivanovich Sakharine. Nous y sommes. J'ai l'impression que nous sommes, en fois de plus embarrassés dans un rôle d'histoire. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il sera assez surpris de me voir. Ah, vous voilà. Entrez donc, je vous attendais. Ah, vous m'attendiez. Vous connaissez donc le but de ma visite? Mais naturellement. Vous venez m'annoncer que vous consentez à me revendre votre bateau. Non, monsieur. Ah, alors, je ne comprends pas. Eh bien, figurez-vous, monsieur, c'est par ici vos collections. Figurez-vous que mon bateau a disparu. Alors, j'attends que vous m'expliquiez comment il s'est fait que je le retrouve ici. Vous faites erreur, mon jeune ami. Ce bateau-là m'appartient depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Mais vous avez essayé de me le racheter il y a 2 heures à peine. Pas celui-ci, jeune homme, pas celui-ci. Les vôtres étaient exactement les mêmes, en effet. Mais celui-ci est à moi. Vraiment. Eh bien, monsieur, il sera facile de le vérifier. Immédiatement après votre visite, mon bateau est tombé et le mât du milieu s'est brisé. Je l'ai remis en place, mais la réparation est visible. Voyons donc si ce mât-ci est intact. Il est intact. Ce n'est pas mon bateau. Vous voyez bien. Je comprends votre surprise. Moi-même, au vieux marché ce matin, j'étais stupéfait de découvrir un bateau exactement pareil au mien. Et c'est parce que cela m'a paru extrêmement curieux que j'ai tellement insisté pour vous le racheter. Excusez-moi, monsieur, croyez que je suis désolée. De rien, de rien. Et si vous retrouvez votre bateau, soignez à moi. Extraordinaire. Voilà qu'il existe 2 vaisseaux pareils à celui qui figure sur le tableau du capitaine et qui portent le même nom, la Nicor. Je vais tout de suite téléphoner au capitaine. Il sera stupéfait. Occupé, c'est inouï. Tout ce que les gens ont à se raconter au téléphone. Voilà plus d'un quart d'heure que ça dure. Ah, enfin. Nous pouvons sortir, Mirza. Il ne peut plus. Le capitaine doit être sorti. On ne répond pas. Bon, rentrons. Quand au voleur du bateau, ce ne peut être que le second bonhomme qui a voulu me la racheter. Ma porte ouverte, que se passe-t-il encore? On a cambriolé mon appartement. Les bandits, qu'ont-ils fait de mes livres? En voilà un qui est tout abîmé. Ah, les vandales. Des cambriolages en un jour. Ce n'est vraiment pas mal. Et que m'a-t-on volé cette fois? Voilà extraordinaire voleur. Ils sont partis sans rien emporter. On s'est contenté de tout fuyeurs. Pour trouver quoi? Voilà ce que je me demande. Le lendemain matin, bonjour, comment allez-vous, mon Dieu? Que vous est-il arrivé? Rien, un petit incident hier au vieux marché après vous avoir quitté. Oui, un simple petit malentendu à propos, nous sommes venus vous rembourser les prix des canets. Nous les étions déjà venus hier soir, mais vous étiez absente. Eh bien, avez-vous retrouvé votre portefeuille? Et là, non, mais nous en avons acheté un autre ce matin et sapristi, on me l'a de nouveau volé. Nom d'un pipe. C'est cet individu qui nous croisait dans l'escalier hier soir et en venant chez vous. Je me souviens, il m'a bousculé. Moi aussi, il bousculait. Comment est-il? Assez rose, l'air brutal. Des cheveux noirs, une petite moustache noire, complète bleue, chapeau brun. Mais ce n'est sûrement pas lui qui a pu vous voler hier soir un portefeuille que vous n'avez acheté que ce matin. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Les misérables, des portefeuilles tout neufs. Bien, Dupont, nous allons immédiatement porter plainte. Il a raison. Il fait tout de suite porter plainte. Attention. Allô, Dupont, attention. Où es-tu? Ici, je suis déjà descendu. Pauvre Dupont, pas de chance. C'est une véritable épidémie de vol et de cambriolage. Yes. Et allons, continuons à remettre de l'ordre dans tous ces papiers. Eh bien, Milou, que fais-tu là? Une cigarette, à cette place. Bizarre. Tiens, ce n'est pas une cigarette, c'est un petit rouleau de papier. Ça alors, ce papier ne m'appartient pas. D'où sort-il? Voyons ça de plus près. Quel est ce nouveau mystère? Quel charabia, Seigneur, quel charabia. Et tout d'abord, d'où sort-il ce papier? C'est ça, j'y suis. Ce papier devait se trouver enroulé dans les mâts de mon bateau. Il s'en sera échappé lorsque le mât s'est détaché en tombant et il l'aura roulé sous les meubles.
Et je comprends alors. Celui qui a volé mon bateau savait que ces papiers s'y trouvaient cachés. Quand il a constaté qu'il avait disparu, il a cru que je l'avais découvert. C'est pour me le reprendre que le voleur est revenu et qu'il a fouillé partout, sans se douter que les papiers se trouvaient sous ses meubles. Tintin, tu es un véritable Sherlock Holmes. Mais pourquoi a-t-on tenté de s'emparer de ce document, si au moins je parvenais à l'en saisir les sang? Et si par hasard, mais naturellement, cela peut être que ça. Vite, Milou, chez le capitaine. Eh bien, que se passe-t-il encore? Un trésor, Milou. Je suis sûre que nous en sommes sur la piste d'un trésor. Oui, plus j'y songe et plus je suis convaincue qu'il s'agit d'un trésor. Ah, le paresseux, je suis sûre qu'il est encore au lit. Eh bien, que fait-il donc? Personne. Sans doute est-il sorti. Je vais m'informer auprès de la concierge. Le capitaine? Non, je ne l'ai pas vu sortir. Et il ne répond pas? C'est bizarre. Peut-être est-il malade? Malade? C'est bien possible après tout. Il y a de la lumière chez lui toute la nuit. Il faut aller voir tout de suite. Personne? Si, il doit être là. J'entends du bruit. Capitaine, c'est Tintin. Ouvre. Rien. Toujours pas de réponse. Un peu de pluie et je fais tout sauter. Si j'appelais la police? Non. Allez, plutôt chercher un sourire. On dirait, mais oui, il part tout seul. Cela devient inquiétant. Ah, voilà, le sourire. Ça va? Non, rien à faire. Le verrou est posé. Il faut enfoncer la porte. J'en prends toutes les responsabilités. 1, 2... Ou large, Fauvan, ou large, capitaine, ou large, mercenaire, corchinon, sapachou, pirate, fliboutière, cornemusée, très importance, victoire, il en bateau, en retraite, et yo-ho-ho, en bouteille de rhum. Un nom de ciel, que signifie cette comédie? Une comédie, ce n'est pas une comédie. Venez-vous aller comprendre. Vous voyez cet homme? Oui, c'est un de vos ancêtres. Et puis, eh bien, figurez-vous qu'hier soir, très intrigué par cette histoire de bateau, je me suis brusquement rappelé qu'il y avait au grenier un très vieux coffre ayant appartenu à cet ancêtre. Voilà ce coffre. Et dans ce coffre, outre quelques objets, ce chapeau, ce sabre d'abordage, j'ai découvert, je sais, un trésor, ou le plan d'un trésor. Non, pas un trésor, mais presque. De vieux manuscrits de la main du chevalier de Haddock. Regardez, j'ai commencé à lire ça hier soir, j'ai lu toute la nuit. Les mémoires de François Chevalier de Haddock, capitaine de la marine du roi, commandant le vaisseau La Licorne. Et je lisais encore ce matin lorsque vous êtes entré. C'est pourquoi vous m'avez trouvé un peu surexcité. Mais c'était tellement passionnant, je vais vous raconter cela. Nous sommes en 1698. La Licorne, un fier vaisseau de 3e rang de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île Saint-Domingue dans les Antilles et fait voile pour l'Europe, avec, à bord, une cargaison enfin, il y avait surtout du rhum. Ils sont partis depuis 2 jours et ce matin-là, par bon abri, la Licorne bord grand large. Tribord avancèrent l'os soudain. De la hume tombait un cri. On voit à bâbord. Oh, il serait le vent au plus près. C'est particulier là, que le grand cri me croque s'il n'y a pas l'intention de nous couper la route. Et il marche rudement bien. Oh, le voilà qui sait son pavillon, voyons cela. Le pavillon noir, les fliboutières. Oh là, prends le vent de combat, tout le monde sur le point. Paraît à virer à serre le vent. Et virant de bord, gardant toute sa toile, au risque de briser les mains. La Licorne, à son tour, serrait le vent, pour échapper au terrible frais de la côte. Rien à faire, Tom est vrai. Il nous règne de vitesse. Il faut cependant échapper au fort vent. Alors le capitaine se décide à exécuter une manœuvre hardie. Il vivra l'offre pour l'offre, repartira d'abord à mur et au moment où il arrivera à hauteur du pirate, il lui lâchera une borde. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Par arriver et laisser abattre, connaissez à vos pistes. La Licorne a viré d'abord surpris par cette manœuvre,
Le pirate n'a pas le temps de modifier sa direction. Déjà, le vaisseau royal arrive sur lui. Attention, feu. Touché, oui, mais pas assez pour lui abandonner la poursuite. À son tour, les pirates virent de bord et soudain regardaient. Là-haut, à son mât d'un timon, qu'est ce nouveau pavillon? Le pavillon rouge, le pavillon sans quartier. Il signifie que la lutte sera sans merci, que ni de part ni de l'autre, il ne sera pas prisonnier. Comprenez-vous? Si nous sommes vaincus, nous sommes massacrés. Le pirate a repris la poursuite. Il se rapproche. Toujours. À bord de la licorne, bout de monte à la gorge sec, serrant le ventre au plus près, à formant reçu. À ses pieds derrière la licorne, et vendant ainsi le feu de ses canons. Il se rapproche encore. Et brusquement, alors qu'il ne peut plus qu'un vintage de brasser de la licorne, il passe rapidement sous les poupes de vaisseau, comme ça, hop. Puis il reprend sa direction première. Les deux vaisseaux sont maintenant côte à côte. Dans un instant, ça sera l'abordage. Eta alabazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila istiko plazan. Eskerrik asko hemen parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko bereziki antolatzaileei, Reme, Alaitz, Joseba, eta badakizue, hemendik aurrea, batzutan merezido, ordenagailuak eta teknologi guztioiek alde batera utzi eta irakurri. Gozamen hutsa data. Mila esker.